جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. أتدري من يزيل الهم. Assalamu alaikum, this is Zahir Khan, the أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا. Салом алейкум. Дӯстори ватан, ҳозир якта чиза гирифтам, овардам. Мурғ. Соат 1 соату 20 дақиқа ба фикрам. Бале, бояд тайёр шавад. Мурға гирифтам. Ами камрӯз араб мешавад. Ассалому алейкум. Араб намешем мо. ҳеҷ вақт араб намешем. Албатта ки хӯрок омодагии мурға дар чӣ мемонӣ? Дар духобка 100 чанд градус? 220 градус намемонӣ. 1 соату ним, 1 ним соат
дақиқада хулоса тайёр мешавад. Ана ман нашид гӯш мекунам бардору. Ман як нашидояк гӯш мекунам. Ози ман нашиди инами чӣ гӯм? Инами нашида ман хеле дӯст медорам, лекин ва ҳатто дар чизам дар садои телефонам барои хестан субҳи саҳар хулоса инаме истифода мебарам. Атадри озбер эхякни Эхне бача мадика ҷора ҷиқид мадика ҷора ҷиқиддим. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفك. 190 градус не 220 бародар 190 градус. ҳамин мирға мехарид аму упаковкааш аму дар болош наистага чанд градус мемони охи бародар. И шерзод кадом шерзод хон боша? Аму шерзоди хеши мо бошад ё ки не? Ё ки не? Рӯш месӯзад? Не, вай рӯш намесӯзад. Вай да чай да як пакетай, пакете ки намесӯзад, фаҳмидӣ? Дар дурунаш об дорад, ҳамин буғ шуда мепазад. Баъд болош камтарак ҳамин хад бале сиёча мешавад, лекин намесӯзад, фаҳмидӣ? Мекушоӣ ки ҳамин ҷонон аст. Камтарак мегирӣ дуруни мурғ ба гӯштоша ҷудо мекунӣ. Баъд ҳамун салафан, охи салафани чиз худаш ки чиз нест. Баъд байнаш ба ягон помидор, бодринг, ана чизоя бодринг намемонам, помидорам ман мемонам. Ана сир, панир яъне мо мемонем. Баъд ана бовар кунед бамазза мешавад. Помидорое ки майда ҳастанд ку ина хеле чилик бурен, фаҳмидед? Ами мемонӣ 10-та 20та дар дуриш мемонӣ. Ганда помидорои бамазза мешавад, бовар кунед. Чӣ? инами навистааст ки ами бачаро мебинам касал мешавам. Хоб тамошо накунед, бироед гум шуед охи шуморо ки дар инҷо қапидааст? ҳеҷ каса намеқапад, не? мо дар зори шумо нестем, мо дар пайи шумо нестем. Блок тамом охи чӣ дар чӣ аст? Ки кира маҷбур аст? Маҷбур кардааст? Ҳеҷ каса маҷбур накардааст. Ман ҳеҷ намефаҳмам шуморо. Сарам камтарак дард дорад то ҳолиам. Хоб имрӯз маҷбур шудем, кор рафтем, сарам дард дорад. Дирӯз 4 соат 5 соат қариб дар ҳамин ҷо шиштем, бовар кунед сарам охи гаранг шид. Ба як бача биромада мегӯяд ки ту чизи чӣ гирехтестӣ? Биёед як бор 4 соат шумо дар як ҷо шинед. Ман бовар кунед ами биним миним ҳама ҷош чи аст мекафад ку. Кафидагӣ ами сарам дард мекунад то ҳол. Хоб ба ҳар ҳол чаро не гард мезанем? Чӣ? Инаи шеъра ман ганда дӯст медоштам. Як савол ҳаминҷа як амрамон ганда ба кесай чиш бугум чӣ? Бу кесай. Бугу брава торат кунам, брава бушашуя яко бозӣ кунад. Чӣ? Охир вақтҳо фикр мекунӣ ки тоҷик ҳаққи гап зада ҳамира мегӯ медуриянд? Медурӯянд мегӯянд ки шумо ҳақ надоред ки ба домолӯ савол тиҳед ё ки ин гуна ҳарф занед. Чӣ гуна ҳарф задем? Кӣ гуфт ки мо бояд ҳақ надорем савол тиҳем? Чаро шумо наёнед ки мо овози худро баланд кунем, садои худро? Кӣ ҳастед шумо? Чӣ ҳастед шумо? О, бесаводону бемантиқон. Тоҷик бояд бипара. Тоҷик бояд бипара.
لا حول ولا قوة إلا بالله. нет мощи, могущества, кроме как у Аллаха. Нест қувва ба ғайр аз қувваи Аллоҳ. Бибинед, ҳамин кай ки чанд қадар раҳмдил мешавад, анамқа албатта ки хуб аст, лекин як вақтҳое мешавад ки раҳмдилӣ накунед ба ҳеҷ кас. яъне ки ҳамин одамое ҳастанд ки ба онҳо ҳайф сухан аст, мегӯянд ку ҳайф сухан аст, ба онҳо раҳмдилӣ кардан дар кор нест аст. Дин аст медонанд масалан ҳақорат мекунанд, раҳмдилӣ накунед ба ӯё. Хат ин паёмбар буд ки раҳмдилӣ кард, ҳамин ин қадар санг заданша, ин қадар дашном карданша, ин қадар ҳар гуна гапҳо заданша. Не, мо як одами оддӣ ҳастем албатта ки, ва имрӯза одамоё раҳмдилиро ба сустӣ қабул мекунанд. ҳамин сабаб аст ки ҷӯстӣ куну туркӣ кун, на нармии тоҷикӣ. нармии тоҷикӣ қадар бисёр накунед, ҷӯстӣ кунед, туркӣ кунед. ҳамин тоқия фақат мегӯм пӯшам шинам 1 километран месӯзанда. бехат тоқи пӯшта шинем. тоқия пӯшам 1 километран месӯзанд. хоб тоқи қати беҳтар аст ба фикрам, не? хоб имрӯз бародари good morning, good evening. соатма аз даст натем ки насӯза. чиз гуфтем? дар сарам чизе омад бо гум шид. ҳамин как касали ку, касали гриппи, чизот иқа хуб нест аст, фикрот иқадар ҷобаҷо нест аст, фаҳмидед? хоб ба ҳар ҳол тибе учен иҷод раҳмати калон. Алейкум. Салом алейкум, акай Шокимӣ. дуруди бепоён, дуруди бепоён. дуруди бепоён. хуб естед, соз ҳастед бародар, тинҷед, сиҳат саломатед? Шукрунаи Аллоҳ. бовар ки рӯз ман эфира ждат кардам, конкретно ман эфира ждат кардам. Чӣ ба? ман хеле да гап надорам ака. ман дина охири эфир да даромадам, баъд як кор биромадам, охири эфир даромадам. 5 соат ин рӯз эфира дар ютуб тамошо кардам. 5.5 соат, 4.5 соат шидагӣ, 5 соат. ман бовар ки гап надорам. зинда бошед. иҷа мо як гуфтем ки тоҷик бояд бипара. ман дар 20 дақиқа 30 дақиқае ки охир да гап задам, сарам дард кард. чиз албатта ки дидед, ана и бача бародар мегӯяд ки тоқи ҳамин гап дар сари тоқия як шери ба 84 буд, тоқи тоҷикӣ мехонад, фаҳмидед? ана аз ҳамон вақт хуб ман чӣ бале охи 2-3-4 соат ҳамин мебахшед, одами солим медурояд, одами носолим медурояд, одами камтарак хуб якчидон медурояд, як чӣ албатта ҳастанд ки умуман кати ҳар кас чанд қай ки бисёр ҳамақа гӯш мекунӣ, баҳс мекунӣ, ҳамақа тезтар ҳалок мешӣ, фаҳмид? яъне беқувват мешавӣ ва 4 соат дирӯз мо ҳамин 4 соат 5 соат ҳаминҷо иштем, гап задем, баъд як ташдир омадаст мегӯяд ки ҷавоб дода наметунӣ, мегирезӣ, вай. ина Хуршед Кинг. Сулаймон дина охир да даромада. ина ҳозир я дақиқа бародар. мара чизе хос ҷавоб тияване ки наши. Я дақиқа ина меби Хуршед Кинг навистест ки худат одами солимӣ. хуб чӣ гуна бародар одами солимӣ, яъне рӯҳонӣ ё ки тансиятӣ чӣ дар назар доред шумо? Хуршед Кинг канем амиро даъват кунам, биё буртро ҳамин савол камтарак нестаст иҷоза. Чӣ ма нестаст? Чӣ ма як хело ҳастанд, чӣ ма як хело нестанд дар ҳамин чиз? Ман намефаҳмам. даъват кардан як хело мешавад, як хелоро намешавад даъват кардан.
این خورشیدکینگا گپ دا خودش که کشید قهرش کرد که گفتی آدم سالم میدره آدم ناسالم میدره از جهت فکرانی قهرش کرد. дурака видит издалека. монед бардар ман солим набошам. ҳамин одамои чиан ку мегӯянд рӯҳонӣ касал ҳастанд, мегӯянд ку рӯҳонӣ касал ҳастанд. мегӯянд ки онҳо эркаи худо ҳастанд. фаҳмидаги ҳастед ҳамин гапа? ҳамхе гап ҳаст типа метавонанд ки камтарак ноз кунанд. ҳаст ҳамхе гап. хайнам хеле одамое ки худованд ақл надодай. бале буро гап намезананд, мегӯянд ки эркаи худо. кош ман эркаи худо мебудам. кош ман эркаи худо мебудам ки ба ҳамин одамои солимдор мисли шумо ки медуроед ҳамин ҳақорат мекунед, забонтона, рӯҳтона ҳайф мекунед. кош ман одами ҳамин носолими эркаи худо мебудам. ва мегӯям ки кош ки ман ин дунёро намедидаму ҳатто ҳарф задан наметавонам ки дар рӯзи қиёмат ба ҷавобгарӣ кашида нашавем. хуб ба ҳар ҳол ба ҳама чӣ ҳазорумор шукри худово. лекин мана марҳамат, мо кушод ҳастем, мо рӯмоя нишон метем. кане шумо шерони хона акай шоҳакимӣ ҳамин видеое ки дина партофти ҳамин дурӯза эфир дар бораи ҳамин домлое ки партофти номаш намедонам чи айне ман ки дар бораи як кас комментариёта мехонам. бале бале не ҳамин домло як инсонай чанд рӯз эфир дар бораи ҳамин рафта истодай. комментариёро мехонам, яхе одамо медроянд ҳамин бачаи шоҳакимӣ шуморо дар назар доранд, евреай намедонам номусулмонай. ман ҳайрат меонам раст ки ҳамин хелай дар канали шумо чӣ қадар одамо ҷамъ шидиянд. еврей ту дар еврей подписатсия кардӣ, дар ки подписатсия кардӣ? як гапҳои бемантиқӣ менависанд. когда русо мегӯянд, когда нечем хвалиться, да, люди вот хвалятся, ну, не то, что хвалятся, да, вот хвалятся своим происхождением и так далее, да. Вот, когда нечего сказать, люди начинают переходить на личность. Агар ки шумо кай ки наметавонед масалан хуб, далелона, ана оқилона ҳарф занед, шумо ба сар мекунед. Вай кофир аст, вай и аст, вай оташи хел аст, падараш хештавара. Зардуштое ҳақорат мекунанд, зардуштое пас мезананд. охи ҳамин одами солим набошӣ. охи ҳамун бобои бибии худатам ҳамун зардушт буд. мегӯяд ки шумо зардушто мегӯяд чизо аҷдодҳои шумо зардушто мегӯяд. чихе шумо мо шумо не мо ҳамин кулли мардуми ҳамин форснаҷот бисёриш зардушт буд. шумо мегӯяд ҷудо мекунад. фаҳмидед? ман намефаҳмам. ва лаънат мекунад. марс ғалтидагия баъди ислом. чиз гуфтед? мегум ҳамон хеле дамо нишона метиҳанд ки как будто ваё баъди ислом омадан дар мардуми форс ай марс ғалтидагиян ай дигар планета. ин ҳамин зардуштӣ, лекин ҳамун зардуштии чиз бошад чи? чиз мегӯянд ҷаннатӣ бошад чи? Чи худо зардуштоя мисли мусулмонон ҳисоб китоб мекуна? савол ба мусулмонон. Чи худо мусулмононро ва масеҳиёя ки пеш аз ислом масеҳӣ буд ё ки дини яҳудӣ буд якҷоягӣ баробарӣ ҳисоб китоб мекунанд? Не охи ихе нест ку охи. ҳамун зардуштиён хубошон буданд, бадошон буданд. 100%. медуранд шумо зардуштиё, шумо ваё. худоҷон, ту киҷо медонӣ ки худо чӣ гуна одаморо ҳоли дар рӯзи қиёмат ҳисоб китоб мекунад? зардуштҳо аз куҷо оиди дини ислом медонистанд? Масалан оё ки мегӯед ки ҳамаи мо аз ҳамун даврои Адами алайҳи салам то ҳозира мо мусалмон будем. хуб то ҳозира ки мо мусалмон будем, яъне маълум мешавад ки ҳамун дар байни ҳамун зардуштҳо мусалмонам буданд. яъне чӣ гӯям ки дар қабл
ном кард, яке мусалмон хечхене подчеркивается, да? Лекин по идеологии, яъне идеология мешавохи ба тоҷикӣ, не? Идеология ҷаҳонбинӣ ёки идеология идеология фикронӣ мешавад ба фикрам. ба фикр, ба ақидаи, ба илм, ба дониши, ба қалб дар назди худо мисли ҳамин мусалмонон буданд. Оё чӣ онҳоям дузахиянд? Не, ақида, тибқи ақида. Хуб ҳа, ақидавӣ мумкин ки мусалмонон мо мегӯем ки ҳамон аз ҳазрати одам ҳамамон мусалмон ҳастем, тавлид мешавем, не? Баъд ҳамин падару модару хешу табору ёки ҳамин чиё нишон метиҳам. Хуб, ин гуна мо ҳисоб кунем чи аз ҳамон ҳазрати одам то ҳозира ҳама чӣ, ҳама то пеш аз ислом оз ҳамин саволае дар ҳамин тоҷикистониёи худмо ки ин қадар мусалмонӣ гап мезананд, савол ти ҳамон кае ки медонам ҳақорат мекунанд, ҳеҷ ҷавоб дода наметонам. Мефаҳмӣ бародар? Ман як-ду савол имрӯз, саволи оддӣ, имрӯза мавзӯъ оиди мусалмонӣ албатта ки буд ва дар он ҷо навистам мусалмон кист? Ман ҳозир ҳамин мусалмоное ки забондарӯзӣ мекунанд, ин қадар ҳақорат мекунанд, зардушт мара мегӯянд ёки на танҳо мара, ҳамин касе ки як камтарак чашмиша ҳамин ин тараф нигоҳ куна ку зардушт мегӯянд, мегӯянд ки баҳс накунед, савол натиҳед. Ана як-ду та саволи оддӣ тайёр кард. Тайёрам не ҳамин саволе ки аз ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳаст. Гуфтам ки ку бидроям ку ман ҳамин саволае бутем кунем ку чӣ гуна ҷавоб метиҳанд. Ман 100% бовар дорам ки бисёриш наметавонанд ҷавоб додан. Лекин ин саволҳо барои медонед, барои кӯдаконанд. Ҳамин кӯдакон медонанд ба фикрам бисёришон. Аки чӣ гӯям ин саволҳои оддия, простые вопросы, яъне саволҳои оддӣ. Ина мусалмон кист бигӯм, ҳозир медонӣ мумкин хелчиак гум куна. Аки ман ира аз чӣ дидам? Ҳамин кай ки кати яҳудо, кати русо баҳс мекунанд, ку тоҷикои худмо мефаҳмӣ, мебуроянд як ба як. Ҳамон русо як хеле саволҳои оддӣ метиҳанд ки на ҳамон тоҷикиш, на ҳамон узбакиш, на дигараш хелчиак гум мекунад, ҷавоб дода наметавонад, фаҳмидӣ? ва ман гуфтам ки бе ман ҳамин сура мисли ҳамин русо бурин савол диём. Саволҳои оддӣ албатта ки хеле саволҳои фиқҳӣ не, мо фиқҳи як дина намедонем. Хуб ба ҳар ҳол дар танҳо дин не акай шо ки ман ҳамин як видеоро ки худат парафтӣ, еврей боша агар хато накунам Изроил. бале мега ки ҳамон савол дар кадом шаҳр таваллуд шидагӣ? ай хандара мебурӣ, Бардар нахо гиромӣ. надони ки пайғамбари худо дар куҷо таваллуд шид. медонӣ чӣ? Ана мо еврей, як чандта тоҷика, я тоҷика, я узбака аз Тоҷикистон савол метиҳанд, ҳақоратиш мекунанд тоҷико, ҳам тоҷикистониё, ёки гапҳои бадиш мезананд. Баъд ин сабаб шид ки ман ин видео навора кардам ва наворию бачаи қазоқистониям будам, чунки вай як вақто хеле чӣ шида буд, чӣ мегӯянд, машҳур шида буд дар ҳамин тикток. Ана ҳама ӯ аксҳои тоҷикоя намудам, гуфтам ина намуна аст, ин қадар чӣ мекунед, ҳамин ёки гӯед ки намедонам, мегӯ намедонам, ман надонам чӣ, ман агар ки ба савол ҷавоб додан натонистам, чӣ ман айб дорам? Хуб надонистам, тамом. Инҷа гунаҳкорӣ нест, хуб нахондам. Ту мара ёд бутӣ, ту мара нишон бутӣ. Илтимос. Не да ҳамин зур задестай. Уҷа савол метиҳад ки где родился, мега ки в каком городе, мега дар кадом шаҳр. Ӯ мега ки может быть в какой-то стране, яъне мега ки ман давлат шагум. Хорошо мега, майли мега давлат шагу. Египет. ҳамин Египет мега ки ӯ и хеле одамо ҳам хеле чизо интизоранд ки як биханданд баҳори мусалмон. Ӯ як бор дар чизаш будро дар ҳамон фейсбукаш ба худ ки видеонаворои дора ки ҳамаш ҳамин ҷамшуд памшуд гуфта хандидестай, фаҳмидӣ? Али бидро иҷа ин ҳамин дирӯз мара ҳамақа гапҳои безеб ҳамин Али мара навис бовар ки бидро иҷа охи бародар. ин ҳамин Али як бор бидро. Биё ақидаро бифаҳмон охи Али бародар, биё ақидаро бифаҳмон. Ина даъватат кардам, ина бидро илтимос бародар. Не, еврей, ӯ яҳудай, ӯ касе ки савол метиҳад, ӯ аз Исроилай. ин ҳамин Али, ин чанд рӯз аст ки медонад ҳамин гапҳои бад мезанад, фаҳмидед?
мура ёд метиҳад. Ина намунаи нишонаи ҳамун мусалмоно. ин ҳамин ақидахона ҳамин ақидахона акаи шоҳакимӣ боло даъват киша ҳамира даъват кардам ё намедурӯям таваллуҷидаги ё намедурӯям ё не инами али кияй али теҷи инами али бо хуршед ким ки буд ҳардаша даъват кардам ба худо ки як чиз қабул накард рӯшона нишон наметавон оҳо русӣ гап мезанад дар фейсбук баъд механда ба ҳар ҳол ӯ арабиам кам медонам ба фикрам хуб медонам арабиам ба ҳар ҳолшон механда фаластин мега медонӣ фаластин мега я бинеда ман шуморо камтарак забона ёдтиём акун ҳози ята узбака я узбакистония кадом саол метаба мега ки ну чё ты за фаластину балеш да ку good morning ягон чӣ мефаҳми ҳамин калимаи гуфтагим ты чё за фаластину балеш да чӣ хел фаластин ты чё за фаластину балеш да за фалас балеш да инам хеле мега ягон чӣ фаҳмиди аз ҳамин гапам фалас медони хуб надонӣ ман медонам мегум та фалас ина хеле ак намедонам ноҷоям бошад бозича ҳастае ку як хеле занон истифода мебаранд фаҳмидӣ хулоса мега ки шумо тарафдори ҳамин чиз ҳастед ӯ чӣ гум саолаш чӣ дора подводный камни яъне ҳамин сангои зериобӣ дора ки хеле намефаҳмам подвох қатиҳо ты чё за фаластину за фаластин да фаластин фалас да бал этот баъд ё хандидастан табассум кардастан ина сабр дуромадааст биби шоқил навистеста хуб мара қил гуфтеста ба фикрам ё ки намедонам ба ҳар ҳол та ки ҷои ина сабр одами сабрдор ҳам хеле савол метиҳад бидурӯиҷа сабр дурӯиҷа марҳамат ки сабри қилмурод кани ё ки киен шумо ина даъват кардам ина риша мондаги алҳамдулиллаҳ ла ҳавла ва ла қуввата иллаҳи биллаҳ марҳаба я ҳабибаллоҳ марҳаба даъватат кардам қабул накард даъватат дуюмбора кардам чӣ ба қабул намекунед ҳамин евреҳора акай шоҳакимӣ евреҳое ки механданд ман ҳамин даифирошон як бор папалшам ман ҳамун бадбахти евреера ки тоҷика механдам ман як бор савол будем ки лаънатӣ дар таи пои мардуми чи грек дигаҳо мурда будед ҳамин куруши кабир наомад ки шуморо халос кунад ай ҳама пуштибони сахттарин ё қабул мекунанд медонанд ин тариха евреё яҳудо одамои беақл нестанд ё медонанд ҳамаша медонанд лекин на танҳо акиҷада евреё хубиш ҳаст бадиш ҳаст хубош ҳастанд 100% тарафдорӣ ҳамоеш ки механданд ҳамоеш ки механдам ма мегӯм курнамакан о хуб бародар биби ки аки як сиёсат аст сиёсати калон аст ина тоҷикони худмо аввал ёд гирем ман ҳамун мегӯм ки оиди қадар ҳамун евреё гап назанем ина тоҷикои худмо ина сабр медурӯяд алҳамдулиллаҳ ла ҳавла ва ла қуввата иллаҳи биллаҳ аллоҳу акбар мегӯяд ана риша мондагие як саволиш дек гузуш мебурад фаҳмидӣ медурӯяд одаморо дашно мекунад ҳақорат мекунад чӣ фарқият дорад ҳамун аз евреё чӣ хубиш дорад аз ҳамун еврей ягон фарқияте надорад мусалмон ӯ нафарест ки чӣ забонаш катӣ чӣ рафтораш катӣ ба ягон кас зарараш намерасад хуб ин ҳамин дуромад қил вай ина ин чӣ фоидаша ин фоидаш нест ин зарарша
اینا دعوت کردم به هر حال قبول نکرد. چی به قبول نکرده؟ این همه قل چی منو داره؟ قل اینم شوقل اینم چی منو داره؟ اینا یک برادر اومده است، عبدو خیلی وسیف. سلام علیکم برادر گرامی. اگر دارید مرحمت اینجا ما یک ساعت دیگه نه 40 دقیقه دیگه باید برم. سلام درود برادر. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبین؟ درستین؟ صحتین؟ سلامتین؟ تشکر. همین روز بزیو که دیروز بود شما یک سوال کردن همینجا یک برادر که شما 2-3 نفر قهرمانای تاجیک بگه، متاسفانه نگفت یا که خیلی همین خیلی برفته. من حیران میشم ده نخود که همین 3 تا نتونی گفته. اویدی قهرمان خم одама ман намедонам ин савола ман пеш дода будам, лекин 2-3 рӯз пеш ман оиди қаҳрамони тоҷикистон пеш видеонавар карда будем. 2-3 рӯз пеш ман пурсидам ки оиди олимони тоҷикистони имрӯза ки зинда ҳастанд. хоб ба ҳар ҳол қаҳрамонам гӯем бисёриё намедонанд, албатта ки намедонанд бисёри. оиди ҳатто асосгузори давлати тоҷикистона намедонанд. Good morning бародар гиромӣ. Мебахшӣ худат медонӣ ҳамин асосгузори давлати тоҷикистона? падари тоҷикистона медонӣ ки якум бор сомон худод? Не, ҳамин Ёки падари бозирара? тоҷикистона бародар. Падари тоҷикистона дар вақти сомон худоту исмоили соми тоҷикистона буд. агар хато накунам ё нусратулло махсума ё шириншоҳ Тамом, шотиям ва зинда ҳамин бошед. нафар Нусратулло Зинда Махсум. бошед. Тамом. 100% зинда Ура бошед. куштагиа найпушти ҳамин чиз. Зинда бошед. Аз Ина даври ҳамин Саюз чизро куштагиаш. одамон намедонанд. Инам я чия намедонанд. Хоб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ марҳамат гап занед бародар. Инам хеле одамон ҳастанд. Чӣ кор бояд Не, кард? من просто من یک چیزا نمیفهمم که جوانای ما بگیم که یک 30 سالی اخیر вообще مفکورهشون پایان رفتگی نمیدونن تاریخ خودشونه. باز یا اگر کسیش که نپرسی بگیم که یا که نمیدونه یا که نادرست میگه. لااقل همین آدمایی که همین 30 سالی اخیر داشتگی شما لااقل بگی که رحمان فای بگی، لااقل همین رحمان فنومش بگیری. همین هم قهرمانه ده، هم بین قهرمانان مشددگیه. ишам дуруст. Не, и президентай бародар. Бародар, И бародар, ҳозира президентай, good ҳозира morning. пешвои миллатай. Good morning, на Одаме бред. ки 1924 кард. Good morning бародар. А, Президент окей. ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамони Тоҷикистон аст бародар. Президент қаҳрамон ҳам шида метавонад, президент олим ҳам шида метавонад. Ман намедонам шумо чира. Бибинед, ки дирӯз мо ин қадар суҳбат кардем, ин қадар бесаводон дар омаданд мегӯянд ки Куруши Кабир вай олим нест, вай сардори давлат буд. О бача, сардори давлат чӣ? Одами беақл аст? Вай қаҳрамон нест? Искандари Мақдунӣ вай қаҳрамон набуд? Вай олим набуд? Вай кӣ буд? шумо ҳам олим, бибинед, олими масалан шоир мешавад олими файласуф, илми дин. масалан инами чи Садриддин Айния гуфтана, олим гуфтанша. Вай ҳам навишанда буд, ҳам олими дин буд, ҳам файласуф буд. мефаҳмед одам чанд қадар чӣ илмоя метавонад аз худ кунад. ҳамчун ҳами президент бародар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамони Тоҷикистон аст. Аҳмадшоҳи Маҳсуд мана қаҳрамони ана чиз аст. Афғонистон қаҳрамони тоҷикон аст. Ана Шириншоҳ Шотемур қаҳрамони Тоҷикистон аст. ҳатто гӯем олим ҳам мешавад. барое ки дар он вақт, дар он замона намоянда, яъне ҳамин донишманд ҳамонҳо буданд. мефаҳмед? яъне ҳеҷ кас набуд ки дар як ҷо гирифта албатта ки нависад, лекин ки мо инам хе баробарӣ муқоиса мекунем он даврая ҳам хе мешавад. имрӯза савол метиҳанд ба мусалмоно, чаро паёнбар духтари 6-солая гирифт? мефаҳмед? чаро паёнбар духтари 6-солая гирифт? чӣ гуна мусалмон бояд ҷавоб диҳад ба ҳамин? мегӯянд ки педофил буд паёнбар мегӯянд. мо бояд муқоиса кунем ба даври ҳамун замон. мефаҳмед бародар?
муқоиса мекунем ба ҳамун давру. оё Зардушт мегӯянд ки вай чиз набуд, як хеле дур омада мегӯянд ки Зардушт ҳатто ӯ фейк буд. Бебахшед ҷада ҳамин қил мара мега ки ман бад кардам, ту бад гуфтӣ, фарқ байни ману ту дар чист? Албатта фарқ ҳаст. Ту сар кардӣ, ман хомӯш кардам. Ин фарқият аст. Мефаҳмед? С мечом придёшь, от меча умрёшь. Бо шамшер омадӣ, аз шамшер мемирӣ. Ту ки бар зидди ман биромадӣ, ман 100% ҳамчун мусалмон ҳаққу ҳуқуқе дорам ки аз худ дифоъ кунам. Ва кае ки ту мебиёӣ мара қатл масалан кардан, ман ки худро дифоъ мекунам, гунаҳкори ҷа ман нестам, гунаҳкор ту ҳастӣ, ту дузахӣ ҳастӣ. Ман дузахӣ нестам. Ту мебиёӣ ҳақорат мекунӣ мара, ман чӣ хомӯш кунам, ман раҳмат гӯм? Не. Хуб, тибқи ислом дуруст аст ки ту гӯӣ ки хуб худо бибахшад. Лекин худо бибахшад, худо бандааш бибахшад, ман намебахшам. Ман дар рӯзи қиёмат мерам, ҳаққи худро мегирам аз шумо. Ҳамин аст бародар. Яъне копилкада ҷамъ кардестам ҳамин чӣ хел мегӯн копейка бережет монету мегӯянд ку. Ҳамин копилка например копейка иншоалло дар рӯзи қиёмат мумкин шавад ки ҳамин шумо сабаб шавед ки ман ҷаннатӣ шавам. Ҳамин гуноҳҳои ман бисёр бошад, лекин ҳамин ҷамъ карда аз ҳамин бадбахтҳо мисли шумо дар тарозу корҳои хуби ман бисёр бошад, худо маро бибахшад, гӯяд ки на марҳамат. Дигар бандаҳои ман тура чиз карданд, марҳамат кард. Чаро не? Ман дар ҳайратам, акай шоҳакӣ, ман дар ҳайратам ҳамин одамоем ки метроянд худшон дашно мекунанд, пас мезананд, баъд мегӯяд ки ман бад кунаму ту бад мекунӣ. Савод надорад. Ту дуромадӣ бад гуфтӣ. Ҳамин охир савод надорад. ёзи Россияда куҷода намедонам чӣ кор кардестай, рус меояд дар рӯш туф мекуна, гуфта наметуна. Ё фақат зӯршон ба ҳамин тоҷикоянд, фаҳмидед? Мебуранд ту хеле ту ман туро ихе мекунам, ту мара ҷавоб натӣ. Не, ихе намешава братан. Туркӣ куну ҷӯстӣ кун, на нармии тоҷикӣ. Бас аст. Одамое ки ба қадри қимати мо медонанд, мерасанд, мо ба қадри қимати онҳо албатта ки мерасем. То ки гурусна намонӣ, гуруснае намефаҳмӣ. Сытый не поймёт голодного, голодный не поймёт сытого. Фаҳмидед? Ҳамин аст. Дигар хуб ба ҳар ҳол иҷа як бародар нависед, тура маззат нест. Охи аслан бародар, ман маззам набошад, хуб маззаи шумо бошад, хуб аст. Ба ҳар ҳол иҷада як кас даъват кардагӣ буд, бубахшед бародаро. ҳозир ина иҷада Сулаймон ҳаст, бо иҷада ина як бародар дигар ҳартутонро даъват мекунам. Ба навбат бародаро гап занем, иҷода ҳамин суҳбати дӯстона ҳаст, фаҳмидед бародаро. Сулаймон бародар марҳамат. Сулаймон. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Дуруд. Рӯзаи хубе иншалло, ҳама хуб ҳастед? Хуб, шукр, зинда бошед. Марҳамат бародар. Напурсӣ. Ҳам як савол шуда доштам, гуфтам Чӣ савол бародар? мумкин бошад. Марҳамат бародар. Чаро не, агар тавонем ҷавоб метем, натавонем хуб дигар. Чанд муддат шид ҳар намуд эфир мекунем, мақсад дар маълумоти чӣ хел бигем барои забони тоҷикӣ ё забони форсӣ ёки дигаву дигаша, ҳарфҳои кирилликӣ ёки дигаву дигаша. Ҳамин мақсади хита ман нафаҳмидам бародар. Як рӯз як барнома мебинӣ дар дигар система, як рӯз як барнома мебинӣ дар дигар система. Ҳамин мақсади хита ҳамин ки бояд ҳар як блогер мегӯянд, ҳар як кас ки як эфир мекунад, як мақсад қатӣ, як муддат бояд бирав. Ҳамин хел аст? Не, ин гуна нест. Хуб, ман мегӯям, бибинед бародар. Мо блогер нестем бародар. Аммо блогер метавонад чӣ коре ки хоҳад кунад, ӯ ҳамун аст. ҳозир масалан бибинед, блогерҳое ҳастанд ки ҳар гуна мавзӯъро хулоса суҳбат мекунанд. Фаҳмидед бародар? Ягон мушкиле нест, барое ки ягон ҷода чиз нест, чӣ хел мегӯянд, рамки, яъне
рамки ба тоҷикӣ чӣ мешавад масалан бибинед мана шумо рамки яъне як хуб фаҳмидед рамки не ягон ҷода خب чиз кадаг нест аст ки чӣ мумкин ҳаст чӣ мумкин нест дар ютуб тикток шумо метавонед чӣ коре ки кунед аммо албатта ки чаҳорчӯба хуб чаҳорчӯба мешавад чаҳорчӯбаи хуб бале бале чаҳорчӯба ҳамира ба номи худо гуфтанӣ будум бо гуфтум чаҳорчӯба мумкин хуб дар тибқи чаҳорчӯба бародар агар ки шумо гапҳои бад назанед чӣ накунед шумо метавонед чизе ки хоҳед гӯед яъне спрос рождает предложение фаҳмидед ҳамин чизе ки мардум мехоҳад кадам мегирӣ хуб ба ҳар ҳол бибинед мақсади ман чи аст бародар мақсади ман ҳамчун як шаҳрванди оддӣ тоҷикистонӣ тоҷик гӯем албатта ки ман мехоҳам ки ҳамчун одам аввалаш ки не ҳамчун одам ман мехоҳам ки шаҳрвандони тоҷикистон бародарони мон каме аз ҳама гуна мавзӯъҳои дунё бохабар бошанд ҳамин мегӯянд ки тоҷик бояд бипара барои паридан бародар онҷо на танҳо асбоб даркор аст бояд ки ту бидонӣ чӣ гуна хез кардан даркор аст чӣ гуна истифода бурдан даркор аст ҳамун парашют бошад ё ки чи вертолёт ракета бошад фаҳмидед бародар ӯ бояд ки тансият боше ки ин қадар паридана яъне битонӣ фаҳмидед не ман мақсадтонро фаҳмидам ҳамеаш мақсади мо бародар фаҳмидед барое ки бибинед агар ки мо корбарӣ накунем ба ҷавонони худ ба мардуми худ кӣ мекунад корбарӣ хуб бояд ки мо гап занем бояд ки мо инами баҳсо кати масалан не як тест кунем фикри худро яъне баҳс накунӣ намешавад ҳамин критическое мышление мегӯянд ё ки мегӯянд ки чӣ мегӯянд дискуссия диспут не ҳамин тавассути диспут кати ҳамин баҳс кати одамо забоношон тезтар мешавад фикрошон тезтар мешавад мо дар шаҳри душанбе як баҳсхона гӯем мерафтем моро суол медоданд масалан ин ҳамин қонун бароварда мешавад шумо 5та фоидаи ин қонунро бироред шумо 5та зарари ҳамин қонунро бироред ва якдигар нами биҷангед як кас бифаҳмонад ки чаро фикри шумо дурусттар аст фаҳмидед мо тоҷикон бояд нами чӯда тайёр бошем нами Россияда як савол дига хуб хуб бахшиш мумкин ай мавзуд берун боша ман аввал мавзуд нафтам нашоти ҳамин баъзе ки ман чанд рӯз шид ҳамин эфирои худо тамошо мекунам чанд муддат шид баъзе мухолифоро фаҳмидӣ ки ҳастанд хуб ҳаминҳоро дар эфиротон мебарорен суҳбат мекунен нисбати ҳамин мақсад ки вай доранд қати ҳамино чӣ гуфтанен ҳамин нашоти ҳамин мухолифо бибин бародар хуб бибин бародар кае ки ман шахсан даъват мекунам ман ҳама вақт албатта ки назорат мекунам кае ки аз мавзӯъ каме ҳамин берунтар мебироянд ман ҳаракат мекунам ки ва мегӯям эй дар чорчӯба гап занед дар чорчӯба гап занед на гап назанед марҳамат равед ҳамун лайфи худтона кушоед чӣ коре ки мекунед кардан гиред мо кордор нестем лекин дар лайви ман ё ки дар ҳамсуҳбати ман биед эҳтиром кунед фаҳмидед бародар бибинед одам ҳамин як чиз аст ки ту ҳеҷ вақт наметунӣ вая чӣ кунам дар як қавас бастан хуб ҳатто 1000 бор кунӣ мебурад бо кори худашам мекунад хуб бар ҳамин ҳол мо мегӯем ки ҳамин кора кардед равед ҳамин ягон ҷои дига кунед моро дахтор накунед фаҳмидед бародар ва ҳатто мо ҳадисҳои пайғамбарам ана дар ёдшон мебурем масалан мегӯянд ки эй уҷода диктатор уҷода ҷоҳил вай бисёр гап мезананд албатта ки ман мегӯм ин ҷавоби оддист охи ира нагӯӣ намешавад ҳамин шумо мехоҳед ки Сирия шавад мехоҳед ки Афғонистон шавад мехоҳед ки шумо мисли Либия шавад мехоҳед ки мисли Ироқ шавад чӣ мехоҳед шумо дар ҳамин қуръон ҳадисҳои пайғамбар омадагӣ аст бар зидди ҳамин ҷанобат яъне бар зидди президентат шоҳат буроӣ ту бадбахт ҳастӣ тамом
من یک چی بکنم آخران ممکن باشه مرحمت همین خود زیدیت سخنهای امو هستی یا نه зиддияти суханои кӣ همون مخالفایی که در اروپا هستن همه جست لایفای هر کس میدروین گپ هرس میبرن نسبت محترم جناب عالی سخن میکنن پس میزنن کارگار مقامات ина ман ҳоз زیدیتشون шумо да هستی یا гуфтум نه бародар дуруст ина ман ҳоз шумо да ҷавобтона додум бародар лекин шумо бо савол додед ман гуфтум ҳадиси паёнбар ҳаст ҳозир бе ман ҳамин ҳадиса ҳамхи гирон кунам من خودم میدونم یعنی хуб ба ҳар با ҳол بگم قدم ина гуфтум инами من ҳадиси паёнбар ҳаст дар ҳамон ҳадис мегӯяд ки агар ки шумо бар зидди ҳокими худ ҷангед дар вақте ки вай мусалмон аст шумо бадбахт ҳастед ҳамин ҷавоби дуруст нест оё ман бадбахт ҳастам не نه نه من тамом شما را бародар بدبخت نگفتم ҳамин ҷавоб аст фаҳмидед бародар бибинед бародар кай ки агар ки ман масалан онҳоро тарафдорӣ мекардам албатта ки ман мегуфтам ки шумо биҷиқи газа барои ман немегум метавонӣ حالا натавон ва ин بهتره чизо дар кор нест مثل هر جوانی که در بیرون از کشور است مقصد دورتر از کشور است نان و نمک سرزمین جمهوری تاجیکستان خورده در جمهوری تاجیکستان کلان شده یک کورنمکی هست که بخیزی سرزمین خود رو وطن خود را و پرزیدنت خود را پس زدن این یک کورنمکی است همین خیلی است дуруст من просто مقصدی من برای چی بود که یاده شبکه در در اومدم همین صورت خطا ماندگی بدن گفتن که این یک خوین است یک چی من گفتم که نه نگه نگپا чӣ من хеле قطعی шабаку انشالله бародар вай бар ҳолшон охи бибинед да همین شبکه تیکتوک در جوانا بسیار میشن که میبینن همینجا بالاشون هم میکنی یا که یگان چی میگی وای میکنن ده хуб бибинед میگیرن همین ин ҳами ду рӯз аст ки بسیار мо як هستن савол додем як савол додем ки ҳамин хуб савол ба савол мо додем моро савол додан ки пеш аз тоҷикон пеш аз ислом тоҷикон уламо доштанд ё ки не мо албатта ки як видеонавор кардем обуначиҳои худро ман чӣ мегӯянд савол додам гуфтам ки камтарак аввал худшон ҷавоб диҳанд ба ман ҷавоб метавам албатта ки ина ду рӯз аст ки мо як савол аз сабаби як саволе ки гуфтем ки албатта ки мо доштем ва якта ҳамун ҳоҷии арабонро ки баъди қабули ислом ба ғайр аз дини ислом чӣ гум олими дин ҳастанд ягонта олими дигар чиза биёред аз сабаби як инами савол моро кофир буровардан моро ҷоҳил буровардан моро ватанфурӯшӣ моро ҳар гуна чиё буровардан бародар дидед بله ин амиё баъд мераванд ҳамун видео мекунанд чӣ кина кардан гирена ҳозир як тиш дуромадааст мара қил гуфтеста хоб кина кардан гира бародар ман чӣ мегум дига рӯзи қиёмат шава мерам наздаш аллоҳа мегӯм ина бандат мара инами гуна гуфт ҳаққи маро баргардон ташаккури зиёд дига хоб чӣ кор кунем бародар одамо ҳар гуна ҳастанд чӣ نه اگه در این شبکه تیک توک ما خیلی شید кош فعالیت ман داریم бинам در ки یوتیوب чӣ оиди чӣ гап мезананд бовар ки рӯй кинем тамоми як бур моям тамошо кунем оиди худмо чӣ гап мезанам як каме интересния ёхи фаҳмидӣ نه خیلی میمونه صورت همجا یک همون عکس تو نمیمونن میگن که این یک خوین است دولت پس میزنه چی آخه یکون کس یکمش که پیش خیلی یک کس خوین گفته نمیتونه یکمش هم کسی یک قانون هم نیست ана همین خیلی تو فقط دلیل نداری هیچ وقت یک صورت یک کس موندن نمیتونه وقت صورت عکس یک کس موندن تو جوابگو هستی تو باید دکازات کنی در نزد قانون در نزد الله هم که تو باید جواب بگی که با می فقطی یک کس خوین میگوی تهمت در نزد یک کس تو میتونی که شکایت کنی چرا مرا تهمت کرده این گپ دروغ است من خوین نیستم مقصد مخالف نیستم бале даже ба худаш залал мешавад ки ҳамон одам мумкин пишти панҷара баробари тӯҳмат карданаш тӯҳмат ин худаш як мақсад гуноҳи вазмин аст дар назди қонун ҳам дар назди аллоҳ ҳам ни дар ӯ дунё ҳам ҷавобгӯ аст тӯҳматгаро барои бисёр ҳамин ман чунам бо шабакаҳои худат ман ҳаракат кам болошам ки хай ҳамин рӯз насиб будай гуфтам як боло буром қатъи ҳамсӯҳбат шавам нашоти ҳамин мухолифот чӣ гуфтанӣ бибинед машъалоти бибинед закота шавам ин ҳамин видеонавори ман худат намедонам даги аст ё ки не кай ки ман аз таърихи худ аз ҳуввияти худ аз ватани худ дифоъ мекунам ин чӣ гуна мухолифин ё ки чӣ аст ман намефаҳмам ин мантиқӣ дуруст намеояд
е одамода баҳс бояд бошад, лекин афсус ки бисёри ҷавонои мо мантиқам ҳатто надоранд. Ҳамин дирӯз мо савол додем мантиқ чист? Намедонам чие. Хуб чӣ дигар кативаю гап задан гиранд, саг ҳастанд дигар. Ташаккури зиёд бародар, зиндаву сарбаланд бошед, хона обод бошед. иншолло ки бо дар лайфҳод иштирок мекунем охир камтар. Насиб, насиб. ҳамин ислам теҷе и бародари дӯсти мо аст, як ватандӯсти мо аст, хело фаъолиятҳои хизматрасонӣ якка исфандиёр бишносӣ. Ислам теҷе ке? бале бале гапҳои хеле Як хуб. Бача нами ма дирӯз ҳамин бошад, ки бошад иҷада хеле чиз кӯмакҳои мара зиёд мекунад. Масалан ҳозир ҳамин чорчӯба мара гуфт, се рӯз аст ки хеле дастгирӣ кардааст. ислам теҷеке нависандагӣ якка исфандиёр аст, дар ютуб канали худро дорад, дар ҳамин шабакаҳои интернетӣ. Ман намедонам. Варка ман намедонам. Ман ҳамин рӯз китобхона медонам, китобхон аст ку якта китобхон. Ман гуфтам бед як ҳамсӯҳбат шавем, гуфтам ки ман таърихи як қадар хуб намедонам. Як кас дар кор аст ки ман ҳамин ҳозир оиди ҳамин мавзӯи таърихи тоҷикон ҷиқида гап занам, барое ки хеле ба ман дар кор аст. Хуб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ, зиндаву сарбаланд бошед, хонаобод бошед. Сулаймон саломат бошӣ бародар, бо ҳаминҷо дастем подписатсия кардем, иншолло ки дар шабакаҳо медроем, иншолло боз ҳамсӯҳбат мешавем. бубахшед якам ислам теҷе чӣ буд номаш? Ҳамин дар ютуб гуфтестам, бубахшед. исфандиёр. Исфандиёр ки? Шарифзода? Исфандиёри? ҳамин хеле ба фикрам мобале. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд бародар, зиндаву сарбаланд бошед. дар паноҳи худо Бошед, шабу амонӣ. ҳаминҷо дастем. Саломат бошед. Ман китобхона акай диловар ба навистам, бовар кунед, гуфтам бед як оиди ҳамин таърих камтарак ҳамсӯҳбат шавем. Он кас гуфтанд ки як чанд нафар дигар ба муроҷиат кун, бовар кунед. Ака намедонам муроҷиат мекунам ки намекунам, лекин гуфтанд ки ман оиди ҳамин китобҳо хонем, марҳамат китобҳо бошад. оиди таърих на қадар чӣ ҳастам гуфтам. Хуб майли гуфтам дигар. Хуб ба ҳар ҳол салому дуруди бепоён Шерзод. Не, таҷдир омадааст. Лолизода мегӯяд. дуруд шоҳакимӣ бародар, Дуруд. саломатиҳо хуб ҳаман аст. ба пеш бародар, будборӣ мехоҳам барои корҳо. шумо ҳамин корҳои Умар Хайёмро мекунед. Як шеър аст, агар иҷозат бошад ҳаминро. Албатта, камтарак садотонро баландтар кунед, хубтар мешавад. бошад. то чанд занам ба рӯи дарёҳо ғишт, безор шидам зу бутпарастону киништ. Хайём кӣ гуфт дӯзахӣ хоҳад буд? Кӣ рафт ба дӯзахту кӣ омад зи биҳишт? сарбаланд бошӣ бародар, ҳамин корҳоеро шумо ҳамин корро карда истодаед. агар маънаеро агар донанд, ана бовар кунед ҳамин корро шумо мекунед. шоҳакимӣ ба пеш бародар, будборӣ мехоҳам. зинда бошӣ. Ташаккури зиёд. зинда бошӣ. зиндаву сарбаланд бошӣ. Ина шери тоҷик. хуб ба ҳар ҳол дидед ки рафту омад ҳамун дӯзах. албатта ки паёмбар рафта омадагӣ аст. бародари гиромӣ, паёмбар дидагӣ ҳаст. мана зери навор ба як нафар ҳамун дӯзаха дидагӣ аст, ҳамин паёмбар дидагӣ аст, ҳеҷ кас дидагӣ нест. ин ҳамин зери навор ба ҳадиси паёмбар оиди ҳамун дӯзах. хуб ба ҳар ҳол деди марҳамат. салом алайкум, дуруд бародар Шоҳакимӣ. ва алайкум ассалам, дуруди бепоён. хуб аст? аҳволи шумо чӣ хел? зинда бошед, хонаобод бошед. шумо дуруст ҳастед, сиҳат саломат ҳастед, бардам бақувват ҳастед. шукри Парвардигор. нағз аҳволи шумо чӣ гуна дигар? аз дирӯз то имрӯз чӣ хел шумо? бад не ҳамин рӯз ака маҷбур шудем як кор рафтем, лекин то ҳол камтарак сиҳат шидагӣ нестем. рости гап ҳамин касалӣ ҳаст. ана ака чихе касал, ака грипп шидам, бовар кунед ҳамин гриппам бад аст ку, хи бини маҳкам масалан. ана хуб шукри худо бародар, ба хости худо. гап занед. шифоё бен худо. чӣ гапу хабар, чӣ навигариҳои нав?
навигари бародар ҳеҷ чиз не. ҳамин рӯз гуфтем як бор эфир буроем, боз гуфтем оиди ҳамин мусалмонӣ гап занем. Мусалмон кист? Ва гуфтем ки якде савол тем ба ҷавононе ки ин қадар кофир мегӯянд, ин қадар чиз мегӯянд, ин қадар зардуштӣ мегӯянд, зардуштиёро бад мебинанд ва ғайра. гуфтем ҳамин савол тем ки афсӯс ки ҳоли то ҳол надурумадиянд, ҳамин фақат дар зери коммент менависанд, шарм медоранд сухан гуфтан, яъне овоза садоя баланд кардан, ё ки рӯйшона нишон додан бошад. Намедонам чӣ хел мегӯянд. Как лев без гривы львица, так и они без лица девица. Хуб, ба ҳар ҳол ҳамин аст дигар. бародар садотон нест? мегум бародар садотон нест, садотонро дуруст кунед. натиҷа чӣ шуд мегум ба саволи бача да таи ҷогаву гап задисти чӣ ба худу ки бародар. Натиҷа шукри худо ҳама хуб аст бародар. Натиҷа шава мо шуморо даду овозот тамоман сустай даду. Бале, Тамоман суст овозот аст. сустай, пастай, садо тамоман сустай. Бале. ҳозир чӣ хеле ҳозир Ана Хуб соз чи? аст. Хуб ба ҳар ҳол ҳама хуб аст бародар. Натиҷа ҳамин мешавад, метиҳад. Иншоалло аз худо баракат, аз банда ҳаракат. Иншоалло не ҳаракат кардистем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуб Алайкум ҳастем? ассалом. ҳозир як дақиқа бародар. Хуб, бародари деди, ташаккури зиёд бародари гиромӣ, зиндаву сарбаланд бошед. Бо ягон сухан бошад даъваттон мекунем. Майли бародар, иҷа як бародару кати ҳамсӯҳбат шавем. Хуб бародар, мода барои фомай зинда бошед. Хуб, иҷа як бародар дар омадаст, салом навистагӣ аст. Салом алайкум бародари гиромӣ. Муҳаммад. Акси номи пайғамбарам омадагӣ аст. ҳастед нестед? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. همشون خوب انشالله در لایف зинда حضور دارین. бошед, зинда бошед. умедворам шумоам хуб ҳастед. чӣ гап хабар? زنده باشی. ما هم شکر خدا خوب هستیم. شما خوبین انشالله. бад не. حرفای مرا خوب میفهمی؟ не намефаҳмам. агар ки намефаҳмидум чӣ гуна ҷавоб медодум? خوب است خیلی که انشالله خوب بفهمی. мефаҳмам чӣ хеле? لایفتان بباره چی است؟ یعنی номи шумо میشه чист? سوال. бебахшед, номи шумо чист? اسم من عظیم الله. азимулло. шумо аз афғонистон ҳастед ба фикрам. بله از افغانستان. аввалаш ки лайви мо аз дирӯза сар шид, оиди бузургони тоҷик пеш аз дини ислом оё хабар дошта бошед? ва имрӯз бошад ана мусалмон кист? оё шумо оиди бузургони тоҷик ё ки форсизабон пеш аз дини ислом хабар доред? марҳамат. یعنی مسلمان کیست؟ бале, мусалмон кист, лекин аввалаш ки шумо оиди бузургони мардуми ирони наҷот ё ки порс пеш аз қабули дини ислом ягон бузургонаш, яъне олимонаш, донишмандонаш доред ё ки не ягон маълумот? аз таърих, аз фарҳанги халқи форс хабар дорӣ мақсад? اونقدر من که بگم برا تو یعنی زیاد گوش نکردم. یعنی من برات چی بگم دیگه، اونقدر گوش نکردم مثلا که برات بگم که шумо дар آینه эрон فلان بود. бародар, шумо ҳамин лаҳҷатон мисли эронӣ аст. لهجه ما ایران بیشتر زندگی کردیم. ولی хуб, ҳамин аст бародар. хуб, оиди мусалмонӣ ҳамин. хуб, оиди мусалмонӣ як-ду тасаввул метавонем агар гӯяд. хуб, ба ҳар ҳол саволои оддӣ. ҳамин мусалмон кист бародар? ва оё мусалмон ҳақорат, дашном, зарар ба ягон кас, ҳатто ки агар ки вай мусалмонам набошад, кофир бошад, ҳақ дорад расонад ё ки не? Тамом. Ташаккур. ҷавоб диҳед.
بله خیلی حرف خوبی است. یعنی مسلمان تنها بر روزه و زکات، تنها بر نماز، تنها بر یعنی حج رفتن، تنها بر همه چی نیست. یعنی بهتر است که از قلب و دل خود را بهتر پاک بسازی، که یعنی که چنان که مسلمان هم نباشی، آنقدر اخلاق، آنقدر رفتار خوب، آنقدر یعنی در دین شریعت که اومده آنقدر رفتار خوب، همه کاری تو خوب باشد که حتی مرچه در روی زمین ازت آزار نیفته. یعنی این همه چیز است. بیشتر تنها نمیشه که تو نماز بخوانی من مسلمان هستم، زکات بدی که یعنی من مسلمان هستم، یعنی حج برایی من مسلمان هستم. در اینها نمیشه که وقتی تو نماز بخوانی در تماما وحشیگری زیر پای تو باشد، ظلم زیر پای تو باشد، یعنی بی‌توباری، خب یعنی ظلم، همه درست. شب زیر پای من و شما باشد. یعنی نمیشه که چرا خب درست، چرا امروزа мусалмонон ҷавонон ҳамин оз онҳо метавонанд такфир кунанд, я он каса кофир гӯянд, я он каса атеист гӯянд, я он каса зардушт гӯянд? И чӣ сабаб бошад ва кӣ ҳастанд ҳамин? Агар ки онҳо ин қадар дашно мекунанд, онҳо кӣ ҳастанд? اینها مثلا کسانی هستند که اینها تربیت پدر مادرشان نه گوش نکرده. اینها کسانی هستند که سری سفره پدر مادر نصیحت گوش نکرده. اینها کسانی هست مثلا 4 روز در تیک تاک اومدن، اینها از تیک تاک خود استفاده میکنن، نه از دین خود را در مردم آشکار کنن، در مردم دین خود را زیبا تعریف کنن. اینها فقط از استفاده از لایفشان است. تربیت اولش از پدر و مادرش هست. اینها کسانی هستند که فعلا شاید که در کشور خودشان نباشد، شاید در کشورهای دیگران مهاجرت کرده باشه، در کشورهای دیگران زندگی کرده باشن، اونجا میتونن که نماز خود را از خداوند بیخی غافل شده باشن. اونها کسانی هستند که فعلا شاید هم که من گردن خود را بسته نکنم، در کسان هستند که در برابر خداوند سجده نمی کنن. اونها فقط ایمان بر خداوند نداره. ایمان فعلا اونها کسانی که دین ما را، فرهنگ ما را، قرآن ما را دشنام میدهند، اونها کسانی هستند که فقط ایمان بر تیک تاکشان دارند. تو و نعوذ بالله، اینها اون کسانی هستند. یعنی دویمش این کسانی است که مثلا اونها دین را بد میگوین، کسی را کافر میگوین، دوباره مثلا تو میخیزی من میخیزم ببارش دو دشنام میدهم، اونا فوش میدهم که چرا این حرف زدی، فلانی را کافر کشیدی. یعنی اگر من تو در لایف حضور داریم، اگر با خوبی، با حرف خوب، با رفتار خوب با اونها رفتار کنیم، شاید که یک 10 حرف من و شما بر اون خوب نباشد، یک حرف من و شما در کله اون کار میکند. اگر نی اونها هم بدی کند، دین من و شما را فوش بدهد، کسی را کافر بکشد، من و شما هم اگر اونها را بد رفتاری کنیم با اونها هرگز اصلاح نمی شود. بهتر است من و شما با آرامیش، با انسانیتگیری، با نرمی خیلی با اونها رفتار خوب کنیم، گرچند که اونها یعنی بدی میکنن. بهتر است خوبی کنیم که اونها هم یواش یواش در راه بیاید. تشکر زیاد برادر گرامی، زنده و سربلند باشید. البته که از یک جانب من کتی شما روزی هستم اویدی همین خوب رفتار کردن، لیکن از جانبی چی گویم افکتیونس با توجیکی افکتلی یعنی با پرسی چی میشه، یعنی فایده‌وری خوبش که یک خیلی چی گویم تربیت جسمانی حتی تیم بهتر از بفکرم. فهمیدید برادر؟ برای که امروزه نفران فکر میکنن که همین زبان دیگه استخوان ندارد، هر چیزی که گوی گفته میگیری. فهمیدید؟ با این سخنای ما بر سخنای دیگرو بر سخنای هیچ کس اهمیت نمیتن، گوش نمیتن. فهمیدید؟ و فکر من خوب است که طبق قانون با جوابگاری کشته شوند و البته که جزاش نتیان. همین است دیگه برادر. زنده و سربلند باشید. مرحمت کنید با توجیکستان. ما از توجیکستان هستیم برادر. جو برادر انتظارم با دیگران سخن میتیم. اگر که با یگان سخن باشد مرحمت رو میکنیم، با گپ میزنیم. مالی برادر گرامی؟ یعنی ببخشین وقتی دوست دارم میگیرم چند بار اومدم، یا سوال دارم. مثلا
یعنی من شما خود را این مسلمان انتخاب میکنیم خب. الحمدلله. یعنی بیشتر از من و شما کفار ما بین خود چقدر مهربان هستند، ما بین خود مرز ندارن اونها، چقدر رفت آمدش بیشتر از من و شما مسلمان ها خوبتر و بهتر هستند. چرا امروز کشورهای اسلامی خود را، ملتش را نمیگویم، ملت ملامت نیست، نه ملت درست. ملامت نیست، یعنی امی پادشاهانش فعلا که در هر کشورهای اسلامی پادشاهی میکند، اینها چرا آنقدر مرز ما بین خود کشیدن، آنقدر سختگیری ما بین خود میکنن؟ یعنی با حرف من تمام میشه، من انشالله وقت نمیگیرم. یعنی چرا اینقدر تشنه خون یکدیگر هستن اینا؟ من و شما مسلمان هستیم، چرا آنقدر رابطه بهتر و خوبتر از کفار من و شما ما بین خود نداشته باشیم؟ اینها چرا آنقدر امروز غافل شده دولتمندان من و شما امروز؟ تشکر زیاد برادر گرامی. البته که هر گونه دولت ها هر گونه چی میگوین سردار دولت دارن و این مرزهایی که شما میگوید که اون مرزهای با ما کشیده دادن، ما خود نکشیدیم، فهمیدید برادر؟ ما را مجبوران کشیده دادن تا که ما این همین روز حرکت کنیم که با جنگ باشد، با چی باشد، نارامی باشد، نارامی کرده با خلاصه یک دعوای زمین های خود کنیم. این ما نکردیم برادر. زمین های ما را اومده مرزها را کشیدن برادر. و چرا ما نمیتونیم؟ ما نمیتونیم برای که البته که به علمی به انصافی آدمان و یکی از دانشمندان هم گویم عالمان هم گویم میشوند، برای که عالمان میگیرند از آدمانی بیسواد سوء استفاده برده به هر گونه راههای نادرست روان میکنند. این سبب میشود که ما یگان آرامی هم نداریم و نمیتونیم که یک صلح و وحدت در کشورمون بیاریم. اما توجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و یک بار ببینید و مقایسه برید با دیگر دولت های مسلمانی مثل سوریه، مثل دیگر چه، البته که در دولت های ما خوبتر است، بهتر است برادر. تمام ما باید که یک چه گویم عالمان نظر کنیم، عالمانی که همی آدما را هر جا بردن میگیرن، البته که نظر کنیم چیز میگوین. یک و دومش که چه گفتیم با جوابگاری کشیده شویم. در اروپا اگر که شما چیز کنید، یک میبخشید گناه کنید، با جوابگاری کشیده میشوید. یکی از دولت های ما چیکار میکنن؟ پیسه میتین ولش که جوابگاری خلاصه جوابگاری نیست. این نمی از دیگه، این نمی بدبختی است، بی سعودی، بی منطقی. فهمیدید برادر؟ خب به هر حال خدا با خوبتر میدوند. تشکر زیادی به شما برادر. خانه آباد باشید، همیشه شما همینجور کتیمون باشید، ما همه وقت با شماییم. خب به هر حال برادر گرامی رستمی کی؟ رستمی رحمانی. سلام درود برادر، مرحمت. رستمی رحمانی خوش کلپسیز. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خسته نباشی. زنده باشید، زنده باشید. خوبه درسته؟ برادر همین نسبت مسلمان گفته یا که کسی یعنی که مسلمان چی اجازت دارد یا که ندارد برای حقارت کردن یا گپی گنده گفتن؟ من همین گپ گفتنیم که وظیفه مسلمان پنج وقت نماز خواندن است، مقصد و خدای خود باور داشتن است و دوزخ و جنت الله باور داشتن است، بعد از مرده زنده گردانیدن دوباره به او باور داشتن است. مسلمان یعنی که اگر حقارت هم که کند، حق کسی هم که بخورد، اگر یگون جنایت های کبیره هم که کند، یعنی که اگر مسلمان وای کافر نمیشه، وای معنی وای نه عرق خورد یا که ما وای کافر شد، نه معنی کافر شد. خب الله باور دارد. رستم
عذر زیاد برادر عزیز من من نگفتم. این دیگه کس گپ زدسته بود کی گپ زدسته بود ببخشید من گفتم این رستم گپ عذر زدسته غالب نه غالب گپ زدسته بود. اکای من غالب نگفتم خودت بودی تلفن. ببخشید من اینجا آواز خاموش کردم برای که سلفا اومد خب به هر حال اکای غالب جان شما باشید بخشش من فکر کردم اینجا رستم اکای رستم مرحمت گپ زد بعد بو اکای غالب تا زنده برمیگردیم باشید زنده. من نگفتم میکروفون گرام نکنم سخن سر میگم که اکای غالب سر کردن دیگه گفتم خیر خب بو تشویش اکای نتین. غالب تا برمیگردیم مرحمت زنده و سلامت باشه. یا بگه درود به همه تماشاگرانی که در جو حضور دارن. انا ما هم یک سرول یک چیزی که یک سخنی که انا بسیار معنی و تأثیری بزرگ داره. گفتنیم که مسلمان از همه چیزی مهمی که باید در مسلمان باشه و در عقل در فهمش مسلمان باشه این یگانه چیزی که حرام از حلال فرق کردن. حرام از حلال فرق کردن این یکی از بزرگترین عقل در آدم در انسان مقصد چی خیلی بگم به کار میروه. برای چی که وقتی که انسان مسلمان یعنی انسان گفتم مقصدم مسلمان را در نظر برم ده. وقتی که انسان حرام از حلال فرق کرد او حتما است که میدونه در کجا قدم ماندسته میدونه که کدام طرف قدم ماندسته میفهمه که من با چی کارو مشغول شدیستم. یعنی که بدونه که مقصد حقارت کردن حرامه شراب خوردن حرامه زنا کردن حرامه همه چیزا را مقصد که حرام از حلال در عموم فرق کنه. عموما او آدم مقصد که در زندگی نه عذاب میکشه نه گفتیابا که گمراه میشوه نه یک کس او را دجه گمراه کده میتونه یگان کس و گمراه کده نمیتونه. برای چی که الکی میدونه که حرام از حلال چی فرقیت داره چی معنی داره. خب یعنی اون نفرایی که حقارت میکنن اونها بخبر هستن از حرام و حلال بودن یا که چیز؟ نه بخبر نیستن یعنی که بخبرانه پروسه گمراهن یعنی که میدونن که همین حرامن میدونن لیک گمراه گفته با کدوم هم اندیشه که مقصد همین کاری ما حرامه گفته همین را اندیشه نمیکنن. خب چی باید کرد با همین گمراهان؟ با گمراهان مقصد چی باید کرد که اینا را ما فقط یگانه راهی که ما اونا را هیچ کار کردن نمیتونیم. برای که وای را گفتی او که پدر و مادرشون مقصد نتونستن تربیت کردن ما وای را هیچ کار کردن نمیتونیم. یگانه راهی که ما میتونیم راه وای را گفتن فقط دعا کردن که خداوند همو را چی خیلی بگم توفیق تیاد برای راست موند توفیق تیاد برای راست هدایت شما کنند. تمام همین فقط هم خدمت. خب به هر حال اگر که همین گمراه شما را دشنام کنند مثلا گوید که یه پدر تایخی که مادر تایخی شما میبخشید یا که میگید میقپیچه یگان میبخشید کارش حل میکنید همین جواب کردن با؟ نه یکمش که اگر با این دنیاوی بگیریم اگر با قانون این دنیا بگیریم اگر البته که او جواب میگه برای ای در حالی که اگر ما گناه نداشته باشیم که ای طرفی او اگر مقصد پرست هم خیلی حقارت کنه مرا در این دنیا مقصد که جوابگاری داره نه ما او را هیچ کار کردن نمیتونم که ما برعکس بگردم ما خطا فلان کردگیم یا که ما پدر خطا فلان کردگیم من نمیتونم را فکر کنم. برای که یک کس که گمراه کشید یک کس که در امی غرق گناه کشید ما مقصد که ما میدونم که چکار کردن ما اولش که مقصد ما را با جوابگاری هم دنیایی مقصد اگر بخوام میکشم اگر که نخوام حوالش را به خدا میکنم. مقصد شما روز کم تا پیش بسیار سخن خوب گفتین که بسیار سخن خوب گفتین ما در معقول شد که ما برعکس ما خیلی خرسند میشم که ما در دنیا یک چی خیلی بگم کپیلکا یک کپیلکا دارم مقصد نه این حقیقت هست این چون خنده هم باشد این حقیقت هست برادر
нассам дери рост ман бисёр ҳам гапат манам маъқул шид но агар бихоҳам дар ин дунё мақсад ки и ҳақорат и дашном и чизо ҳам дар и дунявӣ мақсад гунаҳгора ҳам дар у дунё бале и ҷавоб саволиш беҳад вазмин е ҳам дар и дунё ҷавоб мега ҳам дар не ки ман у гумроҳҳо у мақсад у одамое ки тез ғазабӣ мешаванд баръакс мегарданд ман хита падаре хита фалон кардагам и дар ҳоле ки ду нафар дута беақл якҷо шидагиянд уже дута уже бами ғазаб ҳам хе рафта ба як кори нохуби дигае мақсад анҷом меёбад ба як коре ки рафта оқибати ҳамин кор шояд мақсад ин авоз фарз мисол мегирем як кас нарам аз падар ё ки ман озираша мақсад падар надорам як 7 сол шуда мақсад аз дуно гузаштаге падари маро дашном мекунам модари ҳарчанд ки модари ман яке аз ягона азизтарин чиз яъне инсон чиз мақсад мол тамоми чиз гуфта мешавад ба ҳисоб меравад агар марам дашном кунад но ман агар бигардам ва дашном кунам ҳам хе рафта мешавад ягон ҷода вомехӯрем кажукашӣ корчазанӣ мисол ба як кори бад анҷом меёбад ба як коре ки мақсад ки охираш хуб нест хубтару беҳтар ки як тараф ки мақсад гумроҳ шид як тараф ки беақл шид як тарафи дигар мақсад як роҳи хубша ёфта ҳаволаша ба худо кунам мага бародари азиз ҳазор раҳмат саломат бошед агар ки битонам мақсад ки ҳамира мебарад бихоҳам одам мақсад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ҳам дар ин ҳам дар он но агар нахоҳам мега хай ҳазор раҳмат барои ҳақорати кардагитон саломат бошед тамом ҳамин хел ҳаволаша ба худо мекунад но ӯ дар и қиёмат иншоаллоҳ ина ҳама медонад ки қиёмат наздикае ин ҳама медонад қиёмат наздикае омадааст вомехӯрем рӯбарӯ мешавем и мехезонамон мақсад ҳамунҷо ҷавоб савола ма ба худмат мақсад як зиндаву сарваланд бошед хонаобод бошед кош ҳар як кас ҳам хеле фикр кунад мо имрӯз савол доданд ки мо мақсади мо чист мана марди тоҷикистонӣ бошад тоҷик бошад фарқе надорад ҳамватан дуромадаст на баён кардааст аст ва хоҳон аст ки ин ҳамин гуна ба фикрам дигарам ҳам фикр кунанд кош мо хеле ҳам фикр кунем ки мо мисли ҳамин як чихегум як панҷа бора сарҷамъ шавем на русу на дигараш як ак гуфтан тунад бовар кунед фаҳмидед бародаро ташаккур зиёд ҳамон як бисёри чизое ки мақсад бисёри ҳамин дар ҳаёт баъзе ҳастанд ҳаҷмнигорои мо мақсад ҳаҷмнигори бузурги мо барҷастаи мо мақсад шинохтаи мо ки дар айни ҳол дар қайди ҳаёт нестанд ҳамин як ҳарчанд ҳаҷвам бошад но як маънои махсус маънои беҳад вазмина доштанд ки як мо раҳмати аллодин як ҳаҷм дорад ку як чӯра меёра мешканаву шикастанаш хеле осон аст ва як дарза банчаи чӯра меёра мақсад чӣ мегӯянд чӯм мегӯянд чӣ мегӯянд меёра вақте ва шикастанаш қин аст ҳамин маъноро дорад ки як кас шикастанаш осон аст агар ки сарҷамъ бошем мо ҳама ҳамфикр бошем ҳама даст ба даст бошем моро ҳеҷ кас шикаста наметавонад шикастанам ки битонам агар қинай мақсад ташаккур зиёд бародар ташаккур ҳар кас ман фикри мае ки аз ҳама чанд кас ки ҳамин ҷавоб шуд аз ҳаматон хоҳиш мекунем мақсад ки як сухани охирон дорам ки як камтара хеле чӣ хел бигӯм ба адабӣ ҳамира гап бизанам якдигармонро наковем айби якдигармонро наковем айби якдигармонро паст назанем якдигармонро дашном накунем якдигармонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошад чӣ дар қадори дар кӯчаҳо бошад чӣ дар ягон маърака бошад дар куҷое бошад набошад хоҳиш мекунам ҳамин ягонагиро дӯстиро дружнагиро агар ба росӣ бигирем риоя кунем бисёр хуб мешавад бисёр нағз мешавад бисёр беҳтару хубтар мешавад ташаккур албатта ки дар пайи айбковӣ албатта ки дуруст нест лекин айба дидӣ ислоҳ кун ша ислоҳ кардан кори хуб аст баъдам як савол доданияма баъдам микрофонро мекашем ман гӯш мекунам як савол ман темаро ҳуй мекунем тамом
همین تیم روی میکنم. همین سوال به همه داخل داره. همین سوال انیق اگر من سوال میتونم بعد میکروفون میکشم گوش میکنم. اتئیست گفته کیرا میگن؟ کدام شخصیت ها رو میگن؟ برادر اتئیست از کلمه چی است؟ به فکرم لاتینی، یعنی بخدا، неверующий. تمام. نه همین را اتئیسم. مقصد که ما هوایان مقصد که در چی خیلی بگم پازی وایود 50 هم و ویرامو مقصد خیلی کافر و ویرامو چی خیلی میتونیم در دین اسلام درو نه اتئیست یعنی دقیقاً میگوید که من به خدا باور نمیکنم. خب اگر که دقیقاً گوید خب وای به خدا است عین حال، لیکن اگر که وای به خدا البته باور کرد نمیتونه، چرا نه؟ شما اتئیست مثل یک آدمی لیچ هست، میگوید که من به لباس پوشیده گشتن میتونم، زندگی من میبینم اما در کار نیست. خب میگوید که گوش که این لباس پوشی کیسه دارد، انا این چیزای گرم میکنه، انا فایدهش میرسد. البته میتونی، چرا نه؟ به اسلام دعوت کردن میشود و خب ما باید دعوت کنیم، لیکن میدونی چی برادر، اگه ما نه، من فکر دارم که علما باید دعوت کنند. اوز یک وقتی چی دست که ما را زور ما نمیاد. بله همین اینترنت و همه چی هست برادر، همین اروپایی بیزور شدگن میبیان همین ریش هموندگی همین چی الحمدلله. اگر که اتئیست نگوید میرود چه دستش میکشد چی میکنه؟ نه اسلام مسلمانی مرا همچون مسلمان کافر چی گفتستان؟ شما فکر نکنید به چی گناه نظر چشم دیگه اتئیستی ها تماشا میکنن، نگاه میکنن، فهمیدید؟ در کار نیست آدم همین در دل تام کافر گفتی همین میفهمه آدم، یعنی چه گم حسیاتش کتی میفهمه که تو حتی بعد خوبی هم دعوت کردیسته باشی که حسیاتی تو را میفهمه آدم. همین است. تشکر زیاد بردار، زنده و سربلند باشید. من شما دم تشکر زیاد برای مشکلی نیست. برادر حسن نظیرزاده، من از شما خواهش میکنم همه جا یک موسیقی موی نمیمونم، من رفته یک همین مرغ موندگیم همون پخته است باور کنه پس از کار اوه یک میبرم با دوام احتمال با اجازت برادر که مرم فهمید مویم دمی عادی هستیم. انا خب یک دقیقه اینجا بلند کنم. این برای خیلی موضوع دختور است. مخور غم گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردن گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دلشاد و سرزنده باش، به انتظار طلعت خورشید تابنده باش. عمر کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا. قسمت تو همین بوده که بر سرت گذشته، نکن گلای از فلک این کار سرنوشته. قسمت تو همین بوده که بر سرت گذشته، نکن گلای از فلک این کار سرنوشته. عمر کم صفا کن،
رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا کن زندگی عمر گران میگذره خواهی نخواهی سعی بران کن نرود رو به تباهی مطلب دل را طلب از سوی خدا کن زان که بود رحمت او لایتناهی عمر کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا امورا ببخشید ҳама вар кунед як помидора гирифтам буридам дарни мар ҷо кардам хулоса бамазатар меша хуб ба ҳар ҳол и бародари Ҳасан Назирзода як ду рӯз катимо буд ба фикрам ага иштибо накунам не бародар дуруд бародар соден хубед зинда бошед умедворам шумо хуб ҳастед ҳамин шумо як ду рӯз дар эфирои мо будед ба фикрам ё ки ман иштибо мекунам паре рӯз будам ба фикрам ана дар комментарио бале комментариода бисёр чиз менависед ба фикрам не бародар ягон вақт агар бекор бошам мардак менависам ина ман хондум охи амира не ака яъне шумо тарафдори домуло ҳастед ва фикр кардед ки ман чи ҳастам не ман як сохта домулоҳо безорам намедонам чизе ба фикр менам хеле охи мумкин иҷад ака чи аст ка акси ҳамун исмоили сомонамондаги мумкин дигар бошад хоб ба ҳар ҳол салому дуруд бепоён марҳамат гап занед бародар дуруд ба шумо мавзӯъ дар бораи чия ислом гуфтем не бача як соат гӯш кардем ҳаминҷа гӯш кардам медонед таърифи ислом ду нава як ислома яки имон ислом ба забон оварданай ҳадисай мега ман шаҳада ла илаҳа иллаллоҳ ва анна муҳаммадан расулуллоҳ адхалаҳу ллоҳу ҷанна касе калимаи шаҳодат мега вая мо мусулмон гуфта метонем вай фарқ надорад ки мисол чӣ кор мекунад чӣ кор намекунад лекин мисол имон меяд баъд он вақт таърифи ҷудо дорад касе ки мисол як тараф мо имон муъмин мегӯем باید باید مثال روزه نماز همه ایش ادا کند حق مردم نکرد دزدی نکند وای گفته میشه مؤمن لیکن کسی که مثال کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را میگه وای ما مسلمان گفته میتونیم درست این تعریفی یک آدم مسلمان است البته ما همینجا یک گپ بزنم که ما خودم به یگان دینی باور ندارم бошед мушкиле нест озод мегум мушкиле нест хеле пинҳон не ҳозир шуморо медурад чиз мекунад мушкиле нест кори шумо вай касе мегӯяд гӯяд мада фарқ надорад мо ақидаи худам бошад агар ман ягон каса мисол мишад накунам савол тема якай ҳастана як минут ма гапома бизанам як минут гап мабизанам ва шумо савол тем ҷавоб агар тонистам ҷавоб мегардонам марҳамат гап кунад давом кунед як чизе ки мо як андешаам мегум андешаи нек гуфтори нек кирдори нек роҳ дар ҷаҳон яке аст ва он роҳи ростӣ ҳастад агар шумо ҳами чиза ба бовар дошта бошед қабул кунед ба фикрам ҳамаи динҳо хулоса мешавад дар ҳамин се калом ҳамин ҷода меояд ҳамин мафҳум мешавад ки шумо андешаи нек дошта бошед гуфтори нек ба мардум гапи хуб занед ҳурмат кунед эҳтиром мекунед бахшиш вай фарқ надорад ки мусулмонай кристианай яҳудай чӣ ҳастай чӣ нестай лекин ҳурмат ман худам ҳам хелам ман ҳеҷ дина бовар надорам лекин ба ҳамаш ҳурмат мегузорам
چون اگر بخوای احترام شوی باید کسی دیگر را احترام کنی که باید در احترام کنه ولو که شما هر دینی را قبول میکنید. روز من همین شما من البته از دیگران آدما نه ببینید سوال دارم. با همین آدم شما چگونه معامله میکنید؟ در کامنت نویسید التماس، برای که من 100% باور دارم که اگر که من این ویدیو نوار را میبخشید، اگر که ویدیو نوار کنم گویم که من با یک توجیکی ارتیست چه روز پیش از این گفتن هم صحبت شدم، میبخشید کنی یک خیلی نمخه آتش جهنم بره میسوزد، فهمیدید؟ میگن که گب نزن توی وای حرانی وای دوزخی وای 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 وای، در حالی که چه خلق باشد توجیک است، توجیکستانی باشد، چه میگه ضررش نمیرسونه به هیچ کس. و این گناه آدمانی که آتش جهنم برین یک جوشون میسوزد، اویدیم سازشنامه خیام میگوین، اگر نمیدونم خبردار باشد که ای خیام عمر سازشنامه عمر میگوین، انا که همون یروشلیم از خود میکنن، سازشنامه میمانند که تمام ملت ها، تمام دین ها، تمام قوم ها با زبان خود، با دین خود خلاصه چگونه زندگی میکردن، خیلی میتونن دوام تن زندگی کردن، یک مشکلی نبود. فهمیدید؟ امروز باشد میبرن وانگ وونگ وانگ وونگ وانگ وونگ با خدا که من هیچ حیران هستم چی هستن چی میگوین. فهمیدید؟ تو به هر حال گپ زنید، بخشش که بریدم. برادر ما به این آدمایی که مثال سواد کافی ندارن، مثال خیلی چاره نمیدونن و یا اگر حقارت هم میکنن هر گپ میزنن، من میگذارم میرم، یگان چی ندارم، چون وای فهمش شانه خیلی. در حالی که من میگم هم قرآن هم با گفتاش میگم که من باور ندارم، لیکن همون جدا میگه که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر قد تبین الرشد من الغی. هر خداوند خودش همون چیزی را که اونا باور دارن، همین آدمایی که من خود من نمیگم آدمای دیگه و یا باور دارن، همون جدا قرآن کریم خودش ذکر میکنه، میگه هر کس در دین آزاده، هیچ کس با کسی در اجبار کردنی نیست که مثال باید تو ایمان بیاری. فهمیدین؟ وقتی که ما اگر مثال کسایی که پیروی همون دین هستن، همون چی را باور دارن، پس به همون گفتش هم باور کنن. مثال نیسته که شما یک آیت باور کنید، آیت دیگر را نه رد کنید، این که نمیشود. درست. مثال همین آدمایی که همین برادری هم که پیشتر گپ زد، بسیار گپای خوشرو زد، لیکن یک چیز را باید قید کنیم همینجا. دین اخلاق خیرت، اساس اخلاق خیرت. وقتی آدم به خیرتگرایی برسد، نیاز به هیچ دینی ندارد. اساس خیرت. ببینید ما اگر یک کسی را حقش بخریم یا یک گپ بیزیب بزنیم یا یک کاری بیزیب کنیم، حتما آدمی که وجدان داشته باشه، شب خواب روه، همین بالشت که در زیر سرش مونه، همون یک فکر میکنه که من امروز همین آدم گپای بیزیب دادم، حقارت کردم، ناراحت خودش حس میکنه. ده انا همون خودش مثل جهنم هسته برای آدم. اگر شما یک کاری خوب کنید، حتما وجدانتون راحت های خرسنده که من هم یک کاری یک آدم خوب کردم، مثال یاردم کردم، شما راحتین. او خودش درست. برای آدم اینجا سوال میبیاد همین خوبی و بدی کی معین کنه؟ خوبی بدی اولی اگر ما بگم اهورامزدا، نه، من به خاطر گفتم که من نمیگم اهورامزدا بگید، شما میتونید بگید که دین یا که نه، من اشتباه کنم. دین نه، عقل خیرت. ببینید عقل خیرت، شما چگونه میتونید بگید که مثلا همین آدم کشی ای حرام است؟
агар ки ақли хирад мисли шумо бурен, агар ки ҳозир ман фикр кунам, бибинед одам агар ки аз мисли шумо фикр кунем, одам як мисли ҳайвон бурин будагӣ аст вақташ ба хулоса ҳамин шикорчӣ хоб як чиза куштан масалан имрӯз мегӯянд ки ҳатто дарахта мебахшед буридан ёки ҳатто ҳамин алаф не як дарахта буридан хулоса и бадахлоқӣ аст ёки гова киштан бадахлоқӣ аст. хоб ба ҳар ҳол ҳамун дарахте ки мо мехӯрем ёки мебурӯя ӯ ҳамаш аз ҳамун мурда яъне мурдаи гову молу дигар чи як чиз мегирад, қувва мегирад. хоб савол чӣ гуфтам? Ки гуфтагааст чи хуб аст, чи бад аст? خیرات همین را میگد که وقتی شما با جای میرسید که نیاز به دین ندارید شما تشخیص میدید که ما همین آدم مثال میزنیم یا آدم میکشیم تو همون قدر در فکر و خیرات تو میباید که همین آدم حق زندگی کردن داره همین خیلی که ما حق زندگی کردن دارم همین هم حق زندگی کردن داره این گودک داره مادر داره همین خیلی که تو چیزی که برای خودت نغز میبینی فکر میکنی باید برای امور هم فکر کنی اینا میگن عقل و خیرات یا مثال یک درخت که شما میخواین مثلا ببرین شما فکر میکنید که یک آدم میاد اگر ما در سایه همین میشیند این درست برادر من با شما روزی هستم اما کی معین میکند همیرا معین کن یعنی خیلی правила поведения, морали, кто вот это все пишет? Должны же быть какие-то, не знаю, законы, яғни қонун бояд бошад, як муайян кун сарқонун, як чи бояд бошад ку бардар. Ҳамин шумо аҳурамазду гуфтед, масалан, инам як намояндаи дин. Масалан, ҳамин оташпараст ва як сар, ҳамин чӣ гуфтан чорчуба ба қонун. аҳуромаздо бахшиш гап шуморо бидум аҳуромаздо оташпараст нест. Оташпараст умуман зартушт оташпарасти нест. Одамои меган дурӯғ меган. Оташ барои рӯшаноӣ омадагиай. Бале. Лекин ин саволе ки шумо кардин мегум ки вақти одам ба хират мерасад худаш қонун қоидаша худаш ташхис метиҳад ҳам вақт. خب شما مثل میدونید شما درست من شما فهمیدم لیکن این یک چیزی فیلسوفی است برادر برای که شما این مثل میدونید شما مثل یازی بودا برین گفتوستید اگر که آدم به خیرات رسد این هر کس مثل همو به خیرات رسیدن نمیتواند برادر. خب میدونید این یا بحث دینی همین اگر مثال همگی به خیرات برسد کامل نرسد چی خب نرسد ولی گوش کنید نمیرسد این نمیرسد وقتی اگر برسد دیگه اون وقت نیاز به دین نیست هم نمیمونن هم که برسد آدما نمیمونن برسد شما همو داملایی که مثال ویدیوش هم موندین یا ویدیو دیگر هر روز دیگه وای ما دیدم با فکرم که همون ویدیویی در یک جای دیگه مثال وای میگه که زن با پیش روی نماز آدم بگذره باطل میشود چون خرم که میگه با پیش رو بگذره باطل میشود و یعنی خیلی میگه در ویدیو یعنی شما ببینید که وقتی آدم خودشون دانا میگیرن عالم میگیرن مادر خودش به خر برابر میکنن شما از خیلی آدم دیگه توقعی داری که به خیرات برسن. خدایا خب به هر حال من فهمیدم شما با فکرم کمی هم باشد فهمیدم لیکن ببینید سوال من دقیق است برادر همین اویده که کی همین چگم معین میکند چی خوب است چی بد است. ببینید حتی از همین даврои پیش هم گیریم 1000 سال پیش همه وقت یک قانون های بودن که چی خوب است یعنی قانونی که معین کننده میفهمید آدم ها همین معین کننده بودن و البته که به فکر من دین است این و فکر من همین دین است که معین کننده چی خوب است چی اگر که آدم که بدین باشد یک طرف گیریم این статистика کتی گیریم да آدمی بدیندار مثلا میتواند که و все тяжкие چی میگویند یعنی چگونه زندگی خواهد کرد میگرد و بعد دزدی یگان چی فرق ندارد میگه خیلی دیدم خب نه خب ببینید برادر سلام علیکم برادر به هر حال این فکری من است برادر به هر حال یگان چگونه کنی لوچ کردم خب بچی
برادرها چراتون اجازت کنین؟ بله بله من کنی لوچ میگردم میگوید بدین انا مثلا چی هیچ چیز نیست برادر به فکرم فهمیدید آیا طرف وام درست است حق گشت است و حق حقوقی است اما طبق یک چگم نورما یک قانون правила که یک چگم چیز این درست بوده میاد فهمیدید انا برای همین گفتم که همین کی میگوید که خوب است بد است البته که جامعه میگوید و البته که همین دیندارو میگویند برادر جامعه و دین برادر همین بخشش مو گپ شما را بریدم همین وقتی که جامعه و مثال هرچی که میفهمه و تشخیص میشه مثال همون چیه همورم به عقل و خیرت میرسد لیکن مثال خی آدما ما را همین اول که دین در گوشمون گفتن اما عقل و خیرت تر نمیگه برای ذکر تر نمیگه که برای یک آدم دیگر را بکش یا برای یک کاری بیزیب که هیچ وقت خیرت ایره گفتنی نیست عقل خیرت ایره نمیگه عقل خیرت بگه که تو به کسی آزار نرسون به حق هیچ کس نخور به هیچ کس تهمت نزن ایره میگوید ایش هم درست برادر ایش هم درست خیلی ما نه ایش هم درست برادر بحث همیه که بله ایش هم درسته بحث همیه که مثال فکر جامعه آزاد میشه اما ای که مثال بگیم که ما هم اگر در راه خودمون بیاریم این غیر ممکن است درست نه درست من دوست میدارم خیلی بحث و خیلی چیز برای که فکر میکنیم ماکسرا لیکن ببینید اگر که همین مادر پدر یاد نتیاد که شما چی خوب است چی بد است شما چگونه میتونید بعد همین خودتون فهمید چی خوب است چی بد است چگونه ما تا 23 سالگی ما با گفته پدر مادر دیندار بودم مثلا اگر که یک کس شما ببینید یک کس شما همین شما در چی هستید چگم در یک استرف هستید در یک استرف با تو چی میشه نایدم برومات خب به هر حال همین استرف ده هستید فهمیدید با فکرم انا تنها خودتون هستید جزیره در جزیره هستید تنها خودتون چگونه شما میفهمید که خوب چی است بد چی است همین در جزیره هستید ببینید شما در جزیره نیستید وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنید کتاب دین هم هسته کتاب بی خدا هم هسته کتاب کریستیان هم هسته همه کتاب ها هستن شما میبرید میخونید ما شما در گفتم که تا 23 سالگی ما دیندار بودم بعد از 23 سالگی ما همه نمود کتاب ها را خوندم تا یک اندازه نبودم که هم مگیره ما خلاصه خودم فهمیدم که دین نیست وقتی آدم نیاز به خیرت میرسه به عقل میرسه نیاز به دین نداریم خب تشکر زیاد برادر زنده باشید سربلند باشید و به شما خواهانم که یگان تاجیکستانی شما را چیز نکنند برای که دین آزاد است زنده و سربلند باشید برادر تشکر شما همچنان خب به هر حال این هم خیلی بحثو با من خیلی معقول است یا دقیقه حوزی علیف میدورد گام میزنه با اکای فیروز من قضیه شما هم البته برادر نوبت کتی اینجا در پایون کتینم خیلی نوبت یا اکای اصلا رفتک او ای اکم فرومات پایون در نه گوش من میکنم برادی برادر گپ زنه با ما او شدی خدمتش داد میکنم نه شد برادرای محترم ما میخواستم قطعی اونو برادر گپ زنیم وای که رفت سخنهای من با وای بود خب درست به خاطر اینکه ما نفهمیدیم که وای خدا را باور داشت یا نه همین سوال داشتم نه وای باور ندارد به خدا وای دیندار نیست است برادر وای به خدا باور ندارد نه دیندار نباشنم به خدا یک هست که کسی که خدا را مثال باز تحلیل فکری خودش باید تعریف میکنه مثال میگه که خدا را به ما این شما خطا تعریف کردین اونها آن خیل تعریف کردن این خدا در اساس این خیله خب ایش هم درست لیکن ما چگونه فهمیدم به خدا مشکلی نیست نوبت نشد گوش کدیست است و اگر که خواه بود دعوت میکنه بود چیز میکنیم قبولش میکنیم خب به هر حال برادر علی مرحمت برادر خب علی سلام و درود بر شما برادر عزیز و علیکم السلام خوبه درستید خوبین بشای همه رحمت کلان میگم حضرت همه خدا دکی همه تیک توکی ما را خودت سکچت کرده بدیم مادر سوس کرده بدی اگر دیاد باشد ایدم نیست برادر ممکن یک وقتا یا کسته یا وقتا رسیده بودم نمیشید اونجا
کشتگی بودم که تیک توک طرفی شما همی شما ساز دعوت کرد که همی تیک توک. خب به هر حال از همی گپای شما ما با دقت گوش کردم حضرت. یک چیز فهمیدم که شما وای سوال دادین. سوال چه بگم پرستوی بود вообще. допустим якон островда чи определить میکنه دینا چی خوب است چی بد است. یک گپ عجیب گفتی چی определить میکنه مثلا اخلاق یا چی ها؟ بله چی خوب است چی بد است چی معین کننده همین چی خوب است چی بد است. допустим ما گفتم چی خوب است چی بد است چی определить میکنه. با فکر ما که دینش میکنه برای که تو شما وای سوال داده که تو چقدر کذاب میکنی که مثال آدم کشتن گناه ها همین خیلی بد نه. خب برای ایرا فهمیدن اپریدیت کردن باید بفهمی که باید با جزا دهنده هم تو باید باوری داشته باشی. چون همین دین که وقتی میاد دین درباره جزا دهنده هم میگه برای هم نیک و هم بد. همین خیلی حضرت. خب دوستای عزیز سلام علیکم. منظور دادار ما شاکیمی همی است که اگر یک گروه مردم در یک جزیره بافتند و از دنیای بیرونه از دینهای موجود بوده از باوریهای روحانی و منطقی و فلسفی دنیا بخبر باشند در همون یک جو محدود باشند کدام یک پدیده کدام یک چینه که نیکی و بدی را پستی و بلندی را معین میکند برای اونا. بله این همی گناه که خیلی خداوند خودش که بود آخران گفته که هر یک کس با نمیر اینش جزا میده نه. اکای الیف منظور است که در اونجا معلومات نیست گفتنی است یک جمعیت یک ابتدایی است گویا امور میگه در ما بسیار از مراهاش میفهمم. خب باردار الیف تشکر زیاد. یک دقیقه توقت که باردار الیف یک دقیقه توقت که باردار ایجا نمین اکای فیروز اکای شاهاب اکما خیلی بارداری دانشمندای با حرمت هستند. از همین سبب خواهش میکنیم کم ترک یا صحبت کنم با کتیش ما برمیگردیم علی برادر. خب اکای فیروز سلام درود مرحمت. اگر گپ زنید با وجود اکای شاهاب اومدن یک هم صحبت میشیم خیلی خوب است. سلام درودش میگیم با احترام سخن با استاد شهاب میتیم بعد خلاصه استاد شهاب یگان جمله الهام میکنم. سلام درود بارداری شهاب خوب است درست است مرحبا. گپ زنه بعد من گپ میزنم. خب اکای فیروز من مرحمت. ما فکر میکنم که میشه حکیمی اگر مثل تو گفتگی اگر یک جای محدود یک جزیره محدودی باشه و در اونجا یک جمعیتی باشه که از دین و ادیان و از باوری های روحانی زمانه اگر با خبر از اونا یعنی دسترسی نداشته باشه چینکایی که نیکی و بدی را پستی و بلندی امو زندگیشان و یعنی که امو جمعیت داریشان معین میکنه ای امو حسی ادراک شانه حسی انصاف شانه و حسی وجدان شانه از همه حسی بلندتر امو وجدانی هسته که خداوند از در امو ابتدا انا بغیر از آدم امی حسه با دیگه مخلوق نداده است. دوستی عزیز یعنی که وجدانی امو نفر بها میته با قدرت خدا که چی چیز بد است و چی چیز خوب است. خب تشکر زیاد خیلی عالی جناب. اکای فیروز جان شما دو روز نبودید کتیمو انا من با شما بیرون از موضوع سوال میتیم برای که شما میخوام یک فکری شما رو دونم. با من گوید آیا تاجیکان یا که بزرگانی تاجیک یا که پارسان مردمی پارس پیش از قبول دین اسلام آیا ما عالم یا که دانشمند یا که اوچانی داشتیم یا که نه و اگر که داشته باشین یگان تاشا نمبر کنید خوبتر میشید. یک کمی را ما را فهمونید کوتاه کده. خودی همی نظریه احتمالیت چی میگه؟ احتمال اونه که بعد از انا قبول شدن اسلام اینقدر یک سلسله عالم ها به دنیا آمدن آیا چنین یک احتمالی نیست که در دین یک خدایی زردشت هم
чунин як олимо, чунин як мардумои равшанфикр, чунин як нафарое ки ба худованд наздик буданд, нафарое ки дар дунёи рӯҳонӣ, дар дунёи дар дунёи рӯъё даст доштан набуд. Нафароям буданд ки дар пеши ӯо худованд ба изни худ пардаҳоеро аз сир асрори худ бардошта буд. Яъне ки бешубҳа ҳазорҳо ва ҳазорҳо донишманду шоиру нависандаву ҳамуту диндору мардумои бошуъур доштем, вале мутаассифона азбаски ки дар ӯ замон ҳамун коғазу қаламу умуман гузашти замон ва нами дастнорасӣ ба ҳамин коғазу қаламу ҳарфу алфавит гӯё ки ҳамин чиза як каме бенур кардааст. ҳоли бо устод Шаҳоб мумкин ягон чиз дақиқтар илова бикунад. бешубҳа олиму донишманду донандаҳои бисёри бисёре доштем. Худованд раҳматшон бикунад. ташаккури зиёд бародари гиромӣ. оғои Шаҳоб бошед агар марҳамат бародар. خب الو بازم سلام. بله. خب اول در باره دانشمندان من یک ویدیو کردم در یوتیوب موندم، بعد کسی خوشمند باشه بعد میتونه که ببینه. در همین موضوع هم گفتم دانشمند ما در دوره سلطنت ساسانیان عصرهای 3 تا 7 پیش از میلاد، من اینا را کافتم پیدا کردم. برزویه نامی همون آدم برزویه عالم بود، طبیب و دانشمند، یعنی که دانشمندی ساحه طب. کتابی هندی پنچتنتر را به زبان پهلوی ترجمه کرد. غیر اون دانشمند بودنش با هم کتابی پنچتنتر امروز به نام کلیله و دیمنه شناخته می شود. یکم همون ترجمه کردگی بود. بعد دیگرش مانی فیلسوف نقاش، تعلیمات مانیهیه به همون نام خودش کردگی است، از تربیه های همون اندیشه های ایرانی و نصرانی و بودایی گرفتگی کتاب کردگی است. شخص دیگر تنسر مشاور و روحانی بزرگ اردشیر یکم، کتاب معروف او نامه تنسر نام دارد که درباره دولتداری و اخلاق پادشاهان میگوید. بغیر اینا در همون وقت اکادمیای گاندی شاپور بود که دانشگاه بودین. در هم وقت مردم ما دانشگاه داشتند، به زبان پهلوی به زبان سوریگی درس میگذشت. اونجا معلمان یونانی ها هم بودن، اینا عالما بودن که کتابا رو به هر زبان ترجمه میکردن، از یک زبان به یک زبان دیگر. درسای طب، استرونومیا، متماتیک، ریاضی، فلسفه، همین درس ها میگذشتن در اونجا. عجایبش در چی است؟ وقتی که اسلام اومد و شاگردا ختم کننده های این همین دانشگاه اسلام شدن، اسلام قبول کردن. همینا وقتی که مسلمان شدن همون دانش ریاضی، مثال فلسفه، طب، همینا ای کلشون بیرون رفت یا که به همین دانش مسلمان شدن، به همین مسلمان شدن. درست است؟ انا به همون دانش اینا اولین کسانی بودن که با مسلمان های آینده را از طب، از فلسفه، از ریاضی، از همینا درس دادن. استاداشون ختم کرده دانشگاهی پیش از اسلامی بودن. فهمیده؟ بله بله بله. یعنی که اگر که او دین قطع میشود، کودک خداوند سرش خالی تولد میکنه. مثال هوش مصنوعی انسان آفریدگی است، در یک باره فکر کردن، همو قوه یا قابلیت فکر کردن در هوش مصنوعی جا میکنه. از همون پیدایشش فکر کرده میتونه. انسانی خیلی نیست. انسان به تجربه، به تعلیم، به علم، به آموختن عقلش زیاد میشه، سوادش زیاد میشه. اگر که این قطع میکردن و کله خالی میشید، اسلام همون چیزی که در قرآن بود فقط همین میموند. طب و دیگر اینا اشاره شدگی است، اما پره علم طب، علم ریاضی نیست در اونجا. انا دوامی همین بود که از پیش از اسلام بودگیه در همون کله ها بود و به اسلام گذراندن. به فکر روشن شدین. درست.
من اینا در اون ویدیو هم گفتم، بعد کسی با اگر خواه پورا ویدیو رو اونجا میبینم. خب درباره چی اگر مردم در یک جزیره باشن. نه یه دقیقه ببخشید ببینید من حوز امین شما میبرم. ببینید تو چند قدر آدمو ابلغی کدستن، یه جوری 2-3 نفر نوشته است میگوید که آنها تاجیک نبودن، آنها پارس بودن. حتی همه چیزا میوریشه با سوالشون جواب میتی نه تاجیک نبودن آیا فارس بودن. مثل می ازبکایی که هستن کو میگن اونها تاجیک نبودن، اونها فارس. دشمنانی تاجیکستان، دشمنانی خلق تاجیک پارس، یا تاجیکانی خود ما در کامنت نوشته هستن که یا تاجیک نبودن اینا پارس بودن، ایرانی نجات بودن. همین یک بار دیگه کوتاه کده فهمونید برداری شهاب التماس. من ویدیوی کردم، مقصد ما همین درباره فکر کردن، گپ زدن فکر کردن چی است. مثال همین چیا را گفتم، این انسانایی که نگاه کن، حاضر من همین موضوع رو میگم. معیاری گفتی که معیاری این خوب و بد چی است کی معین میکند. بله. معیار خوب و بد اساس عقل است. در یک جزیره که گفتی که اگر دین نرفته باشد هیچی نباشد، عقل انسانی از تجربه که دارند روز به روز زیاد می شود، همین به علم تبدیل می یابد، فکری نو. و همیشه از زمان زردشت که کنفوسی، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد علیه السلام همش گفتگیان یک گپه: اون چیزی که به خودت نمیپسندی به دیگران مپسند. همین به هر خیل گپ، به هر خیل سخن، به هر زبان به یک معنی همش گفتگیان. این همین معیار پایه قانونهای اخلاقی همین است. بعد بدی چه خیل پیدا شد؟ خداوند بدی را نآفرید. خداوند انسان حافظ گفتگی است که نبود نقش دو عالم رسم الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. یعنی که نبود نقش دو عالم، این دنیا آخرت نبودن، خداوند هنوز اینا رو نآفریده بود، اما رسم الفت یعنی لطف و مهربانی بود. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. یعنی که خداوند اینها رو وقتی که دنیا رو آفرید بعد نه آفرید محبت و مهربانی، پیش از اینها آب بودن اینا. یعنی که از ریشش از خداوند است، محبت، مهربانی، لطف، نیکی کردن. اگر اینها که در آدم نباشند، اینها مثال صفتهای خداوند همیشگیان، در انسان هم باید این صفت باشه، صفتهای انسان آفریده شدند. اما اگر همین ها نباشند انسان جاهل می شود. انا بدی در همون وقت پیدا می شود، در وقت جاهل بودن. خداوند بدی را آفریدگی نیست. انسانی که جاهل است این همینجا میبره دشنام میکنه، همین از جاهلی است. اگر سواد میداشت، وقتی که یک کسی میگه تو شیطانی، مثال مادرش که گفتی بعد نمیفورش، برای چی توی خیل میگوی؟ برای که تو بفهمی، در مثال با گپ خوب نمیفهمی، در جواب باید که مثال یک کسی یک تا زد با گپ خوب نفهمید که اگه کارت خوب نیست 10 تاش بزن میفهمه. اینا مردنی میزنیش بعد میفهمه که کار خوب نبوده. نه که کسی درنده خوره، آدمی که درنده است عقلش یعنی جاهل است به خوبی نمیفهمه، باید و جزا داده شود که بفهمه. این خیلی میفهمه. 100%. همین است. شما گفته است که صدرالدین عینی به ادب را هر کجا یابی بکوب، گاو و خر آدم شدن از ضرب چوب. بعد یک چیز دیگه است، این هم خیلی میگن که روز قیامت هم خداوند اگر همون یک گروهی که در یگان جای یک جزیره، مثال یک جایی که زندگی میکردن که اونجا پیامبر نبود، بعد خداوند در روز قیامت از اونها چی میپرسه؟ میگه که برای ما پیامبر نفرستادی؟ خداوند میگه که من فرستادم برای شما پیامبر. همون عقل یکم پیامبرت است. عقل اونمو چیزی را که به خودت نمیپسندی به دیگران مپسند. وقتی که مال یک کس خوردی
مال تو را بخورن تو همین خرسند میشوی زیق میشوی که ناراحت میشوی. پس برای چی کار کردی؟ میدانی که همین در جواب به تو چی کار میکنن. پس همین بعد میفهمی که نسبتی تو کنم بد بوده است تو بکنی بد نیست. این همین از جواب این چیزو. فقط هر وقت که به خود نمیپسندی با کس مکنی برادری من. هر وقت که به خود نمیپسندی با کس مکنی برادری من. گر مادری خیش دوست داری دشنام مده به مادری من. زنده باشید، زنده باشید. ببینید خیلی جالب است که آقای شهاب، آقای فیروز، من یک چند وقت به خودم یک چگم توصیه دادم که دیگر کسی که مثلا بر ضد من یگون گپی بد میگوید یا که نا احترامی میکند، من مثل هوای برین. من دیگر خیلی مسلمانی برادری برابری نی. خدا ببخشد، اما من ترکی میکنم و جوستی میکنم، نه نرمی توجیکی. و اینجا اوز دقیقه ایجای خلقی با بدان بد باشو با نیکان نکو. با بدان بد باشو با نیکان نکو. جای گل گل باشو جای خار خار. درست. خب به هر حال دیروز امی یک دو نفر رو در اومدن ما را حقارت کردن. من همین گناه حقارتشون کردم، پدرشون لعنت کردم. بعد نوشتن که با همون آدمو می نویسن، میگوین که تو ما را چرا حقارت کردی؟ ما بدی کردیم تو هم بدی میکنی. من میگم البته بدی میکنم، خوب تون میکنم، بو ایزه بدتر میکنم. خب به هر حال تشکر زیاد. آقای شهاب چیز گفتنی بودید، بگوید گفتونه. در قرآن گفتگی است. من مثال سوره و آیش به یادم نیست، اما معنیش هست در یادم که چی گفتگی است. اونجا گفتگی است که وقتی که یک کس نسبتی تو یک کاری بد میکنه، برای مثال گیریم یک پیاله تمیش کنه. اونجا البته پیاله نوشتگی نیست، من برای فهمیدن میگم که مثال یک پیاله تمیش کنه یا که میاد دیوار تمیزنه، یک جاش چپه میکنه دیواری حولی تا. یک بار باید بگویی که برادر همین خوب نیست. اگر تا علاج دارید تا 3 بار. اگر که نفهمید در اون صورت تو هم همون قدر کن که همون بفهمه. اگر نکرد عجایبی شبین گفتگی است که اگر نکردی گناه نمیگیری. در جوابی همون کاری بدی همون آدم وقتی که تو میکنی همین هم گناه است. بله. اما وقتی که انسان نفهمید به هیچ راه نفهمید، اینجا گفتگی است همون قدر که همون آدم بفهمه. اما گفتگی نیست که همون قدر بکن بفهمه در جواب. مثال یک پیاله تشکست هم یک پیاله شکنی رفت و نفهمید به یک طعم، значит از روی عقلش رفتار کنی. عقل نداره، مثال یک پیالهش میشکنی و نمیفهمه. اگر دویم بار هم پیاله رو میگیری در سرش میزنی بعد میفهمه. مثال اگر گروب اگر گویم از روی عقلش اگر رفتار کنی. پس اگر کوشش کنی که همه آدما نبرایند جاهل است با اونا بحث نکنی. اگر هیچ علاج نشید یگان گپ بگویی کیست چنان تاثیر کنه که از او طرفش گذره. این همه یگان گپی که بسیار تاثیرش میکنه، همو گپ گو بلاکش کو که علمش کنه و جواب دادن نتونه. بعد میفهمه که همین من کاری بفهمونش که کاری خوب کردی که من مادر و زن و دختری ترا گفتم. مثال برای خر بدن خودت گفتم، برای نه که من همین میفوره این گناه هست، نه که در جواب برای تو فهمی و در دیگر جای کار نکنی. همین گفتم. دیگر بار اگر احمق باشی با میکنی، اگر انسان باشی پشیمان میشوی، پیش خداوند توبه میکنی، دیگر هیچ کار بیهوده گپی بد نمیگویی. مثال فرق نداره اون آدم میگه اتئیستم، خب اتئیستی کاری تو به من چی؟ پیش خداوند تو جواب میگویی. 100%. و یک چیز دیگه ببینید، همین دیروز ما که هم صحبت شدیم در آخری همین ساعت یک بچه در اومده است. شما دیروز نموند کو شما با گپ زدن. من گفتم که
که مچید با علیم شما مدرویات شما میخزد که ما میخزیم که رو میتیم خب به حیث من شعبا مثل همی علیم بورنش میشناسم شما رو من نمیشنم یک بچه چنی خودم بورین انا به هر حال وای چیکات و در آخر ببینید وای به سوال من جواب نداد خب به هر حال در آخر یک چیز گفت من سوال داد که همین در سوره الحم رحمان و رحیم چی معنی دارد من گفتم خب بخشنده و میلسرده گفتم در همین ویدیو نوار ایروز کردم نه گفت خطا کردی دروغ گفت آهای بعد گفت که همین قرآن که میخونی میفهمی من گفتم که خب عربی من نمیفهمم البته از همین سبیل از کتاب روسی دیگر چو میخونم میگو که نه تو دروغ گفتی خلاصه خطا کردی این چی گناه هست من نفهمیدم چی گفتنی است اگر که شما هم یک کمی معلومات داشته آیا ما ترجمه قرآن خونیم این درست نیست یا که چی است من نفهمیدم میگه که به هر یک چیز قرآن متوسر در کره یعنی همین آدمی که میفهمد میتید نمیخوای گپ کرو به هر حال من نقشه فکر عقیده و نفهمیدم لیکن من حیران بودم چه خیلی کتاب ترجمه میکنن که یک کس بفهمد خودش نگفت که چی معنی داشته شواکیمی جان خیلی که انا همی قرآنی که به زبان عربی نازل شده است امیارا اما او متوصف میگفتگی آدم ها به 13 درجه ایره تفسیر کردگی هم. یعنی که او کسی است که از خودش روحانی داننده میتراشید است در لایف جمعیتی تو انا یک مسابقه دینی آراستنی بده اولاش دیگه به خدا که همون ترجمه عادی ترجمه عامه فهمی که از کلام الله هست همون را خواندنش کفایه است انشاءالله تشکر زیاد نه البته که من دیگه سوال پرسی نکردم برای که منطقا من گفتم نمیخوام گپ زدم من دیدم که همین شما چی گفتید یک بار دو بار سه بار هر چی کردم نشید باز دست میکشم من چیز نمیکنم چی میگن میبخشید کنم من نمیدارونم کتی آدمو درکار نیست من بفهمیدید عصبی خودم کردم من این یک درجهش که رسیدم باز ادو الویدو میگم خب تشکر زیاد همه جا یک برادر در اومدگی است اجازت باشد همه هم گپ زند و برمیگردیم سلام علیکم برادر مرحمت علیکم سلام سوزین زنده باشه همه کسی که برادرم سلام علیکم گپ زنید چی خبر در باره قرآن به ترجمهش خوندن قرآن به ترجمهش خوندن درست نیسته چرا؟ باید دین هم خیلی که آقای فهمونده بود ماده چی دکره که یک کسی باشه که تیپت بفهمونه یک آدمی که هم عربیش خطی هم خونی بفهم برای بعد ترجمه هست به روسی هم به تاجیکی هم و شما خودتون میدونید تعدید تجدید بسیار چیزا داره قرآن حرف و همش یا به همه حرف مثال نوشته میشه و در عربی مثال حرف و هر خیل میشه همین یک کینو هست برادر یک کینو هست در دوری که در افریقا همین اروپایی میرن غلامی میکنن در دستاشون کتیشون همین علمای خودشون میبرن اروپایی ها مسیحی ها و در همونجا خلاصه آدم ها را فریب کرده میگن که سفیدا باید که شاهان شما شوند بزرگان شما شوند خلاصه فهمیدید همین کتابشون خونده و این کینوی کمدی هست همون دو تا سیای امریکانت خلاصه کینو در هم خیمه شود که دوری پیش میغلطن غلامی میشوند فهمیدید و که غلام میشوند در همون جای کار یک وقت همین دوملوشون دوملو میاد و میگوید که شما غلام ما هستید و میگوید که چه اگه امریکایی که خوندگی هست میدونه چی نیست میگه چه گفته است که غلام ما هستیم که در اونجا نیست و دوملوی میگوید تو چه فهمیدی میگه که من میدونم خانی خون که میگوید همون چیزا کتاب مسیحی کتاب میتید که و میخوند خلاصه با چیز اون مسیحی سرگو میزند فهمیدید همین کتاب مسیحی اوخی و هم ترجمه کردگی هستن شما میگه که کتاب نخون ما
одамо ҳамон ҳатто ҳамон Гӯш як- бародар, яке дар- яке дар- ҳоҷиҳони дар- шуморо дар ман перевод- дидам дар бародар перевод бародар бе ман ҳамон домулаҳои шуморо ман дидам шумо як гурӯҳ домулаҳои будагиен ҳамео ман дидам мегӯяд ки ҳатто ҳамон исмоили сомонӣ масалан ҳоҷии домуло охи ҳамон исмоили сомонӣ беақл буд бесавод буд ки қуръона ба форсӣ тарҷима карда ва намоза ба форсӣ хондан чаро ин гуна кард шумо чӣ гуфтесед хуб ҷавоб дед ку метонед ё ки не исмоили сомонӣ девона буд чаро ба форсӣ тарҷима кард китоби қуръона гирон ки микрофонта шумо заден микрофони мара хуб бале ман гуфтаистам бесози ма чима гапма давом тиям барои чи ба тарҷума дуруст нест хондан ки вай дар ҷои хатогӣ мешава мо ба хатогӣ мо наметонем ки калимаро аз пешихмон дар сураи қуръон дар ояту дар чизо дар ҳадисҳо аз пешихмон мисол изофа кинему бихонем барои ҳамун ба тарҷума бисёр ҷоҳода хато мешавад барои ҳамин мо ҳақ надорем ба тарҷума бихонем мо чизе ҳаст ҳамро бояд ба ҳамун забони арабӣ аст ба ҳамун бихонем бародар ҷавоби ҳамин одам ҳама бутиём ҷавоби ҳамин одам бесин ма бутиём бе бародаро акаҷон як дақиқа илтимос ман аввал акаи канонам сар мекунам баъд байда акаи шаҳоб ҳикмат метонед агар тунед марҳамат ҷавобиш дед натунед хуб акаи фирӯз баъд не ман ҷавоб мегӯм озед бибин аввал гӯ ки агар арабиро донистӣ қуръонро мефаҳмӣ хуб савол ба ҳамон бача аст як бори дигар нафаҳмем агар забони арабиро донистӣ қуръонро мефаҳмӣ хонда метони на ки фаҳмидани қуръона ира одаме дар кора ки бо мисол бисёр ҷоҳоша тада тасвиру чӣ кунад ҳозир гуфтӣ ба арабӣ бояд бихонӣ бале ба арабӣ бояд бихонӣ ки чӣ хеле нависта шудагиай ҳамун хел бояд ту бихонӣ вай ба переводиш дигар хел мешавад хондан нависта ҳарфу дигар хела дар иҷа як ҳарф меояд гӯш кун худованд дар қуръон гуфтагия ки ин китобро мо барои шумо осон кардем баъд ин чӣ мешавад яъне ки барои ҳама осон кардем бале барои ҳама осон кардагиам ба ҳамин баъд чӣ хел меша мегӯ намефаҳмам бояд ту ҳаракат кунӣ ки бояд мо ҳаракат кунем ки ҳамин забонро ёд гирифта қуръонро хатм кунем ҳифз кунем ки сомонҷон китобе ки мо бояд ба ҳамин арабӣ бихонемишу як нафар донанда бояд чӣ кориш бикуна барои мо гуфтӣ фаҳмонаша нафаҳмидам фаҳмона яъне ки ба арабӣ мо бихонему як донандаи ана каломуллоҳ барои мо ӯро чӣ кор бикуна фаҳмона не хӯ шумо бояд асхит кунед арабиро шумо ҳам бифаҳмед ҷое ки нофаҳмо ҳаст бояд вай бифаҳмона шумо бояд шумо бипурсед ягон кас ягон тасвир бикунам одам чӣ бикунам бале меша ман гапма тамом кунам бале агар тасвира ай тафсир фарқ карда тонистан дар кор сомонҷон марҳамат устод шаҳоб бале акаи шаҳоб марҳамат дар мисол мо тоҷикем агар як ғазали ҳофиза гирем саъдиро гирем ҳар касеро гирем як ғазала пурра хонем ҳамҷа меша гуфта ки ҳама мефаҳма мисол ба забони худмо хай мефаҳмидагӣ шояд бифаҳма мефаҳмидагӣ ин ҷавоб нест мефаҳмидагӣ шояд бифаҳма ман ҳамаро дар назар дорам ки мефаҳманд ҳама ё не ба забони худмо намефаҳманд ман ба шумо мефаҳмидагиш мефаҳмам одаме ки нафаҳмад агар ба чӣ забони ҳам ки гуфтӣ намефаҳмад афсонагӯӣ нест чизе ки ҳаст ҳақиқата дар кор аст далел ду намуд далел меша яке далел аз ягон китоб аз ягон донишманд далели дигар ақлӣ мисол ин ҳами ягон далел биёр ки мисол далели ақлӣ яъне мантиқӣ мо бовар кунем ё ки аз ягон донишманд бигӯ надори ҳичи бале мефаҳмад барои чӣ имоми аъзам гӯш куна ки сабр кун имоми аъзам раҳматуллоҳи алайҳ гуфтагӣ аст ки қуръон бо тарҷума ин қуръон нест ин тарҷума аст яъне ки иҷозат додагӣ аст ки бихонӣ барои фаҳмидан аммо дар намоз дар киҷош гуфтагия дар дар
چی فقه اکبر صبر کن. اما در نماز فقط به عربی بخوانید. اول اجازت دادگی بود که به فارسی بخوانید برای که مردم عربی را نمیدونستند. بعد گفتگی که قرآن ترجمه این ترجمه است. برای چی؟ برای که همون این به زبان عربی هم دو کلمه هم معنا هستند، یک معنا دارن، اما در همون قرآن اگر به جای یک کلمه دیگه کلمه همون معنا را داشتگی همون معنای قرآن دیگه میشه. برای همین در ترجمه هم اون چیزی که مقصد قرآن است همون گم میشه. برای همین در نماز باید که به همون عربی بخونی و ترجمه اگر باشه با تفسیرش باشه بهتر است. اگر که تفسیرش نباشه بخونی که چقدر تفسیرش نباشه خطا خونی هم درسته همین خیر. من نگفتم خطا خوانی، در کجا گفتم خطا خوانی؟ گوش کن همه حیله گوش میتونی صبر کرده. برادر گرامی برادر گرامی به من خیلی حیله نمیگذاره. تو گپ کچ کنی، گپ من میگو مقصدی من دیگر طرف توتی. من سخنگویی هنر سخنوری خواندگیم. این همه تو هر طرف گپ توتی من میخپم درم اونجا. برای بهوده خود غم نتی. من پایون کردم وقتی اگر من همین مردم شاهیدن، من نگفتم که خطا خوانی درسته. درست استاد شهاب، ما یک دلیل عجیبی و شاهد شدم در ترکمنستان یک قسمتی قرقیزستان همین نیتی نماز است که نیت کردن بخوانم فلان رکعت فلان نماز همین را شما باور میکنید استاد کاجیکیله با تاجیکی میگن همو این همو خیلی نیت هیچ نمیکنه. گوش کن اولی نه عجیبیش همینه که همو را با تاجیکی میگن و بعد سوره را با عربی، یعنی که یک زمان همین طور رایج بوده است و عیناً در همون زمان همین مردم ها دین قبول کرده. بله ازبکا هم قرقیزا هم قزاق هم همش به همین زبان ما میگفتن نیتی نمازه. نه وقتی که SSR از بین رفت بعد همون ملتگرایی سر شد و به زبان خودشون چی کردن، همش به زبان ما میگفتن. خب ما برادر اما ببین این من قرآن به ترجمه خواندگیم به فارسی و روسی یک باره به هر دوش. انا اون آدم میگه که به عربی خوانی، من از قرآن گپ میزنم و تو اگر عربی را دانی نمیدانی که چی خوندی و فهمیدی. در یگان جا گفتگی نیست که چیز خطا خون. اونجا اون آدمایی که همون کتابا مثال آذر این از روسی را گفتی، روسی را چی جنو وقتی که اگر گفتی که و ایمیا باگ میلاستی و میلاسرد نوا همین میلاسرد نوا گفتن دانشمندا میگن که وقتی میلاسرد نگفتی اینجا کلمه سرد داره دل. بله. همین نادرست میشه. اگر در روسی گفتی میلاسردنی باید نگوی برای که خداوند دل نداره. در همون فقه اکبر امام اعظم گفتگی است که یک چیزی وقتی که من همین نخوندم یک چیز عجایب است اینجا. تمام چیزها تمام موجودات مخلوقات از ذره ها عبارتند. میفهمه اینا؟ یعنی که امام اعظم درباره اتم گفتگی بود. پیش از همه تمام مخلوقات از ذره ها عبارتند. خداوند از چنین ذره ها نیست. از روی این می شود که چنین تجربه که اتم خودش همه ذره های خردترین ذره های تقسیم نشونده اند. همین خیلی است. انا همین گپه یکم امام اعظم گفتگی است. بعد میگه که خداوند از چنین ذره ها نیست. برای همین همو دانشمندا همو میلاسرد نیره میگن که گفتنش خب برای فهمیدن است مثلا میگوی، اما در اصل خداوند که دل نداره نگفتنش بهتر است. خب باید به زبان خود ما گویم خوبتر از خداوند بخشنده و مهربان. بله. نه به زبان خودمون بهتر است بخشنده و مهربان این بهتر است. اما سلام علیکم برادر. دانستن یک چیز دبایت کنیم باردار که در گپی همو دوداری که در اینجا صحبت داشته گوزی او شاید مقصد نظر داشته باشه که همو قرآن اولی عصا کنه چی میگفتنش یک کتابچه که الف نه استغفر الله
فرض عین در فرض عین همین سورا با توجیکی نویسته با کریلی نویسته نه مقصد همونو را مثلا بعضی جوایی هسته که در باردار بهتر میدونه بعضی حرفای هسته که مقصد قرتقتی میگوین با زبان عربی ده مثلا اگر ایروی قرآن بخونی به خطا میخونی ایروی و خطا کده میخونی در حقیقت خطا میکنی برای چی که خیلی که در قرآن نویسته و با حرفای ما اگر بر بگردونمش پریودش که مقصد بنویسیمش نیپراوی نزوچید مقصد برای چی چند صدوایی که قرتقی مقصد و پراپوسکاد میکنیم شونا درست برادر ما گوش کن علی شاید هم دو در همین در نظر داشته باشه خب تو قطع کنید به خط کریلی نوشتن ما وقتی که چیزی را میخوانیم به روسی هم باشه به هر زبانی باشه مقصد میفهمیم که در همونجا چی است. من حاضر گفتم که من یک بار به خط فارسی به زبان خودم خواندم هم به روسی عربی را خواندم و در برابر این فارسی و روسیش هم خواندم که مقصد چه فهمم. عربی را مثال یک وقت خواندگی بودم فراموش کردم در یادم نیست همش. به خطی مثال کریلی وقتی می نویسیم مثال ت چند تا است یا که نه ز زال است ز است همینا ما یک تا ز می نویسیم حرفی سه سین است ساد است اینا را یک تا سه می نویسیم اما اینجا ما اینا را نماز نمی خوانیم که در تلفظ گویم نادرست میشه ما مقصدی همون چیه که گفتگی است عربی ندانی همین میفهمی اقلا اندک یاد میگیری اما کوشش کنی که زبان عربی اگر یاد گرفتی مثال فکر کنی که چقدر عرب است در دین مسیحی هستند در دین یهودی هستند اگر فکر میکردیم که به عربی را فهمیدن همه قرآن میفهمید همه مسلمان میشید پس میبینیم که مسلمان نیستن پس نمیفهمن یا که همه مثال آوردم زبان ما را زبانی از کودکی کلان شدگی میشه که یک شعر حافظ اگرم همه بفهمه نمیفهمه باید استاد داشته باشی بله این درست است به استاد هیچی نمیشه اما برای فهمیدن اقلا وقتی استاد نه شرایط نیست اما کوشش کنی بخونی اندک بفهمی که مثال آوردم که امام اعظم گفتگی است که ترجمه این ترجمه است این اصل قرآن نیست نماز با اما عربی با اصلش خوانه اما ترجمه برای فهمیدن که مقصدی همون چی است وقتی عربی را ندانی میشود درست است خواندنش اما کوشش کنی طلب علم فرض است کوشش کنی که یادگیری همین است اینا میگیرن فکر کن که همون اندک چیزی هست که مردم از هوا یک اندک معلومات گرفتن میتونن از همین محروم کردن یعنی مردم نه نخونید بخونی فرق نداره با کدام زبان میخونی بخونی باشه کتاب در دست رسید بخوان اندک هم فهمی خوب است از اینکه تماما نفهمی و ندانی استاد شهاب تاریخ ما نفرای را یاد داره که همین کلام الله از همین ابتدا تا انتهاش همین چشماشون میپوشیدن میخوندن قاری های بسیار قاری های هزارها هزار قاری ها گذاشتن ولی قاری از یاد گفتن یک واژه است او همون را تلفظ میکنه بسیار همون تو تلفظاش درست با عربی نزدیکترین لیکن موهیتش در ذهن همون نفر نیست او چی گفته است معناش چیه او هستینش دیگه الله میدونه برادر که دیگه همه یک خواهش از شما یک خواهش از همه برادران در همینجا مقصد در همین افیر این برادر 75 نفر شیشتگی همه علیم نیست برادرو از همین جا اگر باشه 3 کس یا 4 کسش مقصد یک کمتر اینفرمات اسلام از تاریخ دوران از تعلیمش همش رنگ ما و شما برای مقصد بعضیا برای جاهل هم برادرو من از شما یک خواهش میکنم دوستو من خیلی شید همین پایان شدم گوش دارم این چیزا انا بیا همین مردی مخ چون نه همین بو کم کم مسلمان جسیم بیا همین مقصد مردم را وای نسوزیم ده برادرو راهگم نسوزیم
همینجا اگر که خیرسی سفید یک یک مینوت خواب که یک نه از 30 مینوت خواب که ما یک برطرف فهمونم همینجا ده استاد به ما گپ جام تو خیره اسفندیار گپ تو معنی نداره آخری گپ бародаро илтимос акай хирси сафед гап задед шумо бардар шумо дуромадед бридед ҳамара гап не ман мебурам мерам дига браҷон мебурам мерам бо эҳтиром тоқат кунед акай хуб акай ки ислам теҷе кӯтоҳ када гӯ бардар хирси сафед 5 сония баъз ман холӣ мекунам та бале бародаро масад хоҳиши зиёд мекунем ки дар ҳаминҷо мардум гумроҳ нашаванд бародаро агар ки дар ҳаминҷо як таърихшиноси як дини масалан олими динӣ бошаву ин гуна мақсад баҳсҳоро бикунем бародар туғрӣ мегира як кас меояд як гап мезана як кас дига меояд як гапи дига гап мезана масалан туғрӣ намегира бародаро ташаккур шояд мо шумо сабаб шавем ки чанд одами дига чанд нимкола мусалмон дига гумроҳ шавад бародаро ташаккури зиёд бардар як хоҳиши зиёд ташаккури зиёд шояд ки барои ҳамиам фаҳмиши ӯ додара ки аз тафсири ҳамун 13 гонаи ҳамун қуръон нохун кард мисол ба нодонию мисол ба сарсарӣ донистанаш мо ҳамира каме сода кардем бо устод шаҳоб ки ҳаме ба тарҷумааш бихонем моҳиятша бидонем шояд чӣ гуфт шояд ки аз ҳамин чиз гапҳои мо як кас бо ислоҳ шавад хуб ба ҳар ҳол ислом теҷаке салому алайкум марҳамат бародари гиромӣ салому алайкум бародаро рости гап ман ҳамин барномаро аввал гӯш карда истодам иҷода устод шаҳоб бисёр як насиҳатҳои хуб карданд ин гурӯҳҳое ки ҳастанд ҳамун гурӯҳҳои дар аврупоанд сулаймони форс дина қатъи ҳамин баҳса кардагӣ буд ин шогирдои ӯанд ҳамашони хеле тавтор мекунем шогирдои иқболи садрдинанд мақсади иву гумроҳ кардани миллати тоҷикай мақсади мароншон ҳаминҷода устод нағз гуфтанд чӣ хеле ки бо ҳадис ай суханои имоми аъзам гуфтанд ки қуръона хондан ин хубай бифаҳмӣ маъноша бифаҳмӣ мисол пага як кас мебироя ҳамин гапа мегава мебироя алҳама мехона мега дар алҳам гуфтагия ки бирен хитона битарк кунен неки агар ҳамуро ба забони модари худмон бихонем ки алҳам чӣ маъне дора неки ба забони арабӣ намоз да бихонемаш ягон ҷои чиш нестай мақсад ба ҳамин хотир биромадем ки ҳамин одамое ки ҳамин гапҳоро мегӯянд камтара чуна хеле дами роҳшона бигиранд мо дар ҳаминҷа ҳастем шуморо гӯш кардастем нигаҳ кардастем ва медонем тон киен мебироем зиддият нишон метем ба шумо чӣ хел ки ҳамун хирси сафедам биромад ӯро агар зиддият нишон натӣ бародар шокарим ӯ 3 соат гап мезана ӯ ҳам яке ҳамун пайравои иқболи садрдинанд ба ҳамин хотир ягон гап пасту баланд гуфта бошем бародаро ҳаматон бахшиш ташаккур барои маълумотат ташаккур не ман ин наметонам ки аст вай ки аст ман ин одамои рости гап намешносам ҳамаш аз як чиз саршид як чиз ман оиди дин баҳс намекунам барои дин дар кор нест ман шикри худо одами солим ҳастам оиди дини худ таърихи худ фарҳанги худ маълумот дорам касе ки мегӯяд ки ман оиди дин ҳақ надорам гап задан ин вай худаш роҳгум задагӣ аст мусалмон бояд оиди дини худаш гап занад бояд ки иттилоот дорад иттилоотдор шавад бояд ки хонад чӣ гуна китобҳое ки не инами оғои шаҳоб гуфтанд ман дар вақте ки дар донишгоҳ мехондам дар ҳамон ҷо хондагӣ будам то ҳол истифода мебарам ҳатто ки дар ки масалан субҳи саҳарба мехезед ҳатто ки як варақа мехонед ва чӣ маълумоте бошад набошад фарқе надорад и ҳам як мисли намоз аст бо ҳам фоидааш аст ҳам бо худованди карим мисли чанд ҳазор ракат намоз аст ёки 10,000 ракат мисли чигум савоб ба шумо метиҳад фаҳмидед хуб як даъват ба илм аст агар ки мо оиди ин гапҳо ҳарф назанем мора дикарада шахмат мекунанд ҳамин чӣ гуфтед дирӯз мегӯяд ки раҳмону раҳим ҳама милостиву милосердный гуфтам хуб ба забон ин маъное надорад ки худо дил дорад ман ин гуна гапҳое намегӯям ман намегӯям ки худо по дорад мисли ваҳобиё бурен ва дигарон не ман ин чизи шикри худо хабардор ҳастам хуб ба ҳар ҳол мо бояд оиди ба фикрам ҳарф занем ва даъват кунем ки одамо мумкин гумроҳ нашаванд ёки хабардор лоақал шаванд фаҳмидед ба ҳар ҳол мо аз таърих сар кардем оиди дин чизе гуфтан гиранд таърихи тоҷика ман намехоҳам ки имрӯз дар вазъияти имрӯза таърихи тоҷика бо ҳамин тоҷики худ мо бура гӯя ки не мо олим надоштем
кае ки узбаки муғулу ким ки мебурояд ҳатто таърихи надоштаям мегӯяд ки мо таърих доштем, яъне азони мора аз худ кадистааст кадом олими бо тоҷик мебурояд мегӯяд ки мо таърих надоштем ё ки мо чӣ надоштем. Дар кор нест, ман бар зидди ҳамин ҳастам. хуб, ташаккури зиёд бародари гиромӣ. эҷо як кас дромадааст, Ҳамид ака шаҳоб интизор шавед бародар, бо бармегардем. Ҳамидҷонан, Ҳамид эмо, марҳамат. Ҳамид эмо ҳаст. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. алайкум ассалом. овозом ҳаст? Бале, бале ҳаст. бародари азиз, ман мехостам дар бораи бародар дар бораи Қуръон гап зад, ҳаманам гап занам. вай бародар камтар хато кард. ба фикрам вай гуфтанӣ мехост ки Қуръон тарҷумае ки ҳамин оддӣ аст, ҳамонаша хондан нодуруст аст, ба сабабе ки вақте ки мо тарҷумаи Қуръонро мехонем, дар тарҷумаи Қуръон ҳамин оддиш мазмуни суханҳои ҳамон дар Қуръон яъне омадагӣ мо фаҳмида наметавонем. ба мисоле ки худи шумо гуфтед ки ҳамон бисмиллаҳи раҳмони раҳим, яъне ба номи худованди бахшояндау меҳрубон тарҷумааш мешавад. барои фаҳмидани ҳамон мо бояд тафсира истифода барем ки яъне ҳаминҷа маънояш чӣ аст. яъне мисол дар ҳаминҷа ба номи худованди бахшоянду меҳрубон вақте ки мегӯем, худованд ҳамин олимо дар борааш мегӯянд ки яъне бахшоянда худованд яъне Аллоҳ фақат ба бандаҳои мусалмонаш аст. меҳрубон аст, меҳрубон бошад ба тамоми бандаҳош, мусалмон набошад хоҳ номусалмон, ҳар дине ки бошад, ба ҳар ҳол вай меҳрубон аст, чунки вай ҳамаи бандаҳо новобаста аз мусалмону номусалмон буданашон ба ҳар ҳол ризқ медиҳад. яъне мисол ҳамин бандаи мусалмонам бой ҳаст, номусалмонам бой, яъне сарватманд аст. ва барои фаҳмидани ҳамин нозукиҳои яъне ҷумлаҳои Қуръон, оятҳои Қуръон бояд ки мо тафсираша ё хонем ё ки худи Қуръонро ба забони арабӣ хонем. агар ки мо мисол ҳамин мисол тарҷумаи оддиша хонем ки яъне мисол ҳамонҷа тафсираш нест, мисол ина ояти Қуръонро ҳама ҳар хел фаҳмиданаш мумкин. ташаккур дӯсти азиз. аз поён ба ҷавонҳо пешниҳод карда истоданд ки устод Ҳасан фикршабига ва дар кадом сарҳад омаду дилаш аз дину диёнату аз кирдугор сард шид мегӯянд, мепурсанд. ҳози як дақиқа ҳози ҳамин бародарам гапаша ба фикрам зад. эҷо як бародар хеле хоҳиш кард намин нав боло ба фақир навистаги, ҳамин фақирам гапа занад. хуб буд чиз мекунем. акай Ҳасандам мушкиле нест, ҳамаш хуб аст. акай Ҳамид ба фикрам гап тазади. ташаккури зиёд бародар. бо бармегардем. бахшиш бародар, як ҷои дигар бо як ҷумлаи дигар мегуфтам. хуб боз мисол худованд мисол агар тарҷумааш бигирем, бисёр ҷоҳо худованд яъне мо гуфта яъне муроҷиат мекунад бандаҳош ба калимаи мо. агар ки мисол тарҷумаи мисол агар ки тафсири Қуръонро мо нахондагӣ бошем, мо ҳамиҷа фикр карда мумкин ки худованд яъне аз номи дигар яъне худоҳо ё ки аз дигар фариштаҳо инҷа яъне ки ба мо муроҷиат мекунад. яъне калимаи мо истифода бурда мешавад, яъне ки маънои якчанд нафара медиҳад. лекин дар калимаи мо дар забони арабӣ ин як шахсияти мисол яъне маъноша дорад, лекин нисбати яъне мисол яъне ҳокимо одамҳои бузург истифода бурда мешавад. ва барои ҳамин дар забони арабӣ ҳамин яъне калимаи мо нисбати худованд ҳамчун барои эҳтиром истифода бурда мешавад, лекин маънои якто будани вай медиҳад. агар ки мисол инсон тафсири ҳамон Қуръонро нахонад ё ки ба забони арабӣ ҳамин чиза хонда фаҳмидагӣ набошад, тарҷумаи оддӣ яъне холиша бе ягон тафсираша хонда метавонад ки гумроҳ шавад, яъне хато фаҳмад. барои ҳамон яъне беҳтар аст ки инсон ба тафсираш хонад ба забони тоҷикӣ, мисол ба тафсираш ё ки ба забони арабӣ хонад. беҳтар. бале, ташаккури зиёд бародар. бибинед як чӣ ман ба маъқул нест, як чӣ ман ба маъқул нест. бисёри ҳамин як чӣ ба фақат чӣ кадистанд мегӯянд ки шояд вай бародар ин гуна хост гуфтанд. масалан ман дар ҳамон видеонавор оиди олимони тоҷик пеш аз дини ислом масалан суол додам, мегӯяд ки вай ҳоҷӣ ин гуна маъно дошт, танҳо олимони дина, танҳо олимони вая, танҳо олимон ина. не
ма кар нестам, ма кур нестам, ҳар як кас забон худаш дорад, аз номи худаш хоб гап занад. мо инҷа ҳамин чихи тафсиргар нестем ку дар омада дили ҳар як каса ёки майнаи сара кофташ нем ки вай чӣ дар назар дошт. Ина бовар кунед бисёри инам хеле гап мезанам, ман намефаҳмам чаро ман айноми як кас дигар бояд маънии калимаи вайро хоҳида ба дигарон тиям. охи мо фаҳмидастем забони тоҷика фаҳмидастем шикри худо. Дина чанд кас дуромадастанд вай олим оиди дигар чизо хабар дошт. Куруши кабира мебинем заратушта набуд дигар ваё олим набуданд, ваё сардори давлат буданд. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар гиромӣ, хонобод бошед, маъқул. иҷо нами бародар омадагӣ хеле хоҳиш кард, ҳамиам ку гӯш кунем чӣ мегӯяд. хоб дар паноҳи худованд бошед. Ташаккур. Зинда бошед бародар. Фақир марҳамат бародар. ҳастед нестед шумо фақир? хоб ин нест бародар. мешавад як бале албатта мебарам барои дер шудагӣ аст, саҳари бояд барохезам. ана он бародар гуфт ки дар қуръон мо гуфтагӣ аст. вақте ки манам қуръона ин чанд сол пеш буд, вақте ки хондам якум бор, ҳамина худамам савол додам, аз муллоҳо пурсидам, баъд дар китобҳо хондам. ман вақте пурсидам ина гуфтанд ки худованд сифат дорад. вақте ки мо гуфта мешавад бузургии худованд, ҳамун сифатҳои худованд барои ҳамин унҷа мо гуфтагӣ аст. ана ин яке он чизе ки ман шунидам. ин бародарам рост гуфта бошад, агар мумкин ман намегӯм ки мисол дурӯғ гуфт ё ки гапаш нодуруст аст, аммо ин ки небояд нахонем, бояд хонем. тарҷума фарқ надорад, андаке ақаллан ёд мегирӣ чизе. барои ҳамин мардума бояд маҳдуд накунем, раҳи мардума нагирем ки не нахон. аммо чӣ қадаре ки мефаҳмӣ, дар сарат савол пайдо шуӣ, дар як коғаз навису, баъд дар интернет мековӣ. беҳтараш ки ягон донишманда мепурсӣ, ягон олимои мо зиёд дорем, мепурсӣ ки ман ҳамина нафаҳмидам, ҳамин чӣ аст. ё ки чира мековӣ, тафсирша, тафсири ҳамонак дар Google нависӣ, агар ҳамон сурара тафсири ҳамон оятҳо, мисол ҳамон оята менависӣ, тафсир чандта тафсир мебирояд, кадом олим чӣ гуфтагӣ аст. аз ҳамунҷо мақсадша мефаҳмӣ. барои ҳамин фарқ надорад, ба тарҷума аст, ба ҳар забоне аст, хондан гирӣ. аз нахондан хондан беҳтар аст ки андак ёд гирӣ, саволота менависӣ, аз ягон кас мепурсӣ. хуб, саломат боше, шаби хуш дошта бошед. ташаккури зиёд. акай шаҳобиддин, ман шуморо як савол доштам, агар вақт медоштед як камтар суҳбат мекардед. як 5 минут. акай шаҳоб, овозои ман ҳаст? овозот ҳаста. акай шаҳоб, мехоҳӣ ҷавоб тии ҳамун бачае ки фурӯвардем ша? акай ҷавоб худаш. ман гӯш кардестам, шумо маро фурӯвардем, хайр чӣ намегӯям. хуб, ба ҳар ҳол падаркум гиҷофриден. бародар, ман як савол дорам. вай акай шаҳоб гуфтанд ки бародар, охи шумо як чия намефаҳмед, баъд шумо мегӯед ки хафа мешед. ай мо тоқат кунед, шумо медуроед гапи одаморо мебиред. мо чӣ гуна гап, чаро гап инами пеш аз шумо 1-2-3 каси дигар интизор аст. мо шуморо гуфтем ина гапош намезан, даъватто мекунем. чаро шумо гапи дигароро мебиред? чаро беэҳтиромӣ нисбат ба дигарон мекунед бародар? як ма беэҳтиромӣ ба ҳеҷ кас накардам. ман аз омадаи дуромада ҳамин шумо гапа мебиред, беэҳтиромист. ина ман беэҳтиромӣ кардестам ба шумо. ин беэҳтиромист. акай шоҳакимӣ, майли мардум гап зананд, баъд ма гап занам. ма пеша ҳама ё буду маро фурӯвардем. майли и хуб, неки мақсади ма дар чӣ буд? шумо ё гап зананд, баъд ма қатъи акай шаҳоб гуфтам гап мезанам, вай рафтам. мегӯяд ки мо дар фалон ҷо будем, ҳамин масъаларо оварданд ки мардум нияти намозро ба забони тоҷикӣ мегуфтану намозро ба арабӣ мехонданд. кани хуб ба тоҷикӣ хо ба арабӣ нияти намозро ҳамон одам талаффуз кунад, чӣ аст? бародар, нияти намозро бародар, оё шумо тамом ташаккур бародар. ҳамин шумо намоз ки ният надошт, намоз ки ният надорад. хуб, бибинед, шумо як чӣ доред бародар, шумо ҳамин иштибоҳи худро намешносед, намефаҳмед. шумо кай ки як сухан мекунед, иштибоҳи худро медонам.
ما شما گپ هم تا آخر ما گوش اشتباه نمیکنید ما بکار برادر. میگیم شما گپ هم میبرید. شما مثل همین آدم چه پالکف کلیوسا میگین کو همین پالکف کلیوسا زده برای چی مرا است. فروارد گپی مرا هم بریده ما گپ زده اوخی برای استادم کی تو گپ تا درومدی بحث گپ تا رفته زد. ثابت شما برای چی گپی مرا بریدین لا حول ولا قوة الا بالله. ای بچه تو شما درومدی گپی مرا سوال بریدین دادی گپ زدی بعد والله خطا میکنی خطا نمیکنم من. تو یکم برده ما اینجا هر دومون بحث نیستم. رفت سودا باید شما فروارده مرا خب برادر این حوزی با مفرورم تنه رحمت کمان برادر خب باشید. برادر ما دیگه افیر نمیدونم خب دارید ندارید ما اینجا در دیگه کسی نقبیدیم انتظار نکردیم. اینا پیش از ما 3-4 کس دیگر انتظار است. چرا خیلی نوبت است. نوبت نشه اینم خیلی میشوه. در کار نیست احترام. خیلی شما سوال دادید گپ زدید. انا اینا با شهاب خودش دروم اکما چرا با شهاب ممکنه اوز یاد خبر دار اکما چرا اکای شهاب دا چی میکنم برای که یو اولا که کلانسولان با یو دانشمندان فهمیدید میتونن جواب دادن از یو من خودم علم میگیرم فهمیدید. خب اکای شهاب یا درومادی که گپ زن یا کی چیز من جواب همین آدم بگم ده گفتم. بله اینا یک سوال به همه سوال مثال میخیزی و بازار یگان چه خریدنی میروی همینه چی میگن به نیتی خرید کنی میروی همین نیت است. بله کنی همین حوزی من برورم شا اگه باشه نه با فکرم درومد گوش کنم میشه فرق نداره. خب همینه خب گوش کنم مثال میگوی که من بازار میرم همین نیتی بازار رفتن نیتی خرید کنی داری همین است. بله همین است یعنی که تو نیت داری که بازار روی یگان چه خرید کنی. اگر یگان چه خوردنی باشی در دسترخوان باشه نیت خوردن داری. وقتی که تو میخیزی از جاد میگوی من نماز باید خوانم همین نیتی نماز خواندن نیست. به نیت نماز بالای جای نماز میروی. به نیت نماز بله مسجد نیتی میروی. نماز خوندن است بله نیتی یا مسجد رفتم نیتی نماز خوندن نیتی که تو رو میکنی نیت میکنی میروی نیتی مسجد یا که نیتی برای نماز خوندن میروی نیتی نماز خوندن است. بله شما گفتید که با زبان تاجیکی با زبان فارسی مثلا نماز نیت کردن و سوره را مثال به عربی خواندم آیا با درست زبان است. تاجیکی هم نیت چون چی بود نیت نیت کردن هم وار بگذارم شما همون بگید نماز خب میگم. به عربی چی چی در خیلی کار میگه عربی خب به وقتی عربیش هم که بگین سوره قرآن نیست. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نمازی بامداد رو تمام. نیست چی نیست نیت کردم گوش کن یا من گوش دیگه کن بحث نمیکنم برای که و آزی بس شما اینا میتونی گوش کرده میتونی یا کی نه. این بچه گوش کردن گوش کن نمیتونم. اینه گوش کنه همه گوش کنه ده. عقل این معیاری همه چی است. معیاری درست و نادرست فرق کردن. عقل این یک ترازو است. عقل انسان برای چی در ما گفتن که نیت کنه میگه نیت نیست. نیت که نباشه تو چه خیلی میگوی چی مثل گاو میروی مسجد یا که مثل انسان همون وقتی که به نیت نماز خانه که رفتی همین نیت است خودش. اما در گفتن وقتی که تو اینا میگوی فکر در نماز میشه. اینا به همون مقصد کردگیان که تو فکر در مثال قدم قربان نباشه و فکر در نماز باشه. وقتی میخزی پیش از همه نیت کرده در بالای جای نماز میستی که فکر در نماز شوه. زبان و دل همه تا یکتا میکنی برای همین است. در عربی نیست. باشه نباشه این زلال ندار گناهکار نمیشوی. اینا همه چی را برای اینا بدعت میگن. این بدعت حسنه است. بدعت خوب است. اینا وهابیان. اینا همه چی اما اینا را در سر اینا جا کردین همه را کافر میگن. برای اینا هیچ کس مسلمان نیست. اینا همو کسی را یافتن باید بکشن. اینم دولت عربی میکنن. همینا اگر دست یابن در تاجیکستان همه را میکشن. خیلی در دولت عربی میکنن. دستشون این همینا هستن. این همه مردم گمراه میکردگی. اگر در دولت عربی تو چی میکوی؟ وطن خود شاید تو چی رفتیان اون همونجا مردم کشی. تو وطن خود آباد کن. اول خود آباد کن. خودت بفهم در دنیا چی گپ هست. این همه جنگایی که میشوه این پرزیدنت ها اون همون جولانی و پاولانی اینا بازیچه های دیگران. اینا رو دیگران پرزیدنت کردن آوردن سر قدرت مثل طالبا. این همه خیلی آدم ها باید میرون ای خفای اینا
چی را میآورد؟ نیت نیست در عربی. روت سیاه کردی که نیست. این همه از جات خستی که بالای جای نماز در ایستادی، همین نیت نماز خواندن است. چه خیلی که بازار میروی خرید کنی، نیت خرید کنی است. تو به خداوند راسته میگوی. اینا در خانت باشی به زنت راز میگوی، اما مقصد تا به زنت میگوی که من یک بازار برم خرید کنم. به برادرت میگوی، به پدرت مادرت میگوی. در وقت نماز خستن، نیت کردن، فکرت برای به خداوند باشه. دانشمندا همینه گفتن که نیت کنه که فکر دیگه طرف نروه. این چیزی بد نیست، گناه نیست. باشه یا نباشه در عربی این آیت قرآن هم نیست، یگان چیزی نیست. برای همین نیت کردن چیز خوب است، یگان بدی نداره. نکنی نکنی چی گپ نه. خب سلامت باشه. تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید. خب من اگه نه کمترک یکی چیتر اومدم و вкус шел چه میگن. من اویدی ای گپ خبرو کمترک معلومات دارم. همین بدعت میگن، شرک میگن. اینا ما یکی همون آدمای بدعت چیکم هستم. یه سشتا میتونید مرا حقارت کنید. چیزی که خنه کردن گیرم همین نماز دکای که میگم فقط همین نیت کردن بگذارم. نیت کردم من هم زبان هم دلم کت میگم. همین نیت کردم بگذارم. همین نماز جمعه میرم نیت همه وقت میکنم. فهمیدید؟ خب من خیلی تبورونم نیت میکردم، پدر مادرونم نیت میکردن. خلاصه هست مو یگون ضرر نه. ای که من نیت میگم من چیکم настройка خدمت میکنم. فهمیدید؟ همین настройка یعنی پورا در حقیقتا همین اویدی همین نماز میشم. فهمیدید؟ خیلی راست چپ نه. همین نیت کردم بگذارم. نیت کردم میخوام بخورم. когда я кушаю я глухих нем, когда я кушаю я глухих нем, когда я кушаю я глухих нем میگم. فهمیدید؟ که من میخورم من کور هستم. خب من اینم خیلی یه نظر میبینم. خب به هر حال تشکر زیاد. اکای فقیر گپ گفتنی بدی فرومادی. بله برادر جان، اجازت هست گپ بزنیم؟ مرحمت. لیکن پیش ایت دیگرو بودن. خب برای که گپ نتونید زدن اینا بود دعوت کردیم. ما بالا برو اومده بودم برادر جان، میکروفونم کار نکرد با فرو اومدیم. مشکلی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول برادرو اما بعد با نام خداوند بخشنده مهربان ما فیردوس میباشم ای شهر ایسار. برادر جان یک خواهش به خاطر الله اجازت باشه گم همین گپ زنید. بچه میکروفونی آزاد است. برادر جان ما یک صغیرایم برادر، یک صغیرایم به پدر به برادر به یگان کس. یک مادر دارم 25 سال میشه اسم بیموره و یک فرزند 9 ساله اینوالید دارم. نه راه میگرده نه گپ میزنه دخترچم. برادر ما خودم تا کار میکردم در شهر قزاقستان. پاور بودم کار میکردم. با امر تقدیر امر الله یک سال 2 ماه 1 سال 3 ماه پیش авария کردیم. ای استانا алмата اومدند در راه با صدمه دچار شدیم. یک مادری بیمار ما ای بانک 55,000 سومون قرض کردن. روی کردن یک 3 ماه لیچینی کردیم همونجا. نرسید پول ما. قیمت بود برای ما. یک کمک بالیمنی سوستر شدیم. گفتم برادرها به وطن آوردن مونا. نه شرایطی نانی خوردن داریم. قطعی کسلی‌ها نه یگان چی برادر. ما 8 ماه روی جوگا به لیچینی خوام. بانک‌ها با سری مادر زنم اومدن. یک دو تجدنامی زن مای یک تجدنامی مادرم. هر روز سود برده آورده استیانشونا. به خاطر الله اگر تونین یک کمک کنین. اینا بیبی برادر خودت یکم نفر آدمی چخگم عادلانه گپ میزنم. بیبی یکم این نفر نیستی که این گونه گپای میزنی. ما می نویسن یک من از تو یک چی خواهش میکنم. اینا تلفن در دستت هست یک ویدیو نوار که بله برادر. یک ویدیو نوار همش هست برادر جان. واتساپ تو میگیرم. خب یه دقیقه یک این همی ویدیو نوار بکو برادر. ما زنگت میزنم. من همین روت همه گیرم میمونم. در صفحه خودم جا میکنم. از دستی من نمی بیا من میکنم برادر. فهمیدی؟ خب رقم های کارت بانک تمونی میشوه. فهمیدی؟ لیکن من زنگ میزنم تصدیق کننده برای که آدمو میدونی فریبگرو بسیار هستن. فهمیدی؟ خب به هر حال اینا مسلمانو کسی گوش کرده اینا مردم توجیک
ман аз ҷониби худам чаро не кӯмак мекунам. Хуб ба ҳар ҳол мо бояд тасдиқ кунем я видеонавор кунед ҳама бародарҷон, телеграм ҳама пеши канал гаптонда бахшиши зиёд, узри зиёд, ҳама доказательства, видео, сиёнкаи хона, ҳама духтарчам, хидм, ҳамаш ҳозир ҳастай метавонӣ бародар. нами камера та Чизе я бор ки гирон кунӣ, я бор рута нишонти ҳолта камераи нишонти. ма гирон мешава? Намедонам аки включит Свет надорем. Мешава, намешава ба фильм подписчикам камай. можете включить камера. Мешава ина шуд. Ина шуд бародарҷон. Я ҳолта нишонте, я ҳолта нишонте чӣ тора дарди чиай? Ҳолу макаҷон 8 моҳ мешава рӯи ҷога бе ягон чӣ хоҳам свет надорем бародарҷон ина рум. Не ту дарди ту да чиай? Дарди да чиай? Дарди ма акаҷон вақти мо дар садама дучор шудем, мо як скаминкаи мошин пачах кардаги буд. Гирифтан дар берун мондан, зимистон буд, моҳи декабр буд, дар болои барф мондан акаҷон, гирдоом тамоман қоқ кардаги буд бародарҷон. Хуб. Гирдоом полни отказ кардаги буд. 3 моҳ ҳамҷа личени гирифтем, коғазои личени ҳамаш ҳаст, коғазои анализон мақсад. Не, коғазо мода аки чизо дар кор нест. Мушкиле нест, коғазо дар кор нест. Аки ман гуфтам як чеҳра табинам, ягон потан мо тахе нишон дода метавонӣ ё ки не? Не бародарҷон, ма 28 рӯз мешава мебурам ба ҳоҷатхона. Мо дар обширӣ зиндагӣ мекунем бародарҷон. Инҷа обширитаи ҳоҷатхонаи мо дар бена 28 рӯз мешава, мехезам мебурам мақсад ба ҳоҷатхона. Свет надорем ки нишон тем та бародар. Хуб ба шумо маблағ барои чӣ дар кор аст, масалан барои тавбат, барои чӣ? Барои чӣ? ҳам барои табобат, ҳам кӯдаки инвалидам дар хона гишнаву ташна бо ҳамроҳии писарам, занам ба хонаи модарашон роҳӣ кардагиам ки мақсад нест шароит дар хона. аз суд банкҳо ба сари модарам, занам омада рафтаам бародар. Хуб, мушкиле нест бародар. Як видеонавор кунед, телеграм да партоед, ватсап не. Телеграм да партоед, мо бо алоқа мебуроем, инами дар чиз мекунем, мушкиле нест. Хуб, мекунем бародар. Ман ростша мегум, ман хеле кӯроя намекунам. ман хеле рости гап мегӯм да. Чанд кас пеш аз шумо навистагӣ ҳастанд, чӣ кардагӣ ҳастанд, бовар кунед намекунем хеле кӯроя, барое ки фирибгароям ғалтидагиам дар балоя мондагием. Хуб ба ҳар ҳол ина омади ҳозир мекунем, ина гаптона пеши наво мусалмоно одамо тамошо кардаистанд. 80 нафар дар тикток ҳаст, дар ютуб намедонам, мумкин 100 кас ҳаст дар ютуб. Хуб ба ҳар ҳол ина мекунем. худо мададгори шумо дига. Хуб бародар, раҳмат бародарҷон. телеграм канал канали роҳи хайрот ҳастай бародар, ава ё зубор ҷамъ кардан. не мо роҳи хайрот бародар, суми шумо мода дар кор фикр чӣ нагиред. мо дига чия намедонам, ман хидма мегӯям, тамоман дар саҳифаи хидм ҷо мекунам. ман ба дигар одамо кордор нестам. телеграм канал нами ютуб, нами тикток болош набинед, телеграм канал навистага, телеграм канал Шоҳ Ҳакимӣ дуроед нависед, на ҳамун ҷамада нависед, ман ҳатман ҷавоб метавонам. ман дар инстаграмам ҳастам. хоб зиндаву сарбаланд бошед бародар. хоб раҳмат бародар, мушкиле нест. хуб иҷа чӣ кардем, мебахшед. акай Алекс марҳамат, хуб ҳастед, сос ҳастед? Салом алейкум. ва алайкум ассалом, зинда бошед. Дуруст, шумо хуб? Хуб ҳастед? Зинда бошед. бародари ин тоҷик ёрдам кардан мумкин як ба канал ютуб канал монда реклама кардан дар кор тамом фиристонад чӣ видеоша мекунем, ёрдам мекунем. мо муъмини мусулмон аз барои ҳамин бачаҳо. бале ман чӣ мегуфтагӣ дар бораи ҳамин худшиносӣ. мо тоҷик ҳастем, мо мусулмон ҳастем, мо бисёр худоро дӯст медорем, исломро дӯст медорем, лекин бачаҳо илтимос ҳамин ислому таъриха якҷо кардан дар кор нест. илтимос таърихи тоҷикон ин бисёрам таърихи чуқур. мо 5000 сол пеш будем, давлата мо буд. ина якто кардан дар кор не. аз ҳамин сабаб ҳозир чӣ баъзеҳо мегӯянд ки шоиру нависандаҳои тоҷик ҳамин вақти чӣ мегӯянд ислом ин хел не охи. мо ина якта карданамо лозим нест. таърихи донистана мо дар кор. ин ислом
یک طرف باشد تاریخ دیگر طرف باشد. من همین میخواهم. میگویند که политика с одной стороны, например, история с другой стороны. Вот это я хотел сказать. Тарих аз як тараф, сиёсат аз як тараф. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. همین گفتم نبورید ما بله. همین اکون بچه حرکت کنیتون تاریخ خونیتون دولت خود رو دزدوریتون بچه های توجیک شویتون. توجیک اگر آدمی توجیک باشد اگر به حقا را تو دشنام گپ زدنش در کار دیگر آدم ها گوید که حقیقتا به توجیک ها آدم های نقص بودیان گوید. همین سبب کده ما نماز میخونیم، قرآن میخونیم، نغز این، لیکن اینا با تاریخ یکتا نکنیتون بچه ممکن نیست. تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد اکا، تشکر زیاد اکای الکس زنده و سربلند باشد. البته که ما تاریخ خود رو، فرهنگ خود رو، زبان خود رو، ملت خود رو، دین خود رو دوست می‌داریم، حرکت میکنیم که بیاموزیم و دعوت میکنیم به این آموختن تاریخ، فرهنگ، زبان خود. زنده و سربلند باشید برادر، زنده و سربلند باشید. خب اینمی برادر که از پس شما درآمد گفته که کمک کردن در کار، امیدوارم که کمک شما میرسد. زنده و سربلند باشید. میرسد. Ака шавкими сози тинҷа ака? علیکم السلام. اگر اجازت باشد پیش از شما عبدالحلیل پس شما میشود برای که عبدالحلیل پیش اکا 2 ساعت 10 минут шуда ака ма 1-2 ساعت 10 минут шуда ака ма овоз мара маҳкам кардӣ ма буром бароям ака як омака шоба як гуфтам як савол додам ки буром ака ҷон. خب چی خبر؟ бахшиш зиёд ака бисёр вақта намегирам. وقتی آدمو در جمع که من چی نه اکا امو اکا گفت که مثال که در جای اوماگی که مثال نیتی یعنی برای نیت نماز اکا جان همون برادر بگو که ما قبول داریم ما مقصد زید نیستیم بگو که همون صحیفه قرآن هوی کنه کدام صحیفش در نیت نماز اوماگی ای میخوام میرم ما همون یاد بگیرم. خب نباشه در قرآن نیست با فکرم او گفت او در برای چی اگر در پیغمبر خدا در قرآن چیزی که اومده است نگاه که برادر جان بخشش 1 minut هر چیزی که این ما مسلمان باید با قرآن و سنت عمل کنیم. همه خلاص از حضرت جان. خوب هر کسی که بدون قرآن و سنت عمل کنه این کفر یعنی یعنی طاغوت میشه. میدونی؟ نه چه طاغوت میشه؟ چه کفر است؟ یعنی تو یعنی میتونم من کافرش بگم. خب مرام کافر بگونه که مرام اینا من نیت میکنم. نه برادر جان نه من نیت میکنم اینا. من نمیگم کافرت. یعنی نگاه که برادر جان هر کسی میگه که بدون سنت و قرآن و سنت پیغمبر خدا عمل میکنه حکمش چیه برادر؟ من نمیدونم. من درد من فکری یوام نیست. من فکری گوش که برادر میدونی چی من اگه گپی خدمت کم ترای میگم بی برادر همین ما عالم دین نیستیم. اول برادر ما اویدی این چیزو گفته نیستیم. بعد فکری کفر این همه چیزایی چی هستن که چه سوالای خیلی وزبین هستن که برادر ما حتی نزدیک این نمیشم. همین خیلی که میگن که نزدیک زینا نشوید من نزدیک این نمی فکر نمیشم. فهمیدید؟ این من نماز ما میخونم نیت ما میکنم تمام است. اکا جان من قبولت کردم. تو گفتی که در یک صحیفه گشتی گفتی که من نیت کردم در رکعت نماز نمیچی. چرا این گپا رو میزنی؟ نیت مثال زدم. من نیت میکنم اخی چرا نه من مطرح گفتم اکا جان قبول مایل اکا جانی من قبول دگی جا اومده است همین نیت. خب دیگه جا اومدگی نیست. من نمیگم که اومدگی هست اما این فایدهش یک چیز نشونه نیست که این با ضرر هست. فهمیدید؟ نه ضرر نیست. در قرآن چیز میگن یک چی میگم چیزی که یعنی بند نیست در همون اسلام вай иҷозат ҳаст. Не ҳам мегӯям что не запрещено то дозволено, что не запрещено то дозволено. Ҳамин дар Қуръон охин ҳамин чизое ки ният икти кардӣ сай ака ҷон ҳамин ният чизе ки ният кардӣ запретит кардагия ки запретит кардагия ки ҳамира гуфтагия ки накунед ҳамин куро як гуфтагия охи дар куҷо чӣ хел Қуръон гуфтагия ки ният накунед что за бред брат. نه برادر جان مطرح گفتم که ما یگون مقصد باتی یگون چی ندارم. ما فهمیدم ما برای خودم گفتم ما حاضر تو گفتی که تو نیت ما گفتم در قرآن همون برادری که شهابالدین بد کن همون شهابالدین گفت که نیت میره پمیدور خری
در کتاب قرآن در کدام صحیفهش من هم نمیدونم، نه که مرا بگه که من میخوام میرا بآموزم در کدام صحیفهش نیت نماز آمدگی ای و من میخوام من هم یاد بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. در قرآن فقط گفته است اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز برپا کنید و زکات، تمام. یعنی نیت نماز آمدگی اخی؟ نه. چرا اگه برای چی اگه مردم امام نیتش میکنه؟ خیر وقتی که میخوای به نیت یک کار خیر نماز بخونی خودش افتاد نیت دیگه. نه مایل اخی برای چی مقصد در قرآن نه باید چیزگه اکه چیزگه من همیشه شما در حیران میشم سر زمین مسئله آدم را دلشون سیاه میکنین. نه اکا جون من سیاه نکردم در نام کسی که به نظر همین آدم به نظرم همین آدم مثال زد. یک مینوت مرتضی یک مینوت نه یه دقیقه گپ مرتضی بس ما قطعا دیونا گپ زنم بشو همین تو مسلمانی بید همین بید یک دیگر را دشنم نکنه باردارو گپ نبرین آخی بچه همین آدم برماده خیلی اکای که اسلام تجا یاد توقت کنه التماس اینجا اکای عبدالحلیل وابشه یک مرد در برای مسلمانی همین بفهمم میخواهم برادر خب مسلمان است نمیتونم مسلمان است همچون ما بفهمیم بیا ما عیدان خودش بفهمیم سوالا در خودش داده ایستم. خب اینا بحث که مسلمانی الحمدلله الحمدلله مسلمانی خدا دا باوری داری؟ در کجا خیلی یعنی اکا؟ یعنی همین خداوند تا باور داری؟ بزرگی الله دا باوری داری؟ بزرگی الله دا باوری دارم چی ونه؟ الحمدلله باوری داری که خداوند تمام قدرت داره. یعنی در کدام جای قرآن آمده است خداوند چند نام داره؟ الله چند نام داره؟ من در سوال کرده استم من سوال داری خداوند قدرت بزرگی خدا دا باوری داری من ترا پرسیده استم سوالت میتونم اکا جان سوالی تو من جواب داده استم نه ما اولی ترا سوال تا جواب نمیتونم بخاطری که من ترا سوال داده استم. خب هم خیلی بگو بعد با سوالش سوال میتونم. الحمدلله خداوند ای عهده همه کار میبرویا مدیر است بله البته الحمدلله اگه ما در یک کار را بگو که خداوند عهده هم کار نبرویا خیلی یعنی چیزی که نمیتونه یعنی مرتضی تو بفهمونش هم خداوند چی کار کرده نمیتونه الله همه کار کرده همین بزرگیش اینا تا چی رو تشییع میکنی دروغ میگوی نمیده یک گله آدم گمراه کرده است یعنی اکا ما یکون کسی گمراه نکردم اکا تو یه اگه به کفری نزد خبردارا دقیقه اسفندیار آشکارا صحبت کنده ما بفهمیم که چیه مقصد آشکارا صحبت کنه شو حکیم میمونیم و گپ زنیم یا که اسمو گپ زنیم شما که اسمو خوب خدا یک گوش کنیده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بخشنده مهربان. ما وقتی که ایمان اقرار میکنیم میگه الایمان اقرار بالاحسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان اقرار کردن است به زبان و استوار دادن اقرار کردن به زبان و قبول کردن از استوار کردن است به قلب، یعنی در قلب میگیریم. این نیت میکنه شما نمیکنه همون نیت شده که هست خالص لله برای خدا باشد. خسته سر یا نیت جنگ داری شما یک دیگر تا کافر حکم کرده ایستادی. نه ما کافر هیچ کس نگفته ما. نه این برادر خودت نه او بچه‌ها نیترا گفتن چنین ورا گفته برادر عزیز نکنه. همین نیت وقتی که ایخانه ببین وقتی که تو ایخانه میبروی نیت میکنی سری کار میرای. تو نیت داری تو نمیشه که نیت کردم سری کار روام. هیچ کم نداره با دلت گذروندی نیت کردم همین 4 رکعت نماز پیشین بخوای نخوای اگر که دیدی که دایرام نکرد در شریعت اسلام میگه اگر که اومده که صف کشیده است شرط نیست که تو حتما نیت بخونی میاد دست الله اکبر میگوی نیت تو به همون نیت اومدی ماچی دست هم الله اکبر میده حقی به امام اقتدا میکنی میره که امام رکوع رفته ایستاده است یعنی خم شده ایستاده است اکا اسمون این باردار برمنگهم گفت که اگر که شما بغیر از خلاصه قرآن و سنت خلاصه چیز کنید انا این کفر شما ببینید شما یاد نمیفهمید شما یاد کم تا دوره شما وقتی که ما میگیم اهل سنت و جماعت خب ما هم یک چهار مذهب داریم مذهبی که امام اعظم امام ابو حنیفه امام حنبلی امام مالک همین 4 مذهب که اهل سنت و جماعت میگیم ما غیر از مثال از بچهای اهل تشیع اهل شیعه
ما وقتی که اهل سنت به جماعت میگیم برادر احمدیا دیگه خیلی نماز میخونن. اون نمازی که احمدیا میخونن اگر من در تاجیکستان بگم بخونن و سلفی میگن محکمشو میکنن. مثالی گم شافعی ها دستاشو در روی سینه شو میگیرن. وقتی که او میان در تاجیکستان رو نماز خونه حتما ما قانون ما مذهب امام ابو حنیفه های ما با طرز نمودی خیلی امام اعظم رحمت الله علیه برای ما قانون نوشته است. ما باید طرز همون نمودی ابو حنیفه را بخونیم نماز خونی وقت. چی میشه؟ اکا جون ما فهمیدم اکا اسمون ما فهمیدم ایرا ای برادر برمنگه میگوید که اگر که شما با طبق قرآن و سنت خلاص همین نماز نخونید همین میگوید که نیت ای از قرآن نیست. این دلیل گفته است فهمیدید؟ همین نیت کرده این کفر است گفته است. فهمید؟ این نگفته است که ما کافریم. این میگوید که این کفر است. یا دقیقه این میگوید که این کفر است و ببینید این کفر است که یعنی لوگیکا کتی اگر منطقی فکر کنیم من که نیت میکنم با کفر دست میزنم. میفهمید؟ یعنی همین نیت کردستم همین است برمیگم. آیا دقیقه باردار ما اول بفهمم همین برمیگم باردار گرومی برمیگم همین را در نظر داشتی؟ کفر تو کدام معنی قد میفهمی شکا؟ ها چه کفر خودش چه اخی؟ خطا و اشتباه و چی است؟ چی میگن؟ بله یعنی خطا درمی خطا کردن. خب این خودت میگی که من خطا کردستم و هزارها آدمو خطا میکنن که نیت میکنن. نه نگاه که اکای جون نگاه که در نام صدقه با ما باز چی که ما وقتی میگم تو گپ ما را نپرال نمیفهمی. ما گفته سمت که در قرآن ما یعنی الله پیغمبر برای چی نیست گفتی همین نیت فهمیدیم. خب بچی نه قبول نگاه که جون نه برادر اسلام تجای کنم باری بالا در گشت گفت که یعنی خچ یعنی تکبر کرد گفت که یعنی گفت که دیونه را الله میکنه. این یعنی از خودت قانون برآورد. نه بیا اویدی همین گپی تا اول ما دا فهمون یا بر دیگه گپی خودت دا ما دا فهمون اویدی همین نیت ما را فهمون. خب اول که نیت در قرآن نیست یک در سنت نیست دو خب کسی که نیت میکند ای خلاصا کفر میکند نه ای چی منو دورا؟ نگاه امیر برادر اخی که جون اکا جون ما چی بات ما وقتی که قرآنت گفته سمت میگو که نیت تا از گجو میگیریش اگر نه خب ما ترا گفته است ما فهمیدم. امیر خودت بگی در که جای قرآن و سنت اومدگی همین نیت ما را بفهمو. این نیست میگه در قرآن و سنت این نیست میگه میگه که شما بدعت کردید میگه بدعت چی میگین شما؟ همین آدم گفته است که میگه که مرتضی همین آدم گفته است که گوش کن همین آدم گفته است که هر کسی که نیت کردم برای نماز خوندن شل در رکعت نماز نیت کرد بامداده یا که پیشینه یا که خفتنه خطا کرد همون خطا های باید نه اکا اسلام تجه مرا سوال مرا بته که تو میگوی که مثال اسلام گپ زدی تو مرا همین قدرش بگو در کتاب قرآن کدام جاش اومده که همین ما خودمون نیت میکنیم همین شرط مرا بگو میگه که در قرآن آمدگی نیست نیت. ما امیر حاجی نه مرتضی را گفته است. مرتضی علم با فکری خچون علم شیعه های حاجی اگر با بخوی یک گله دیگه علم فیرود میکنه یا مرتضی گپی امورا مقصد امورا فهمیدی. یعنی امروز هر آدمی که نیت بابای تو بابا کلونی تو وقتی که نیت کرد نماز خون خطا کرد باید نیت نکرده نماز بخونی. درست همین کدام لوگیکا عقل خطی راست میگیره. نیت کردن این مجبوری هم نباشه اگر مجبور نباشه یعنی خیلی چی هم نیست که او را باید نکنی. تو نماز وقتی که میخوایی بکنش نمیخوایی ترا هیچ کس مجبورت نمیکنه که نکنش. تشکر کفر نیست این خطاگی نیست. تشکر زیاد بردار تشکر زیاد. ما همین میگم فهمیدم یعنی که نیت کردی خلاصا با کفر دست زدی میشه فهمیدید برای که در قرآن نیست در سنت نیست این بدعت است ایت نوویدینی میگن فهمیدید یعنی آدمو پس از قرآن اومده میگن که این کسی که بدعت چیکای یا در راهی چی میگن درست نیستن خلاصا و باید این گناه کارو نکنید. قرآن
как пришел, так и остался. Аллах дополнил Коран, то есть закончил нас целым, короче, донес. Мегӯям, яъне пурра Худованди Карим Корона ба мо расонд. Касе ки бидъатӣ мекунад, яъне навгарӣ мекунад, вай душмани худост куфр мекунад ва ҳамин гуна гапҳо мезананд. Хоб, ба ҳар ҳол акай Усмон, ина фаҳмиди нав, инами кай ки агар ки ту ният кардӣ, и дуруст нест. Чунки дар Қуръон нест, чунки дар суннат нест. И куфр аст. Ин ҳамин гуна гап азад. Ва кай ки ман мехезам куфр намоз. лева бидъат мекан, бидъат аз куфр, бидъат аз куфр. Хоб, акай Усмон. دقیقه بس بدعت یعنی گفتنی نویگری آوردن در اسلام جایز نیست. مثالی گفت دما ببینه چیزایی که ما چیزای بسیار داریم در رسم رسومی ما سنتی شده گرده در مردمی تاجیک ما. یکم که در اسلام اسراف حرامه. وقتی که خداوند ما را برای آب طهارت که ما وضو میکنیم طهارت میکنیم یعنی نماز میگذاریم برای عبادت خداوند وقتی میگه او را اسراف نکنه اسراف او حرام است. ببینه همه این چیزا در اسراف ما اولی از این چیزایی داره که بیاین نیت بگذاریم ما چیزایی داره که باید او چیزا رو ما اصلاح کنیم. این نیت رو بگذاری این نیت رو یک طرف ما نمیدم چیکار نیت کن نیت شیدو تمام در دل گذرون اقرار ایمان اقرار کردن از به زبان و استوار داشتنش به دل که خداوند خدای تعالی یک زمان و رسول صلی الله علیه و سلم پیامبری بر حق است تو چه کردی به دل تصدیق کردی ایمان همون نیتی تو با همون ایمانت میره یعنی ایمان در دل انسان است خداوند در هر دلی هر یک بنده مؤمن در هر یک چیزی که خلق میکند خداوند در همون دلی همون جا داره همه که حشرات روی دنیا ذکر خداوند میکنه شما فکر نکنید تا بنده خاکی شما ذکر خدا را تا ما میکنیم به هر حساب ما چیزای از اینا زیادتر داریم که او را باید ما اصلاح کنیم اسراف های زیاد داریم مثال یک مرده میبرد ما مثالی گپ شوکی اول گپ اکثر موضوع میریم مرده وقتی که میبرست این مصیبت است یعنی یک روزی سنگینی سر یک خانواده میآید ما چیکار میکنیم بعد مرده او خیرات سر میکنیم یا رسم رسوم را باید از بین بردن در کار او خانواده باید خانواده مرده باید یک سال اسراف کاری نکنه باید همون چیزی که داره یک یتیماش است در همون صرف کاری کنه در خانواده صرف کنه مردم او را کمک کنه اینا کارا رو باید از برخیست سر یک جنجال اکا جان تشکر زیاد اکا اسمان ما فهمیدیم خب به هر حال اکا اسمان یه دقیقه مرتضی برادر کوتاه کده گپ زنید باز همین جا یک برادر میگه یک کوتاه گپ میزنه مسئله را خیر مسئله را گپ زد در یک مسئله که هم برادر برآمد درخواست کمک کرد ببین ما دویم از تاجیک بدن و تاریخ گپ میزنیم ما با فرهنگ بزرگ داره امروز چرا یک بلاگر میاد در کشور ما تمام اسراف کاری را میکند امروز شهروند ما در عذاب است این تیما را بکش مرتضی نمیکشون حقیقت گفته شود ما بگانا پرست حقیقت نیست او آدم حق ما دیدیم امروز یک بدونی امرو دولت یودم نکده است نه کسا بکن امروز ما میبینیم که در کشور ما یا بگانه میاد ملیسه عیدبش میدوه دیگه مقامات عیدبش میدوان امروز شهروند ما مرتضی بو سر کردی مثلا شهروند ما امروز میره نه سوید داره در حالت بد گرفته برادر گرامی تشکر زیاد برادر گرامی گوش کنید او بلوگری شکنات فهمیدید برادر همین برادر پرومات خویش کرد ما گفتیم که قبول میکنیم برادر فهمیدید همه دولتو هم خوبیش هم دارد همه بدیش هم دارد انا چگم برقش هم دارد اینا ما در خونهش دیگه من خونو خوردستم بچی من پرومادا دو وای کنم برادر برادر محترم خب به هر حال برادر بید بس کنید گپویا گوش کنید من گفتم تونا خب به هر حال شکر خدا به همه چیز و این گناه برادرو به من مراجعت کردن از من چیز از من همین یک ویدیو نوار کردن کمک دعوت کردن تمام او کاری حکومت چی است من کردور نیستم برادر این چیزو ده التماس مرا در قوش نکنید فهمیدید برادر گرامی تشکر زیاد منت دارم خب به هر حال اکایی که ببخشید همینجا یک برادر میگوید که من جواب خیلی خوب دارم ماهر کوتاه کده فهمون چه برادر اگر تونی نتونی بعد دیگه سلام علیکم
برادر عبدالحلیل در گپ زنیم. و علیکم السلام. بله بسیار بخشش از همه معذرت که من نوبت شما رو چی کردم، فقط در همینجا کم تر ما را در یک صحبتتان گوش داشتم. یک میخواستم همون سوالی که درباره نیت بود. اول برادر عزیز، خداوند برای ما همه مسلمان ها عقل داده. عقل یعنی توازن برابر کردن، یعنی عدالت با وجود آوردن و یک راه درست پیدا کردن، به طرف منطق و تحلیل رفتن. اینال نیت معنیش چیست؟ مثال اول نیت یعنی هدف، یعنی یک خواست، یک برنامه را وقت سنجیدی، وقت اجرا میکنی، نیت کردی. یعنی مثال اگر امین در قرآن آمدگی باشه یا نه آمدگی باشه، مثال این نیت کدام حرکت بد نیست، کدام جز بد نیست. مثال یک امی قرآن، مثال وقتی که یک آدم که قرآن میخونه و تفسیراتش گوش میکنه، هر آیت و هر چیش لغتش از قرآن چندین تفسیر داره و خداوند عقل برای ما برای همین داده که ما تفسیرات او را سنجیده راه درست خدا پیدا کنیم. اینال یک نیت بسیار چیزاست که در قرآن نیست. مثال معادله بالنول دارو نیست در قرآن، باز داروهای دیگه نیست. مثال این به این معنی نیست که مثال در قرآن نیست ما او چیز دیگه رقم فکر کنیم. این رقم هیچ امکان نداره. اینال قرآن یک نصیحت عمومی است برای انسان ها از طرف خداوند که برای ما یک معجزه است، یک هدیه است. او را چندین نمود، هر لغت آیت چندین نمود معنی داره. باید ما همش بفهمیم، چون عقل خداوند برای ما برای می داده که ما تفسیرات بسنجیم، راه های درست پیدا کنیم. نه این که مثال اگر سوال ایجاد میکنیم باید جواب هم بفهمیم. یعنی مثالی خیلی نیست که با کدام جواب نرسیدی نه چی دیگر هیچ چیزی دلیلی وجود نداره، دیگه درسی وجود نداره، دیگه علمی وجود نداره. باید به طرف پایین حرکت. این رقم خونده میشه. این رقم درست نیست، منطقی نیست. با عرض معذرت تشکر میخواستم امیر گپ بزنم. تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید. خب اکای عبدالحلیل هستید. سلام علیکم، مرحمت کنید برادر، ببخشید وقتی شما را گرفتیم. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. برادر، همین نشد کتاب قرآن شما بحث کردید که ترجمهش خوندن درست نیست، ای خیلی او خیلی. این گپ همش اشتباه برادر. آدمایی هستن که سواد ندارن، الف ای ب ت فرق نمیکنن. بله درسته، با تمام زبان خوندنش قرآن درسته، لیکن ثوابی که در زبان عربی میخونی اگر همچون میفهمی یا که نمیفهمی قرآن، ثوابی که در زبان عربی که خوندن میگیری در دیگه زبانو نمیگیری. این هم فرق داره. همه علمای دنیا رو چون همشون هم اثبات کردگیان و چی نیست که قرآن گفتی گپو با دیگه زبان خوندن درست نیست. خیلی و خیلی همه علم نیست که قرآن تفسیر کنه و گفتی گپو همه کلمش بفهمن. بعد برادر نشد نیت گفتی که در قرآن آمدگی نیست. در قرآن بسیار چیزا آمدگی نیست، ولی که حدیث ها هست. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث ها را آوردگی که چیزی که در قرآن نیست حدیث آوردگی برای گفتی گپو امتونش همه را آسان کرده. گفتی گپو چی کردگی حضرت پیغمبر در کتاب مسلم هست، ترمذی ده هست، البخاری ده هست. بعد نشد مردم فارس حضرت پیغمبر گفتگی که اگر علم در کیهان می بود، مردم فارس رفته اون را از کیهان دسترس میکردن. برای که مردم فارس همینجا در برادرها گفتن که تاریخی چند هزار ساله داره. بله بود، دولت واویلون بود، باکتریا بود، اوریا بود، این همه فارسا بودن. اخی گفتی هم گپو. واویلون در همون وقتی خودش مگاپولیس حساب میخورد. اینم چه خیلی هاز نیویورک هست، اینم مگاپولیس های کلان هست، مسکو، نیویورک هم خیلی مگاپولیس بود. دولت فارسا بود. فارسا در اونجا زندگی میکردن، چی میکردن. بعد در قرآن آیات نازل شدگی که همین کی بنو اسرائیل یهودی‌ها دو بار شکست میخورن. یکم بار شکست خوردگی از دست فارسا، از دولت فارسا شکست خوردگی. همین یروشلیم یکم بار فارسا پادشاهی دری زدگی. بله تشکر زیاد. توش تو او
домло мега ай пеш худаш мега ихе ухе мега хай у гуфти гапо мне не хича гуфта мумкин ай таърих хабар надора чи надора баъд бародаро чизера намедонен баҳс накунен чизера ки гуфти гапо як ҷода я ҳадисда мехонен як китоби гуфти гапо саҳеҳе ки занҷирша типучкоша медонен ҳамура бихонен ай пешти ҳаму баҳс кунен бародаро ҳама ай гуфти гапо як калима аймунени худаш мега як калима аймунени худаш мега ислом чизи сухӣ нест ай бародаро и тавҳидта ҷазир мекуна ақидата ҷазир мекуна ина қагапа гуфтани дум бародаро абдувоҳид бародар қатӣ ма бо гапи абдувоҳид ман мувофиқам барое ки ҷа нафарое ки меоянд бовар кунед ягон тасор як варақи аз масъалаи исломӣ хундагӣ нест ҳамин омадан ҳамин де гапа қапидан ҳамин ҳозира ба худо қасам ман бачаҳоро вохӯрӣ мекунам ман савол шу метим ай масъалаҳои исломӣ тамоман чизеро дарк намедоранд хабардор нестанд ҳамин як гапа задан и ҳарома ин ҳамин як дита араб ҳаминро омӯхтанд акаҷон ака усмон барои ҳарома ай ҳалол фарқ кардан илми фиқҳ якмш гуфти гапо хондан дар кор барои илми фиқҳ хондан дар кор чун чанд соло дар кор ки одамизод илми фиқҳ буфаҳма ҳазрати шофиӣ мефаҳмид ҳазрати имом абу ҳанифа мефаҳмид аҳмади ҳамбал мефаҳмиду гуфти гапо молик мефаҳмиду хеле олимо авлиёҳо мефаҳмиданд гуфти гапо ду одаме ки дар дири тикток медура гуфти гапо минени хича гап мезана ҳаму аксарият чабупас ака ҳаму китоби қоидаи бағдодиро хондагӣ нестай олӣ ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед бародар моям ба ҳамин чи даъват мекунем ки илм чӣ гуна бошад фарқе надорад хонед оиди тамоми илмҳо як хело мегӯянд ки мо хондем чӣ шидем ё ки мо аз ягон илми дигар хонем чӣ мешем ишкаби моро сер намекунад хоб фоида мешавад чаро сер намекунад фарзандотона илм омӯзонед ки бузург шаванд ягон специалист яъне чиз шаванд фоидаш биёяд охи ташаккури зиёд ки шоҳакӣ ҳаминҷа гапи хуб задӣ аму як проповедник дорем як таблиғотчи ҳамин ислом бо номи аҳмадвидадай мисли ҳамин зокир найкайку мисли ҳамун зокир наги аҳмадвидад вақте ки дар испаниё дар як ҳотел меояд кор мекунад дар як мешнавидаги ира ҳама медонад аҳмадвидад вақте ки меояд дар алайраҳма меояд вақте ки дар испания дар як меҳмонхона ҳотелш бигем ё ки гостницаш бигем ки мардуми худо фаҳм барои ки мардуми худо бистода меҳмонхонаро фикр кунӣ бугӯй мегӯянд меҳмонхона ки бугӯй фикр мекунанд ки меҳмонхонаи хонара мегӯянд вақте ки дар ҳамунҷа меояд дар ҳамун ҳотел дар кор ки мекунад дар ҳамунҷа беруна тоза дора ки дута яҳудӣ меоянд ҷавонай меоянд ҳам қатӣ салом мена якдигарша ки чӣ миллате ки қатӣ салом кунад мегӯяд мусулмонай яъне аз ҳисоби мақсад кори пас карданаш не тоза кардани ҳаму рубучин кардан мегӯяд мусулмоне бо кияй бибин таҳқир чӣ қадар мусулмон мезананд ҳам аҳмадивидад мешинад дар ҷош мегӯяд аҳмадивидад мегӯяд бояд як ҷое бирай ки ёро биёй ҳамин забонша баъд ҳамин илмда мерава ҳаминҷа сар мекунад мо бояд фарқ намекунад илми исломияи дунявияи бояд бихонем илмҳои дақиқа математика физика химика барои чӣ мо умари хаём химик буд дигараш математик буд барои чӣ мо намехонем ҳамин чизора чума мо намегӯяем гапҳои бекор ин нията пеш кардан ура пеш кардан чума мо намеёра наменем фарзандои худмо намегӯем ки математикара ягон касат фарзанда мепурсӣ ки карада то 10 аз зиёд кардӣ тақсим чӣ хел мешавад касра чӣ хел иваз мекунӣ ҷобаҷогузори касрҳо чӣ хел намеёрад ягон кас мо наметием яъмеда мардум бояд ҳушёр ши ташаккури зиёд акаи Усмон бибинед ҳозир иҷода акаи кида сухан тем номаш чӣ буд ви чиз ман надидистам виздом хоб як дақиқа акаи виздом сухан метем лекин пеш аз ин мегӯям қуръон ой бибахшед қуръон русӣ библия бо як қуръони англисиам дорам вай албатта ки калонтар аст хеле калон аст камтарак вазбин аст дар унҷо аст хоб чӣ гуфтаниам ба забони русӣ англисӣ дорам ва ҳатто библияам дорам мехонам
ям кас шояд гӯяд ки ту библия хондести ту чӣ масеҳӣ ҳастӣ. Не, ман барои худам мехонам, барое ки ҳар гуна китобо барои ман хуб аст. фаҳмидед, як масеҳӣ меояд мегӯяд ки хук ҳаром нест. Ман мегирам ана бибин бародар дар китоби худат чӣ навистист. фаҳмидед, шок мешавад. Як чанд бор баҳс карда будем, ҳамин сабаб шид ки ман ҳамин китоби масеҳия гираму камтарак хонам. фаҳмидед. Хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. Вистом марҳамат бародар. бале, салому алайкум ҳамзавонони гиромӣ, дӯстон, рафиқон, ҳамватанон. Агар иҷозат бошад як-ду суҳбат кунам дар ҳамин пайромони мавзӯе ки шумо суҳбат кардем. алалхусус дар мавзӯи ният. бале, мо аввалан ҳадисе ки дар Саҳиҳ Бухорӣ, дар китоби Саҳиҳ Бухорӣ ҳаст, он ҳам дар ҳамин мавзӯи ният ҳаст, ки шурӯъи китоб бо ҳамин ҳадис шурӯъ мешавад ва оғоз меёбад. иннама аъмалу бинниятин ва иннама ликулли имриъин ма нава фаман канат ҳиҷратуҳу лидунья юсибуҳа ав имраъатин янкиҳуҳа фаҳиҷратуҳу ила ма ҳаҷра илайҳи. яъне дар ҳамин ҳадисе ки мо мебинем, маънояш ин аст ки тамоми аъмолҳо вобаста ба ният ҳаст. тамоми аъмолҳо вобаста ба ният ҳаст. пас ҳар касе ки нияташ ба хотири зан ё ин ки дунё бошад, ҳиҷраташ яъне талошаш, пас ҳиҷраташ ба хотири ба он зану дунё мерасад. ва ҳар касе ки ҳиҷраташ ба хотири худованд бошад ва пешравии ҷомеаву хубии бигӯем ҷомеа бошад, ҳиҷраташ ба он мерасад. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам дар мавзӯи ният аз лиҳози шариат, албатта на ин ки аз лиҳози фикрҳои ҳар гуна мардуму фикрҳои мақсад ғайри бигӯем ҳамун профессионалӣ. дин чӣ мегӯяд дар бораи ният? мо аслан бингаред ки мантиқан ҳам забон худ як олат ва василаи гуфтору хондан ҳаст. гуфтору хондан. ва қалб ин як олат ва василаи ният кардан ҳаст. ният кардану ормон кардан. пас агар баҳс дар рӯи намоз бошад, дар намоз ният бо забон гуфтан ин шарт нест. на шарт ҳаст, на рукн ҳаст, на суннат ҳаст, ҳеҷ чизе аз ислом нест. яъне дар намоз қалб ҳаст ки ният мекунад. ин чизе аст ки фуқаҳои динии мо гуфтанд, чӣ дар мухтасарулфиқҳоя, чӣ дар мухтасарулқудурӣ, ки бузургтарин китобҳои фиқҳии аҳноф ҳастанд, ин чизҳо зикр шудааст. яъне чуне ки мо саҳра аз хоб мехезем, барои мо шарт нест ки ният кунем баъд кор биравем. ин ки аллакай дар қалби худмон медонем ки чӣ кор мекунем. ва гуфтани он сухан ҳеҷ зарурате надорад. ҳамчун фуқаҳои дин ҳам дар намоз ҳам яъне ният карданро на шарт гуфтанд, на зарурӣ гуфтанд, балки фақат як лаҳзоти омӯзишие ки барои фаҳмидани ва ҷудо кардани намозҳо кадом ҳаст, намози пешин мехонад ё ин ки намози аср мехонад ё ин ки намози шом мехонад ва чанд ракат ҳаст, зарурате буд ки яъне тамйиз кунанд, ҷудо кунанд онҳоро дар лафз. аммо вақте ки зарурат ҳоҷат набошад, пас гуфтанашам шарт нест. яъне ният дар қалб ҳаст. аммо дар шариат боз мо ҳам дорем ки баъзе аз аъмоли шаръие ки бо сухан гуфтан ҳам шарт гузоштааст. яъне ҳаҷ рафтан ҳам ният фарз ҳаст ва ҳам бо сухан гуфтан ҳам ки навайтул ҳаҷҷал ё ин ки навайтул умрата мегӯӣ. вақте ҳаҷи фарзӣ кунӣ, ҳаҷ мегӯӣ, ҳаҷи умра кунӣ, умра мегӯӣ. яъне ба гуфтани забонӣ ҳам инро шарт гузоштааст. ин аст мизони шариатӣ ки ҳеҷ кас инро яъне тағйиру яъне табдил кардан наметавонад. чун тамоми аъмоли диние ки ҳаст ва ҷустуҷӯе ки савоб мо мегӯем, он аъмол тавқифӣ ҳаст. дар он мо вақф мекунем, меистем, чунки ҳеҷ кас аз пеши худ чизе гуфта наметавонад магар санад ва далоили динӣ биёрад.
این بود موضوع نیت. تشکر زیاد برادر. خب یعنی من چگونه فهمیدم نه بدی دارد نه خوبی، ҳамхе ҳаст бародар. ният кардан яъне на зарар дорад на фоида, ҳамхе не. метавонед ният кунед, метавонед ният накунед, лекин омада аз одамон талаб кардан ки эй накунед, инам ба фикрам иштибоҳ аст. гуфтан ки якта аз қуръон чӣ биёр ёки ҳадис ин куфр аст ёки чиз ҳаст, инам ба фикрам хеле иштибоҳи бузург аст. барое ки бибинед як кас дуромад ҳамин гапа гуфт, ана як ҷанги ҷомеавӣ шид. фаҳмидед бародар? ҳамин гуна نه ҳаст. هر کسی که با این عمل کفر میگوید یا اینکه یگان گناه کبیره و عظیم میگوید اشتباه میکند. این عمل یعنی نه از اون عملایی هست که انسان رو نعوذ بالله از دین خارج کند یا کفر بگوید. اما میتوان گفت که یک چیزی که الکی لازم نباشد پس او رو ترک باید بکنی، چون که الکی ما فهمیدیم که نیت یعنی در قلب هست. این چیز بله زمان برای نو آموزان تا اینکه تمیز کرده بتوانند که نماز شامش از بامدادش فرق کند. یعنی در زبان این رو گرفتن که یعنی در قلب بشیند. وقتی که این لازم نباشه دیگر غیر از حالت آموزشی وقتی تو ادپتاسیا کردی در این چیز وقتی دیگر لازم نیست، چون این کار نه از جانب پیامبر صورت گرفت و نه از جانب صحابه صورت گرفت، چون اونها زبان خودشون بودن میفهمیدن که چیکار کردن چی میخواندن. و در ما هم وقتی ما یعنی ادپتاسیا کردیم دیگر خوبتر هست، میتوان گفت که خوبتر و بهتر است که این عمل رو ترک کنیم و به همون قلبه ما نیت کنیم یعنی وارد نماز بشویم. تشکر زیاد. مشکل نیست ям ба фикрам дуруст аст. хоб ба ҳар ҳол ман ин чизро ман аз худам мегӯям тарк кардан наметавонам, барое ки ман чихе мегӯед ҳамин ки намоз мехонед мисли як ҳамин шумо чихе гуфтед автоматически, фаҳмидед бародар, ҳамин пеш аз намоз худатро настраиват мекунӣ. ҳамин чихе ки телефона мегирӣ чиз меандозӣ ку ҳар гуна росташ мекунӣ ёки компютера ёки либоста мепӯшӣ, ҳамин либоспӯшӣ, ният кардан, ҳатто яъне ки ғусла мекунӣ, ният мекунӣ, ин як дар ҷои ман ҳамин ҷо шудагӣ аст ва ман инро тарк кардан наметавонам. агар ки ман тарк кунам мисле ки як дастам буридааст, фаҳмидед, нороҳат мешавам. хуб ба ҳар ҳол ташаккур. یک چیز دیگر یا مردای عزیز در مسئله همین یک چند ویدیویی که بعدا در این صفحه شما دیدم در مسئله علمای تاجیک دیگر پیش از این گفتنی هستم که اون خیلی انسان خود رو نسترایوت کردن و آماده ساختن برای چی عبادت باشد، هر عبادتی که باشد میتواند که از همین خانه بر اومدن یعنی که در همون طهارت گرفتن الکی خود رو آماده سازد، آماده کن که چی کار میکنم. تازه من وقتی که در خانه هستم شروع به وضو میکنم الکی در یعنی نیت قلبی خود میگذارم که حالا من نماز پیشین میروم، الکی میدونم که نماز پیشین که نیت کردم 4 رکعت است و بعد از این 4 رکعت فرض و 2 رکعت سنت، یعنی خود رو پیشکی حتی پیش از به نماز نیت کردن الکی آماده ساختم. به هر حال یعنی گفتی علما زمانی که تو الکی عادت کرده ای حجت نیست به این و ترکش بهتر است. دیگر روی موضوع برنمیگردیم برادر عزیز و موضوع اون ویدیویی که تو گفتی، اون شخصیتی که در اون ویدیو سخن کرد بله با اشتباه راه داد، چون که میتوانست گفت که در هر زمان هر وقت با پیشرفت زمانه و پیشرفت علم عالم ها با وجود میان به هر قوم و قبیله، چون فارس باشد، عرب باشد، هر قبیله که باشد، روس باشد، دیگرها باشد. و علم هم مخصوص یک ملت نیست، مخصوص یک فرهنگ نیست، مخصوص تمام جامعه بشری است که سازنده اون جامعه بشری خداوند متعال هست، با واسطه بشریت پیش می رود. این باید یعنی یک قبولیت داشته باشه. و خوبتر میشد که این برادری که در اون ویدیو سخن کرد با این الفاظ سخن میکرد که عالم هایی که مشهور به جهان شدن از ملت ما،
علم‌هایی که مشهور به جهان شدن و تصنیفات اونها زیادتر به علوم حاضره که به ما درکاری هست بعد از اومدن اسلام بدن. این خیلی سخن میکرد خوبتر بود، نه اینکه پیشتر را بالکل رد میکرد که ما هیچ چیزی نداشتیم، علمی نداشتیم. این هم نادرست است. هر یک قبیله و قوم بر خود داشتن متفکران، علمان به حدی که خود بودن، اما این که واقعیت است که در حقیقت بعد از اومدن دین مبین و حق اسلام، علم هایی که در علوم حاضره طبیعی یا اینکه دقیقی یا اینکه روزمره انسانیت که به کار می رود و مشهور دنیا گشتن، یک نصرت یافتن با دین اسلام. تفکرشون خوبتر شد، زیادتر شد و باعث فخر افتخار ما ملت مردم تاجیک گشت. این سخن میبود بهتر، خوبتر میبود، نه اینکه بالکل رد کردن گذشته خش. زنده باشید، زنده باشید. تشکر زیاد. من حافظ من با شما موافقم. زنده باشید برادر گرامی. خیلی سخنهای عالی جناب. سمایل سمایل سمایل. مرحمت. سمایل. هستید یا که نیستید؟ این نیست است بشکرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر. خوبین، درستین؟ مرحمت. فضل الله، شما چخیر؟ سلامتی همه خوب؟ زنده باشید. امیدوارم شما خوب هستید. سخنات گوش کردم، خیلی سخنات خوب گفتی. الله خیر بده. هر کس گوش نکن برادر، اما اون چیزی که فهمش خطا داری، عقیده خطا داری، همون را بردن گیر. نمیدی؟ نیت میکنی، با زبان میگوی. امام ابو حنیفه نیت وقتی که امام میاره گوش در دستور در پایان گوش میمونه، الله اکبر میگه، خالصا لله تعالی، الله اکبر. این است نیت، نه اینکه نیت کردم بگذارم و 2 رکعت 4 رکعت و 5 شب، نه این است. امام ابو حنیفه از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این اعمال بالنیات همه را دلیل گرفتن، نیت رکن نماز دا میمونه. همین نفرانی که در همین جنبه برویان نیت در قرآن نیست، نیت در حدیث نیست، همین خودشون هم که قرآن پرست و حدیث پرست میگیرن، اوی همین خودشون میدونن که یک شریعت محمد صلی الله علیه و سلم همین شیخوی همیو ایواز کدگیان، یگون تای همین کو شیخوشون کو سوال کدگی نیسته که همیدی او حضرت شیخ، همین توحیدی که شما سه میگیم، همین رکنی، همین شهادت شرط و شروط لا اله الا الله را 7 میگیم، همین در قرآن هسته؟ او شیخ یا که یا استاد یا حضرت همین هسته؟ یا فقط انالیز برزید ما اینو را میمونن؟ پیش خودشون کو اینو دهنگ شده نمیتونن، و خاطری که اینو را میگن که نه انمی چیز هسته تمام. ما خودم همین به فضل الله والله بالله تعالی کتاب ابن عبدالوهاب و توحید چه خوندگیم کو همین آدم کو نداره دلیل توحید میاره ای هوا و حواس خودش نیست. در یگون قرآن، در یگون آیت قرآن نیست که الله سبحانه و تعالی صراحتا گفتگی باشه که هذا آیات توحید ثلاثه. بسم الله، این ما کو تمام جهان ویزو دادگیم تا حاضر کو نه فوزان مده جواب دادگی که همین شیخ همین وهابیو زنده حیات های، نه دیگه و دیگه است. اینا نمی فقط باید همین یه چیزا بیان آنهای بدعت های آنهای خیلی او خیلی خودشون صراحتاً در درون بدعت غوطیدگیان ولی خودشون درک ندارن. اینا مرحمت نمیجا ببروین کدومید دلیل دارین که الله در قرآن صراحتاً گفتگی باشه که بدعت سه، بدعت الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. بسم الله اینا ببروین نمیجا سخن میکنه. یا که گفتگی باشه که یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگی باشه که اصول دین سه هست:
тавҳид некӯхи хел нест. расулуллоh саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ҳадиси имом бухорӣ овардагие ки усули дин 5 гуфтагиша. шумо кадом усули дина мегӯед? шумо кадом қуръону суннат мегӯед? пас шумо набоша ҳозе ҳамиҷа гуфтем ки ҳамиҷа ҳами як биръи ман буд ки буд биромад гуфт кадоме ки қуръону суннат гап намеда я ҳукми куфра мегира. пас набоша ҳамиҷа шумо хутона ҳамиҷа ҳукм ба куфр додем. бале бародар бир мегӯем вай бародар биромад гуфт ки ният аз қуръон нест, аз ҳадисҳо нест. касе ки ниятро истифода мебарад вай куфр мекунад. яъне ки хулоса мо ба куфр ҳар рӯз даст мерасем вақти намозхонӣ. хулоса мо бехудоем. ин намира дар назар дошт, не гуфт не ки ман нами гунаҳ қабул мекунам. чӣ хелхи ният кардӣ, агар ки аз қуръон нест худаш мегӯяд, агар ки аз ин нест, аз ҳадис нест, ин куфр аст. яъне ки ман ҳамчун одами нодони беақлу бесавод ки намоз мехонам, ният мекунам, яъне ба куфр дар даст мезанам. ҳамин аст дига охи. ана оиди як савол доштам. иҷо як кас навистестан ки бо Абдулваҳоб баҳс карданияд чие. ана ман як чанд вақт пеш як китоба хонда будам, Фитнатул Ваҳабия, ё ки падари Абдулваҳоб навистага, ё ки бародараш, ё ки шайхи бебахшед ҳамун шайхи Макка ба фикрам навистага. шайхи Макка номшон айдум биромад. варкнет хонда будам, хеле чизои чигум ҳам сиёсӣ, ҳам хеле шавқовара хондагӣ будам ва каме огоҳ ҳастам оиди ҳами ваҳобиё. аммо ба ҳар ҳол ин гуна чизое ман нафаҳмидастам ки ҳатто ниятам гӯям ки и куфр аст. ният кардан куфр аст. фаҳмидед? ин баҳои ман ҳама ақида ва ҳама гумроҳӣ кардан ҳама ақидаи душманои исломанд ки ҳамиди ба ибни Абдулваҳоб ки додаанд, ӯ баъд ин ақидаро паҳн кард. хуб Абдулваҳоб ҳамин китоби худшонро навиштагия, китоби мо нест. ҳамин бале дуруст историк таърихи ҳатто ҳамин Лоренс Аравийский ки мехонед, инам як аз одамони Аврупо гӯем Бритониё ки дуромада дили ҷигари арабҳоро ёфта бар зидди османӣ гӯем ки осмонҳо ҷангидагӣ ҳастанд. пас ҳамон нефту пефту ҳамаша аз худ кардагӣ ҳастанд. ба ҳамин корош вай хеле мебахшед бардор кардагӣ ҳастанд. ҳатто героям гуфтагианд, қаҳрамонам гуфтагианд, ҳатто мардуми худ кардагианд. ва вай мегӯяд ки Лоренс баъде ки ҳамин короша кард мегӯяд ки ман чунон ролма зур бозӣ мекардам ки ҳатто шабҳо намоз мехондам то саҳара. хулоса намо Абдулваҳобам чӣ хеле ки ман хонда будам, ҳамин фиреб найранг карди ҳамин аврупоиё гӯем зери чизи худ кардан ва паси хулоса таърихи чия. хоб ба ҳар ҳол каме маълумот дорам ва шумо каме оби хук хулоса бар ман чӣ карда ки хеле бо дар ёдам омад. ташаккури зиёд. ана бо чизе гуфтанӣ бошад дар ҳамин китобаш худаш зикр кардагие ки мега агар ба ман медодан мақсад ҳаму давлату ҳаму мақсад чӣ хел мегӯям возможността, мега ма чие ки дар Мадина аст ку мақбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, ҳамро мега ма чапа мекардам. бовар мекунӣ? тамоми ҷаҳон дар ишқи ҳамун вақте ҳаст ки Мадина бурем, дар ҳамун пеши ҳамун ҷое ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтагие ки дар ҳамун ҷо як замини ҷаннат аст ки дар ҳамун ҷо намоз хондан дар кор. бисёри мардуми муслимон ҳамун ҷоро мечтад мекунанд, чӣ мекунанд? ибни Абдулваҳоб дар китобаш овардагие ки агар ба ман возможност медоданд, ман комнатаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалама чапа мекардам. мега агар барои ман мега ҳайвонеро ки забт кунанд мега ҳаром аст, ҳатто ки мега дази Давуд даст мега номи Аллоҳ мега агар хондагӣ боша,
الله در قرآن میگه که همون حیوانی را که ضبط کردین در اون نام ما باشه برای شما حلال است. این میگه که نه، حتی میگه اگر نام اسم الله همونجا باشه میگه حرام است او حیوان. وخی ایو کو ما میگم کو ایو فقط نمی غیر از نمی توحید بدعت کفر دیگه هیچی چی را نمیدونم که سمیلی برادر کم خراسانی را اجازه پیاز صحبت نه بس. بله خب تشکر زیاد برادر اسماعیلی. یک دقیقه باشه تمی خراسانی هم یا سلام علیکم است. سلام علیکم برادر، عذر زیاد که وقت نگرفتم. مرحمت برادر. سلام خدمت شما دوستی عزیز و عزیزانی که اینجا تشریف دارند. من در یک موقع واردی لایف شدم که مسئله نیت و کافر بود و درست متوجه نشدم که از طرف شما مطرح شده و یا مهمانان شما. مهمانان. ولی خب حالا درست متوجه شدم که از طرف مهمانا بوده و خیالم راحت شد. حالا عزیزی که آمده و اینجا این مسئله را بیان کرده حتما آگاهی نداشته است. وگرنه خب نیت در اسلام جایگاه بسیار مهمی دارد. وقتی ما میخواهیم که با خداوند متعال ارتباط برقرار کنیم از راه نیت است. نیت کردن بگذارم حالا به هر اندازه که نمازی هست. خب و تعیین کننده هم است وقتی که شما ارزش این نیت و اعمالی را که در نظر میگیرین که به کدام طرف هست. نیت شما خیر است، نیت شما شر است. خب اینجا ارزش نیت به هر حال مشخص می شود. ولی خب حالا اون دوستی عزیزی ما شاید اطلاعی نداشته و یا به قول شما از این نمیدونم وهابی ها یا هر سیستمی دیگری که هستن اینا مخربینی هستن که هم در شریعت و هم در دین به هر حال بسیار چنگ‌های وحشتناکی میزنن که دین تا یک محدوده خدشه‌دار کردن متاسفانه. خب من نگران بدم که دعوا از طرف شما طرح شده باشه، ولی خب حالا خوشحال هستم که از طرف میهمان شما بوده و من سوال خاصی ندارم. من سوال دارم. سپاس از اینکه فرصت دادین. من سوال دارم. البته که اول شما جواب داد بعد اسماعیل هم برادر خوش میکنم که جواب داد. آیا شما اویدی بزرگان تاجیک پیش از دین اسلام یگان تاچ میدونید و آیا تاجیک بزرگان داشتن پیش، یعنی بزرگان چی میگم عالمان دانشمندان داشتن یا که نه؟ برادر همین هم جواب داد. امکانیت باشد تشکر. خب مسلما تاجیکان به دین زردشت بودن قبل از اسلام. مسلما عالمانی داشتن کتاب‌های بوده است، ولی خب با حضور یا با آمدن اعراب تمام اون کتاب‌ها و اون عبادتگاه‌ها و اون عالمان و هر حال 2 قرن تمام عرب‌ها اینجا بودن و تمام این آموزه‌ها و عالمان پیر شده و از بین رفتن و هیچ آثاری متاسفانه مشخصا در دسترس نیست. به همین دلیل ما نمیتونیم نام ببریم. یعنی من حداقل ببخشید که ما کلمه ما را به کار بردم، من آگاهی چندانی ندارم در این مورد، ولی مسلما از اونجا که دینی زردشت اینجا بوده و جناب زردشت حالا یا پیامبر و یا یک فیلسوف 1000 سال قبل از میلاد مسیح در این منطقه میزیسته و در این محدودیه به هر حال یک دینی بوده است که به نام زردشت و آتش پرست یا هر مسائل دیگری را که عبادت میکردن. خب مسلما عالمان خود داشته و فیلسوفان دوران خود. اما خب وقتی که شما میبینید در این منطقه که حالا تاجیک ها از بلخ و بخارا و محدوده زندگی میکنن، خب دارای خط و کتابت هستن. حتی وقتی یونانی ها میان قبل از اعراب، مسلما اینجا عالمانی بوده است، حالا چی در بخش‌های دینی بوده، کشاورزی بوده و بقیه مسائل‌های دیگری که مربوط به زندگی اجتماعی انسانی میشده است. اما خب متاسفانه من تا جایی که اطلاع دارم سند مدرکی در دست نیست که به عنوان مثال ما بگیم که فلانه عالم، مثل دوران اسلامی که ما بسیار نام میتونیم ببریم، چه شاعر هستند، چه کاشف هستند در بخش‌های جغرافیا، ریاضیات و خیلی مسائل دیگه. پس از این بابت مسلما 100% بوده است. به همین دلیل است که وقتی اسلام هم میاد، تمدن اسلامی شکل میگیره در قرن 4 و 5، شما وقتی نگاه میاندازید تمام بزرگان از همین ناحیه تاجیک ها یا ایران زمین هستند. چه حالا اون کسایی که این احادیث می نویسن، صحاح سیته که 6 نفر هستند، 5 نفرش مشخصا تاجیک هستند، یکیش از ایران است، از ایران امروزی البته که حالا وقت همش ایران بوده است، و چی بزرگانی که در بخش‌های دیگر فعالیت میکنن
همه از همین ایران و از همین بلخ هستند، از همین بخارا هستند. وقتی شما به الخوارزمی میرسی، به فارابی میرسی، میدونم به ابن سینا میرسی، به البیرونی میرسی، تمام اینا از همین محدود هستند. خب اینا ریشه در یک عمق تاریخی و یک دانشی بوده است که بعد از هر محدودیتی دوباره جوانه زده و رشد کردن و به شکوفایی رسیدن. خیر باشین. تشکر زیاد. یک چیز دیگه ببینید، همین سلمان فارس دیروز من برای خودم یک چیز کردم، تحلیل کردم و بس سوال دادم که ببینید سلمان فارس پیش از قبول اسلام مسیحی بود، پیش از مسیحی زردشتی. در وقتی که وای زردشتی بود بهترین بود، یعنی بهترین دانشمند دین زردشتی بود. چین کنم من فهمیدم، یعنی بهترین عالم دینی خودش بود. نه خب پس که وای مسیحی قبول کرد، در وقتی که مسیحی هم یکی از بهترین و نمونه های مسیحی بود وای، یعنی دینی خودش رو پورا میدونست و چقدر پورا دوند اگر که آنی نمگیر می شود و پس دین اسلام قبول کرد و البته که در دین اسلام بهترین بود و عالم هم گویم می شود. و من همین سوال دادم آیا ما میتوانیم که همین سلمان فارسی پیش از اسلام عالم دین زردشت، عالم دین مسیحی گویم یا که عالم پارس گویم پیش از دین اسلام و بعد از دین اسلام؟ و در آنجا یک بچه در اومده است من میگوید که دلیل بیار که یکون کس قید کردگی است که همین سلمان فارس یا که یکون دیگر بزرگانی تاجیک البته که آنها عالم هستند مثل کوروش کبیر، مثل زردوش، مثل دیگران، دلیل بیار میگوید که در اونجا نوشتگی باشد. و من خلق گفتم که اوخی نوشتگی همش نیست. من این گونه شده ما میدونیم که و علم داشت. در وقتی که جنگ همون پیامبر استفاده بردن، همون فکری علمی همون سلمان فارسی که از دور پیش میدونست همیشه. آیا خب سوال است ما میتونیم سلمان فارسی عالمی همون دینی زردوشت یا که دینی مسیحی نامیم یا که نه برادر؟ خب سلمان فارسی رو من یک کوتاه وقت ایران بدم یک کتابی در مورد سلمان فارسی بود مطالعه کردم. یک آدمی بود است که در جستجوی حقیقت بود است، یعنی به دنبال یک حقیقتی برتر، همونطوری که شما فرمودی ولی زرتشت بعد مسیحی و بعد به دنبال یک حقیقتی میگردد که در دسترس نیست فعلا. حالا در ایرانی که او زندگی میکنه که از اصفهان است، گرچه حالا از فارسش گفتن مثلا شیراز ولی زادگاهش اصفهان است. خب به دنبال این حقیقتی میگردد که او را قانع بتواند بکند و خب دردسرهای بسیار فراوانی میکشه و به بردگی گرفته میشه و بسیار زندگی مشقت باری بهش در طول مسافرت. ولی وقتی که خب به پیامبر میرسد و اون حقیقتی که دنبالش بوده میسر میشه براش، خب مسلمان میشه. خب هم میتوانیم بگیم که یک عالمی زردشتی و یک مسیحی بوده است و هم از طرف دیگر به عنوان اون چیزی که شما فرمودین در جنگ خندق که مثلا یک تکنیک نظامی، هم یک افسری نظامی که مثلا چنین نقشه ای را طرح میکنه که بسیار کارآمد است در اون دوره با تعداد اندکی که مسلمان ها دارند و با جمعیتی کثیری که طرف مقابلشون هست. خب سلمان فارسی یک کسی هست که درباره از او بسیار کتاب هم نوشته شده و بسیار بحث جدال فراوان شده است. بدون شک میشه به او تکیه کرد به عنوان یک عالمی زردشتی که به هر حال از زردشتی و مسیحی و از مسیحی به اسلام و کسی بوده که با اون حقیقتی که به دنبالش بوده به هر حال رسیده که پیامبر بزرگوار اسلام و دین اسلام بوده و اونجا بعد از او هم ما میبینیم به عنوان یک عالم دین و پیشنهادی هم میکنه که مردمان فارس مثلا حال در اون کتاب آمده که مردمان فارس عربی نمیدانن، یعنی فارس همین ایران امروزی میتونن به فارسی مثلا عبادت کنن تا یک محدوده تقریبا رضایت میگیره، ولی بعدا ما میبینیم که ابو حنیفه روایت میده که اگر کسی عربی بلد نیست میتواند که به فارسی هم نماز را بخوانه. ولی خب به قول شما آقای
سلمان فارسی را میتونیم یکی از عالمانی اون دوره که حالا متاسفانه خب از خودش اثری نوشتاری ما نداریم یا نظری خاصی نداریم، ولی نظرهای دیگه اشخاصی که به هر حال مطرح بودن و با او از نزدیک ملاقات داشتن و سخنان پیامبر در مورد او یادداشت کردن، یکی از برجستگانی زردشتی بوده و در انتها یکی از برجستگان و دوستی نزدیکی که پیامبر بزرگوار اسلام او را گفته از ماست، سلمان از ماست، یعنی از خانواده خودش دانسته. بله پس او یکی از برجستگانی است که میشه روش حساب کرد. بله حتما. تشکر اضافه کنم. بله البته. عالم سیره‌نویس بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم 100 یا که 200 سال پس، ابن اسحاق این سیره را از دهن سخنهای فرزندای صحابه نوشتگی، فرزند حضرت عثمان، حضرت زبیر، از همینو نوشتگی. همین ابن اسحاق در سیرش میارد قصه سلمان فارس را از خود سلمان فارس خودش سخن میکنه. صدام میسته اومده است. وقتی که سلمان فارس پدرش دینی چیز ده بود، سلمان اون وقتا اونقدر نمیفهمید از همون کاری که رفتاری که مقصد پدرش میکرد در همون دینی که بود، مقصد با پدرش میرفت همون آتش مقصد چی میکرد، نگوبین میکردن در همون جا مقصد عبادت میکرد پدرش، قطعی پدرش که بود. از همین چیز سلمان خودش ناراحت بود، ناراضی بود. خودش فقط در فکر خیال بود که من چه خیر کنم، باید یک کاری کنم که باید من از همین چی شوم. بعد روز میبروید با سیر و گشت، پدرش روانش میکند که حالتی میشه، یه روز میشود که پدرش قطعیش نمیرود. میگه سلمان، میگه تو رو، میگه امروز آتش میگه نگاه کنه همونجا کارا چی کردم، میگی دوام دادم، میگی عبادت نه، همونجا مقصد با مثل کارگر بود، عبادت نمیکرد. من امروز میگه حالتم بد است، تو تنها برای. بعد وقتی که این حضرت خودش تنها آمده است که در پیش راهش یک کلیسا میبیند. بعد اون کلیسا میرد، نگاه میکند از اون تریزاجده اوکنا، نگاه میکند که همونجا مردم جمع شدگی همه چی کدیستن. بعد میاد پرسپوس میکند که شما کی هستین، چی هستین. بعد نو میگن که ما نصرانی هستیم، دین ما این خیلی است، این خیلی است. مقصد همون نفر سلمان نمیفهمونه، همه چیز با سلمان فارس معقول میشود. همین مقصد اون چیزایی که مقصد مقایسه میکرد با این آتش، در اینجا این دیگر چی است برای سلمان، این یک اینترس نشد. این چیکار کرد؟ گفت من باید ترک پدر کنم، باید من ترک کشور خودم کنم. بعدا سلمان با همون نصرانی همون چیا صحبت میکند. روز اونها میکوچن، کوچیده رفتن، میگی باید برآمده روند. سلمان آواز خبر میتن که مقصد ما برآمده رفتیم، بیا قطعی ماشین رو. سلمان حرکت میکنه که خلاص ای پدر جدا میشه. ابن اسحاق آوردگی است که سلمان فارسی رضی الله عنه نبود و چی نبود، آتش پرست نبود، زردوش نبود، پدرش بود. از همین پدری که عملی که پدرش میکرد، خودی سلمان فارس خودش ناراضی بود، ناراحت بود. بعدا میبید دین نصرانی را میآموزد، نه دین حضیره نصرانی را.
او دین پیشتره نصرانی او هم بودن که سه اقلیمه داشتن، بودن که پیروان حضرت عیسی علیه السلام که همیدی عیسی علیه السلام رو پیغمبر میدونستن، خدا و فرزند بچه خدا نمیگفتن. اینا خیلی نصرانی بودن که سلمان فارس قطعی اونا اونس گرفت. مقصد اون سلمان فارس دید که مقصد اونا کریست نمیپرستن، آتش نمیپرستن، فقط یک خدا میگن. همیده این چی برای سلمان فارس خیلی خوب شد. بعدا سلمان فارس از این استادش به یک استاد دیگه میگذارد در همین دینی تازه نصرانی. همین فقط این نصرانی بود که همه پیروان عیسی علیه السلام بودن. بعدا اومده آخر در رسیده، آخران همون استادش که مقصد تعلیمش میداد گفت که حاضر گفت زمان میرسه، گفت زمان رسیدن نزدیک شدیست است که گفت در مکه گفت در حجاز گفت باید گفت پیغمبر پیدا شود. گفت تو گفت بچه جان گفت تو خیلی گفت حق طلبی گفت پاکدامنی گفت من میخوام که تو قطعی همون پیغمبر که صحبت کنی اونزگیری قطعی همون یک ملاقات کنی. بخاطری که میگن که آخران پیغمبر نفرانی که در دین نصرانیت پاک بودن همه اونو میدونستن که پیغمبر آخر زمان در حجاز میاد. اونو فقط پیروان خداشونه فقط پرینفرمی میکردن. بعدم وقتی که سلمان فارس اومده از این غلامی به این غلامی اومده به حجاز میرسد، بعد میفهمد که پیامبر صلی الله علیه وسلم سه نشانه دارد. نشانه پس شانه‌اش، دیگه نشانه‌اش همون است که چیز صدقه را نمیگیرد. سیوم نشانه‌اش چی بود؟ نمیخورد تو که یک کسی دیگر خورد. چه خیلی کم خیلی بود فکرم. نه صدقه را قبول نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هدیه را قبول میکرد. بعد سیم نشانش از خاطرم برآمد. خلاص سیم همین نشانه را میگنشه. بعد وقتی میگه من باید چه خیلی شناسم که او پیغمبر آخر زمان است، بعد نشانش هم میگن. بعد وقتی که میان چی میکنن؟ یکم اول حضرت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرما توفا میکنن. خیرما صدقه میکنن. خیرما را میگیره رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی نمیدونه سلمان فارس است. میگیره بعد چی میکنه؟ خیرما را میگیره با صحابه میته. بعد این نشانه چی پیدا میشه. بعد وقتی که در حالت گپ زدن همون خیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سرش خم میکنه، خیلی میگه که همون شانه چی پیغمبری، پیچت پیغمبری خاتم النبی همون را میبینه. بعد میگه که تو میگه آخر پیغمبر آخر زمان هستی. بعد میگه ها. بعد همون قصه شد چی میکنه، چی میگه بعد اسلام، بعد میگه اسلام با ما عرضه که مسلمان شوم. بعد مسلمان میشه. این در سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم. نمیدونم شاید که باید در بخاری هم باید باشه همین چیز، همین حدیث باید باشه. و خاطری که در بخاری معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم هست چیوش هست، لیکن همین چیز قصه سلمان فارس فکر میکنم باید باشه. اگر بخاری شاید ممکن مسلم دا باشه. تشکر. اگر که اسماعیل برادر اگر همین روز دور زمان باشه، مثال همین دولت های خوزیده مو باشه و ما هم که زندگی کنیم، ما همون سلمان فارس خواهیم میشموریم. حاضر اگر همین شب روز باشه. بگو برای چی؟ برای که وقتی که سلمان فارس علیه السلام رحمت الله علیه وقتی که رفت
ба ислом пайваст корои зиёде кард дар яъне шурӯи ислом ӯ хеле корои зиёд кард дар даруни як хандака мегани мардум ки хандака чикарки ҳамҷа мо агар ки як заминои зери замини чоҳ биканем ба мо ҳамла карда наметавонад. И як корша и баъди хатт и чизост ба хайр. вақте ки дар даврони хилофати ҳазрати умар саъд ибн абдулваққос ҳамла кардан тарафи форс араб то ҳами яъне араб шунагем чиш бигем лашкари исломш бигем лашкари ислом ягон бор бо ҳамихели муқовимат рӯбарӯ нашида буд. вақте омад дар иҷа бо хайхе тамаддуни форс фарҳанги форс и таърихай императури форс и дар дунё ҳам сета императур буд ҳам форс буд рум буд ҳами юнон буд дигар набуди хел императури бузург и чингиз ё баъд биромаданд и императури форс мардум меомаданд ку форсо чикор мекунанд аз мо меомӯхтанд мерафтанд форс рим буд дига ягон чина император набуд. вақте ки омадан расидан 7 бор ё ки валлоҳу аълам намедонам 6 бор 7 бор шикаст хӯрданд нашид. баъд гуфтанд чикор кунем. баъд ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу маҷлис чӣ кард яъне мардума файрод кард қатши суҳбат кард гуфт чикор кунем. баъд салмон гуфт аз ҳама коре ки шумо мекунед бояд аввал филҳои ҷангира чира номуш чиай филҳои ҷангиша бояд аз байн баре. хуб баъд ҳамиҷа аввалин коре ки карданд филора киштанд. вақте ки филора киштанд дигар ғалаба карданд. ҳамиам бигем бо аки бо забони дӯстиш бигем бо савед яъне бо машвараи ки салмони форс вақте ҳамҷа як аз тоҷик лиён мара бисёр ғам метавон ҳами агар ман мухолифи тоҷикистонам бошам ҳами хоҳари тира нагирифтам ки тумара гам мезанӣ ҳамура блокш ки шоҳаким бале фаҳмидам болосон бутишка ана фаҳмидӣ ана ай тарай ба ҳар ҳисоб хат омӯхт мардума салмони форс одами бача ай мегӯм ку аз фарҳанги тамаддун рафт дар мулки араб дар кадом давлат армияе ки набоша аз дигар қавму миллатам ки бирава агар фикр андешаш ақлиш пешрафт боша ура мардуми ӯ минтақа қабул мекунад. одами шуурнок одами босаводу бо маданият ҳама ки давлат одами ватанои худ ягон одами шуурнок агар аз ҷапон биё мо эҳтиром дорем нисбаташ барои як навигарӣ як технология барои мо меёра ягон чи як корхона месозад мо қабулш мекунем. ба ҳар ҳисоб ин баҳсҳои ислом ина меоз як савол агар ман барои бачаҳое ки бисёртар баҳс мекунанд дар бораи мо ина аз соли 90 агар ҳисоб кунем ҳами дар куҷое бизан дар бораи ҳами нияти намозу нияти ғусл намедунам ҳайзи нифоз ин ҳами 40 сол шудааст фақат ҳами мулои мо ҳайзи нифоз мо мегӯянд. охе бас ҳами ҳайзи нифоз ният таҳорат ё басан иёра дигар ба худо гапе нестанд ки мо дар баҳсо биёем бизанем шо сари намё кашмакаша ҳақоратгувак кофира ба худо ё ман ҳамёра ай мешуморам дигар дар ислом дигар ягон гапи га набоша нияти таҳорат намоза чӣ хел бихон дӯста ҳуҷ нака охи мо ноши дастша бикшода бихонам мо ки дӯстота дар пӯшиш банда бихонам ниятша кунам худованда эътиқод кунам намозша бихона ҳеҷ мушкилӣ надор мушкил ва корот набоша ҳам ақидаи ягон инсона кордор набуд як одам гова мепараста ҳиндустон 1000 та мазҳаб 2000 та мазҳабу дин доранд ҳар кадомаш бо ҳамун роҳи худаш рафта истодааст. медонӣ чи ака исмон ман ҳамин гапа мегӯм ба хомӯш кардани ҳастам бовар кунед ман ҳамин ҳамсоямо ман 101 район душанбе дар истиқомат мекардем ҳамсоям масҷидча мерафтем масҷид ана хеле дӯст медоштум масҷидравия ва ҳамсоям хеле дӯстои рафиқои наздик буданд. мо фақат хак чӣ гум тибқи мазҳаби ҳанафӣ мерафтем хат намоз мехондем ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуллоҳ ва ҳамин хулоса як вақте шид ки чӣ гум ака намедонам ваҳабӣ гум шуда салафӣ гум шуда ба ҳар ҳол ҳамин омадан омина баланд мегуфтанд барои ман як нав бид ҳамин як бача омад ярӯз омин баланд гуфт ки ҳамин ларза гирифт ҳамин масҷиди майдаи чихе омин як эхо метяку ҳамин штагем ҳама яке омин гуфт ки ҳамин эхои масҷид зад ларза гирифт масҷид бовар кунед ҳайрон шудем хаб
майда ҳамин масҷид рафтистем мега ҳамин даста мемонӣ даста айзона поинтар намон ки дар дузах чӣ мекунанд та мебуранд и куроя ба номи худо инам ё инам хеле гапо бо ким чӣ кайки азона чихе метӣ кайки чӣ метӣ инам хеле гапо баъд як рӯз як пулис омад як бачаро қабид гуфт ки шуморо бояд равем бозпурсӣ кунем ки оя бача ака пеши чи одамо баъди намоз буд ҳамора гирифтанд хулоса бурданшам яке ҳами дан сар кард шумо чӣ ба моро дастгирӣ намекунед и тоғутиё и ваю ҳами яке кафет фаҳмидед ман ин қадар маълумот надоштам ба номи худо иди гап хабаро лекин баъд ҳамин майда ҳамин фаҳмидам ва дар Россия минам хеле дар тарафҳои Доғистон дар Чечня хеле нест ман дар назди ҳамун Доғистон зиндагӣ мекардам дар Россия ман соли 2010 ай чӣ рафтам не ай Санкт Петербург ватан рафтам баъд амо бисёрта бачаҳои ҳисору бачаҳои кулоб чӣ меовардан бо камазошу кунҷора ва ҳамин чизо барои замистонаи гов гӯспандо намеовардан охе баъд уҷа иваз мекардам бо картушкаи хеле мегирифтам меомадам бо себу бо пул дар масҷид бечора омад намоза хонд аму ангушти сабобаш аму ангуште ки мебардорӣ ку ашҳаду ан ла илаҳа илlalloh ҳамура бечора бардошт ку дига ӯ бирафт дига қафои коруши дига байни мардум ҷанг шуд ки ваҳобӣ омадааст айкиҷо омадааст ира ки иҷозат дод ки бача мегум охи ира ҳеч наге ҳам чиликша бардошта охи дига ваҳобиша кум накуне ҷанги ҷанҷол шид қариб бечорара намедонист гуфтум меҳмоне накуне қариб буд ки вакамаз қатеаму ватанму чиш кина деҳаму худоҳофизӣ кунан қатиш бо ма ба худо қасам сари роҳа гирифт гуфтум накуне бародаро гуфтум дига мазҳабо ира иҷо дамоина и корона почата қапа мегирӣ мега ту салафӣ шидӣ ита хаки чизо оҳиста ба мурури замон карданда акаҷон медонӣ чӣ карданда кунад мана масалан ягон зараршон ягон фоидашон набуд як чимада ман хул нест нашид омадан дар ҳамин масҷиди мода дига бачура манам масалан омадан и дуруст нест ина хел аст дуруст нест ина хел аст ира ихеки ира ихеки ира ихеки ҳамин чӣ хеле ки ҳамин ма аврупо даем ҳозир ман дар британия ҳамин мусулмон меоя фақат ҳамин меқапад ҳамин британия ты неправильно делаешь чӯ ки дар Россия ты неправильно делаешь ты кафир ты не должен так одеваться ну блядь ты приехал ко мне в гости омадӣ бара намоз то хон чӣ хеле ки мехонӣ ҳамҷада табачаҳои тоҷики худмон қати як таъраб ҳамихел як рӯзи иди рамазон шиштем дар як хонаи бародари тоҷикда ҷанг мушид ҳамин баҳси нав соли 2 сол пеш нав ҳамин фаластина бомбаборона сар карда буданд шумо ита шумо барои фаластин чӣ намекунед гуфтум тамом боша дидам баъд 3 рӯз пас дига барои шумо хабар мекунам зангшу задам гуфтум тайёр ҳастед гуфтам чӣ гуфтам ки ман як канал ёфтам мерем ай ҳамиҷа гуфтум ба худо ман аз пеши худам ҳамира идея кардам гуфтум мерем Миср اونجا من با همه چی گفتم برادرای داغستانی هم در کمپ داغستانی را گفتم و کاوکازی‌ها و عربا کم تباوری دارن و دو نفره که توجیک و هم با او احتکار دارن کم لهجه داغستانی هم گپ میزنن سلام علیکم اخی هم خیلی گپا رو بسیار میزنن فهمیدی داریم که اگه توجیکای سوال میگن بله همجا هستن چهار تا جمله روسی میدونن اخی پخیرا میزنن و گپ کاوکازکی اکسنت قطعی صحبت میکنن خلاصه گپ که زنگ شو زدم گفتم هر سوسه سایدینیت کردم گفتم گوش کنه برادرای گپوی هستن که باید ما در شما نگفتم تیار هستی گفتم برای چی گفتم من کانال یافتم همین $500 میگیریم بلیت توریستی ویزا میریم یگید ایگید میریم گفتن اکا برای ما فردا یه جا بخوری کنم گفتم باشه هر وقتی که میخوام قطعا بخوری میکنم $500 زیاد نه والا قسم فقاش زنگ زد یه تاج گفت که اکا عثمان یه گپ بزنه گفت من میزنه فرزند و دوست میدارم خب او ایتا گفت او در انگلیس گفت که مرا اوچم از اوش نیستن سیمگی عرب تماما دیگه تلفن رو نبست بعد نماز ایدی چی شید ایدی قربان شد که ما در خونهش تگیبیم در خونه دوست که او آمدن دیگه او عرب همی دهش قبیل گفت عثمان همین جا که باشه ما صحبت نمیکنم گفتم گوش کنی والله قسم میخورم گفتم همین شهری ما گفتم همین شهری که ما زندگی میکنیم فلسطینی‌ها را گفتم همین یهودی‌ها پیش کرده که تا تگ تریزایش وارد شما ای خونه‌تو بیرون نمیشه شما بخیر ایو همین شخصیت با زبانن تگمه زدن یعنی لگد زدن در دین دیگران میشه فهمیدی یا نمیخواد که یه آدم یه عقیده چکنه بله تشکر زیاد اکای اسمان من خودی زیاد اهمیت نمیدی
ташаккури зиёд акаи Исмон, ташаккури акаи зиёд акаи Исмаил. Ман шумоям мефурӯрам бародаро барои ки ҳозир хомӯш мекунам. Ҳамин акаи Wisdom дуромадааст. 1-2 дақиқаи дига метавонем меша гап занад. Пас хомӯш мекунем. бовар кунед хеле зиёд шуд вақт. Акаи Wisdom, марҳамат бародар, сухани хомӯшӣ ба шумо бародаро. бале, ташаккури зиёд. боз дубора саломи муҷаддадӣ ба шумо. ман ҳаминҷа шиштагӣ будам, баъзе суханҳоро шунавидам. афсӯс натонистам ки бурам ва ҳоло мебурам ва ҳоло суҳбат мекунам агар вақт бошад. дар бораи яке аз ин бародарҳо дар бораи илми худошиносӣ гуфт, яъне илми тавҳид, ки асосияти илми тавҳидро яъне ки каме поён бурд. шояд ин дарки ман бошад, аммо мо дар худи танзим ва меъёрҳое ки фиқҳи Сайидина Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ Нуъман ибни Собит гузоштааст, ӯ дар таълимоти худ ду илм мондааст. фиқҳ худаш донистан ва илм омӯхтан мешавад. ва ӯ тақсим кардааст фиқҳро ба ду шоха: фиқҳул акбар ва фиқҳул асғар. яъне фиқҳул акбар, фиқҳи бузург, зарурӣ дар кори ба ҳар як шахсияти мусулмон. ва фиқҳул асғар, фикри поёнтар, фикри поинӣ, майда, хурд. яъне ин аз ҷумлаи аҳкомот, аз ҷумлаи ҳалолу ҳаромҳо, аз ҷумлаи коркарди ҳаррӯзаи мо ҳаст, ки ба он фиқҳул асғар, яъне муҷтаҳидин, олимон, муллоҳо, хонандагон, яъне сарукор доранд. аммо фиқҳул акбар, фиқи бузург, яъне ҳатмӣ, зарурӣ, ин фиқҳе ҳаст ки ҳар як кас бояд бидонад. ва он ҳам илоҳиёт ҳаст, худошиносӣ ҳаст, тавҳид ҳаст. яъне мо бояд тавҳидро ин хел қадрашро паст напиндорем ва набинем. асл тавҳид аст дар ислом, асл худошиносӣ ҳаст. чун пайғамбари ислом саллаллоҳу алайҳи васалам омад 13 соли умри худро фақат ба ҳамин худошиносӣ фақат шикасти низоми фикрии мардуми бутпарастро шикаст. фақат 13 сол. ин ки ҳаст ҳақоиқи динӣ ва ҳақоиқи илмӣ ҳаст суҳбат мекунем мо, на ин ки аз пеши худ, яъне ба ягон кас як бигӯем ғаразона нест. ин аст фиқҳи ҳанафии бузургвор, ки пайғамбари бузургвор 13 сол илми худошиносиро таълим кард. ва ин асл ҳаст. бе фундамент, бе асл хона бунёд карда намешавад. худи намоз ки дар Қуръон омадааст, масалак вақти фариштагон аз инсонҳое ки дар дузах мераванд мепурсад: шумо чӣ шуд ки ба биҳишт нарафтеду ба дузах омадед? онҳо чӣ гуфтанд? лам накун минал мусаллин, мо аз ҷумлаи намозхонҳо набудем. рӯзи маҳшар ки ҷонгудоз бувад, аввалин пурсиш аз намоз бувад. яъне ҷойгоҳи намоз ин қадар бузург аст, аммо зер аз тавҳид аст, поён аз тавҳид аст. чун худи фурӯзияти намоз аз соли 11 биъсати пайғамбар фарз шудааст. 11 биъсат, яъне шабе ки ба меъроҷ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам рафтанд аз Байтулмақдис ба меъроҷ. бибинед бародар, ин ҳаминҷада ҳозир савол ба миён мебиёяд: оё шахсе ки намоз намехонад кофир аст ё ки на? ин масъалаи калони фиқҳӣ аст. бале, донандагони илм дар ин мавзӯъ ба ду тақсим шудаанд. баъзеҳо бенамозро яъне кофир гуфтаанд ва баъзеҳо бенамозро кофир нагуфтаанд, напиндоштаанд. ва Саидина Абу Ҳанифа шахсе ки тарки намозро билкул мекунад, онро кофир медонад. билкул намоз тарк мекунад ва дар умраш намоз намехонад, помани намоз нест, яъне онро аз зумраи мусулмонҳо намедонад. аммо шахсияте ки яъне намозро мехонад, боз қазо мекунад, бas яъне боз бепарвоӣ дорад, онро фосиқ медонанд. бале, ва ин аст ҷавоби яъне мазҳаби худамон. аммо мавзӯъ чи аст? ман дар бораи ҳамун ниёзмандии илми илоҳиёт, яъне худошиносиро ман бигӯям ки пайғамбари худо 13 сол фақат як калимаро таълим дод: қулу ла илаҳа иллаллоҳ туфлиҳу. қулу ла илаҳа иллаллоҳ туфлиҳу. бигӯед ла илаҳа иллаллоҳ, шумо аз зумраи наҷот ёфтагон ҳастед.
یعنی این مسئله عادی بودن نمیتواند. این اصل اسلام هست. تمام قرآن و تمام پیامبرها همه‌اش به خاطر همین کلمه اومدن، به خاطر همین کلمه اومدن که همین کلمه رو به مردم بفهمونن. پس این چیزی عادی بودن نمیتواند. یعنی خداوند در قرآن میگوید که مثل الکلمة طیبة کمثل شجرة الطیبة اصلها ثابت في الارض فرعها في السماء. مسئله کلمه طیبه یعنی لا اله الا الله مانند درخت خوب، بهتر درخت خوب هست که اصلش ریشه اش که همین لا اله الله هست، در زمین هست و شاخه هایش در آسمان. یعنی نماز، روزه، حج، زکات، هر اعمال خوبیه که دین آورده است. بله. اما ریشه این کلمه همون ریشه این دین، یعنی کلمه همین کلمه هست. این از نجات بشریت، نجات مسلمان ها. همین سخنایی که حوزی خودت گفته استی ویزدام بس همین سخنایی که حوزی خودت گپ زده استی اگه جو گپ زده استی کو من آیت قرآن خوندم برادر عزیز. آیت قرآن خوندم. آیت قرآن بهت خوندم. آخه آیت قرآن خوندی نه که با بعد آیت قرآن همین سخنا را گفته استی که نه لا اله الا الله هست، این خیلی است او خیلی همین سخنا را اگه جو تو گپ زده استی. امام ابو حنیفه گفته استی اگه جو گفته اگه امام ابو حنیفه در برای توحید رحمه الله میگوید که فقه دو نوع است، فقه الاکبر و فقه الاصغر. خیر فهمیدم که ایرا فهمیده که ش تکرار نکن. نه ما ایجاد مسئله چی را گفتم که همیدی این همه برادر شاهی نبو پرس که من گفتم که شما گفتم دلیل بیارن که الله در قرآن آیت صریح گفتگی باشه که هذا آیات ثلاث توحید. ثلاثه چی میشود؟ روی این موضوع میگیم. بله شما بینگرید روی این موضوع میگیم. ما مسئله ثلاثه را توحید ثلاثه را ما گفتم شما آمده از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیارین که توحید به سه تقسیم میشود. ما از سخن شما توحید یگانه پرستی را توحید یگانه پرستی را این عقیده تو فهمیدستی که آدم ای را انکار کنه کو بالکفر ایدی چی میبروید. بله یعنی مسئله ما همون مسئله که به سه تقسیم میشود. بله ابن عبدالوهاب در کتابش آوردگیه، در کجا آوردگیه؟ در کتاب توحیدش. تو میگوی ابو حنیفه در کجا امام ابو حنیفه گفتگیه؟ ابو حنیفه این مسئله را در فقه اکبرش خوب شرح داده است. تو کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه را خونده هستی؟ چرا نخوندم؟ من همون چیزی را که گفته استم که این نیسته که همون تو گفته چه هسته. و این مسئله که توحید تقسیم به سه هست خونده نیستی در همین تو گوش کن اگر تو ای الله بترسی این همی جا کو آزاد بگو که تو وحوبی یا خوارج. استغفرالله این چی گفت است؟ گفت زوخی تو با من گوش کن آخی بسته من حوال میخوام که ترا بفهم که تو گفت که کی هستی قطعی ما گفت زده استی. من حنفی مسلمان تو حنفی نیستی اخی نخوا پیچت زنی در دست است که انسان را سلفی و حنفی و وهابی و ما کی را پیچت زدم؟ تو من تهمت داری که تو حنفی نیستی. خب شاه همینجا فهمیدی که من را تهمتش کردم یک سوالش دادم. این سوال بده لیکن برادر جواب دادن که حنفی هستن با فکرم. حنفی نیستی میگویی سوال است. تو تصدیق کردی که حنفی نیستی. آخه حنفی ما نمید تورون که همه حنفیه. واسه حنفی دا کو میلش سوال دارم. ما با تو سوال دارم. تو حنفی باشی کو حنفی باشی. مادر امام ابو حنیفه چی نام داشت؟ برادر سوال دارم. برادر ببینید به همین چه گویم من این برادر را گفتم ویزدم آخرون گپ زنم به همین آخرون چه به گپای بزنیم همین روز خاموش کنیم برادر بد یک دیگر را چی نکنیم تغییر چی نکنیم برادر باور کنید من میخوام که خوب روان با فکری آزاد خوب روان فهمیدید. خب به هر حال برداران از شما خواهش میکنم یک بار دیگه بخشش عرض زیاد که شما را خاموش کردم و از شما چی برادری زیری اسماعیل چی برادری ویزدم از شما با از دیگران شما تشکر زیاد میخوام برای باور کنید بسیار چی آموختم. اگر که شما با نصیب کند بیاید افیر البته بالا میکنیم هم صحبت میشم یکی خطون افیر کنید ما بالا میکنیم
боло мебурем яъне гӯш мекунем сай мушкиле нест бародаро ва имрӯз бошад бед бас кунем фаҳмидед бародаро бо иҷозат ман тавҳиди ягонапарастиро бо мегӯм ки ла илоҳаиллаллоҳро ман инкор намекунам. ҳамун он чизе ки ибни абдулваҳоб овардаги ман ҳамуро инкор кардистам. зинда бошед бардар и бардар виздум салому алайкум. зинда бошед и бардар виздум оиди ибн абдулваҳоб ба фикрам сухане нагуфта буд. хоб ба ҳар ҳол виздум бардари гиромӣ зиндаву сарбаланд бошед, зиндаву сарбаланд бошед. Ман кам сара ором кунем бардаро. Ташаккури як зиёд. ду дақиқа дигар агар иззат бошад суҳбат кунем. Агар 20 сония бардар 20 сония нами 20 сония боварк бародар бо дили ҷон лекин ишкам ҳамин ман ҷа хӯрок мондагӣ будам намедонам фаҳмида буд ё ки не мурғ пухт мурғ хунук шид ҳозир мерам хӯрокхӯрӣ фаҳмидӣ ба номи худо бардарҷон чизе гуфтанӣ бошӣ кӯтоҳ. аксари мавридҳои таълимоти динӣ ҳамаш дар қуръон дида намешавад, дар аҳодис ва дар иҷтиҳодиёте ки уламо кардан дар он ёфт карда мешавад. яъне ба ин шакл тақсимбандие ки тавҳид яъне се қисм аст дар қуръон нест. албатта ҳамчунин ки ба ин шакл тақсимбандие ки саидуна абу ҳанифа кардааст, намоз 12 фарз дорад. дар куҷо ҳаст ин саволе ки ба мо дод, дар қуръон дар куҷо ҳаст ки намоз 12 фарз дорад гуфта қуръон гуфтагӣ бошад? Не, инро уламо мекӯбанд ва аз дуруни шомили қуръон бар меоранд. ва ин сегуна тақсими тавҳидро беҳтарин шореҳи фиқҳи акбари абу ҳанифа имом таҳовӣ шарҳ додааст ва инро истинбот кардааст ба се қисм аз далоли қуръон. лутфан ояи 64 сураи Марьямро нигоҳ кунед ки ҳамин ҳар сеи тавҳид қуш аст. ҳамчунон ки 12 фарзи намоз қуш аст ё ин ки дигар фароизи ҳаҷ қуш аст. яъне ин чиз возеҳ равшан аст. зинда бошед, зинда бошед, зинда бошед, зинда бошед. Баркнед ташаккури зиёд. Хеле чизҳоро имрӯз аз шумо омӯхтам. Бародари ман аз шумоям ташаккури зиёд. То бозидид бардар, то бозидид, то бозидид. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Тоҷик бояд бипара. ҳама вақт ҳамин суҳбат кунем, лекин суҳбатҳои мо бо як дӯстӣ, бо ҳамфикрӣ, бо як натиҷаи хуб тамом шавад. Раҳмати калон. То бозид бардаро. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Бардарои YouTube зиндаву сарбаланд бошед. Касе ки бо мо буд бовар кунед 4 соат. Ман дигар дуюм корим шудай ба худо ки дуюм корим шудай баъди чиз мебиём уна шоу бара ишкама хӯрока мемонам хӯрока намехӯрам лекин амҷа мешинум гап зада охир дар хонамо ҳеч ка нестай зиқ мешавам бовар кунед ин мара надестана зиқ мешавам дар хона амҷа медурам ки кам кам гап занам. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. зиндаву сарбаланд бошед бачако.